Talaflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
e matua mana ambia o ua fioanga. O lo nau lo wanganga ba wala iloa i le fiaru watu i lo toa o le lii. O lo alanga fia lo loto ma lo tino i le atua soifua. Vi ia oelo mātua tua nei la foi tai housing sengi mātua mole mawina le sili ese o au lavanga luenga mamana o fofuanga oelo mātua tua ina ua mātua vai atu. O le watafa fo iata o le tai au o maile asa fau mua nei tai au mātua pese o vi inga ma mātua whaamanuina lo suafa sili ese o le suafa sili atu i suafa o malava mātua patpatia lo wanga le lei o le atua oe o atua e le ai lava ma se tusa ma oe o le atua e soifua ma le vavau e o le whaavavau o le atua oe la eile vi inga o le mamalu o le atua oe pulipulu le mātango fie wa mātua whaaftai lau mea lofa lo la fau o mātua maua nei tai au whaaftai lau o lofa o le fau wa e whaapopol nia sa fau le whaitawino aso le soifua le tunu ma le mātua wala ia ua mātua au liai fori nei sa lulu o nuas furu ia aso November le mātua wholaunga o le nei fōi tausanga o mea oma wa e whaia mo e mātua lo mātua tua lau pule lea ia ua mātua tu inatu o ao le mātua wholaunga o le nei aso lo mātua tua wha mole mole tau te mail malanga a whai nei manuia whaiva le whengai ma le atinuu le nei aso whau e a mai lo whangiana ia mātua whanau wha moni nisi o lo whengai pēr masuenga whai o le nei tausanga whamuria foi nei whanau o sa ili le ponta hana ia o ongara ni yaso marutia la tau le paolo o au whamuria foi whaiva o lo whengai mali mta mai tai whaia onga lo ngafa maleo o ina nei mātou whanau mana tua pele tinu pele i Samoa na mātou te talo ia yeile manuia o oilo mātou tua iono te tai mana i o mātou tangata umalava e le ngata i Samoa au le alala foi ma le pāpā awai iso se tafora nei ki lope whamuria foi ni atunu o New Zealand o mātou nofo ma mawai ia whapena fo ia tanu oma o le nei in lalolangi. Ia mātou manatua i lātou fia aima fia feinu i so se tafora nei ke lope. Mātou talo lo mātou tua a mātou o ao ma ia whamanatu i lātou o oe lavo le tua i malia i manao i mere lei u malava. Manu ia le tu i maile mulipanga mara tāpo inga na ia mātou mātua tu a sinisino le tanu i malu mātou malawa ni yaso bawa pera lato se fua laule le tino se sini le nganga ya le lo fatasi mai me umola fora mato fire ni yaso le fataro no ayo tno o tangata malana fai ia fai lava ina ia fo ile vi inga ia to oe te mafa mo mai le tua ale radio Samoa ni yaso atoa o mato wole mato ban au nei me malava e ala le swafa manu malo yesu ke bisolo mato ri mo mato fa aula amen.
Alalanga ia Iova o le viinga le tua langina la pese le ka le sia fa por betonga Yesu i Samoa ma le fianga o pia. Tau tō mo le Samoa lima e wa tolu amo mo tātonu le July o no. In this update, a Māori Studies professor says the Treaty Principles Bill, Hikoi, has unified New Zealanders of all backgrounds. About 42,000 people descended on Parliament and its surrounding streets yesterday, rounding off a more than week-long Hikoi starting in Cape Reinga and moving down the North Island. Police made only one arrest for disorderly behaviour. Auckland University's Margaret Mutu hopes this marks the end of attacks Māori have faced over the past year. But the thing that I am quite pleased about is that it's actually bringing people together, and that's what we've always wanted. Fears up to 200 jobs could go at Tokoroa's Kinleith Mill with an all-staff meeting this morning. 2 months ago, OG Fibre Solutions announced the closure of its smaller Penrose recycling plant with the loss of 75 jobs. Police are investigating a Hawke's Bay primary school after concerns were raised about the conduct of a staff member. Hawke's Bay today was sent a letter from the police child protection team to parents and guardians of Te Whai Herenga, formerly Peterhead School. Clin Rennie has more. The letter, dated November 13th, reveals they're working with affected students and their families, providing support. It asks parents to check in on their children to see if they have any concerns about the behaviour or actions of a staff member. Ukraine has fired US-supplied longer-range missiles at a target inside Russian territory for the first time. It comes a day after Washington gave its permission for such attacks. Russia's defence ministry says 5 missiles were shot down and 1 damaged, with its fragments causing a fire at a military facility in the Bryansk region. Emergency services winched a pilot out of the water last night after ditching their plane in Tasman Bay, 42 kilometres north of Nelson. 2 helicopters, multiple boats and a New Zealand Defence Force Poseidon aircraft began responding to the crash around 7:30 p.m. The pilot was the only person on board the light aircraft and is in Nelson Hospital. That's news. In sport, former Football Ferns coach Tom Sumani is backing sacked Canadian manager Bev Priestman, who mentored the side which spied on New Zealand at the Olympics, to return to lead the national team. New Zealand football are on the hunt for a coach after Jitka Klimkova's September resignation. Priestman, a former head of football at NZF, left her Canadian post after receiving a 1-year FIFA ban for allegedly authorising staff to fly drones over the Football Ferns training sessions in Paris. The All Blacks are awaiting scans on Jordy Barrett's knee injury suffered against France, but he appears out of consideration to face Italy this weekend. The third dead rubber one-day cricket international between New Zealand and Sri Lanka has been washed out by rain in Pellekele. The Black Caps were 112 for 1. Sri Lanka won the 3-match series 2-0. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Wawale nei tai au whauano whaatalofa mo whaatulima o te whaatulau fo'i I le pa ia mare malo lau whaafunganga Samoa nei tai au whau ma lo lawa le seifua manuia whamalo fo'i le tinu ia le whalau o te whaawhelai le swafa marumalo lo tātou li whaalo Yusu Kiriso le waia mai le ola mo tātou uma o le o moilo tōsu fua marumato malosi ma tātou o lia fo'i nei asa whau o le aso nei o whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai tātou patapatia whatasiranga le lei silisili ese o tātou tua le langi e ui le telemolo tumo nei lalo langi alo malu te pelo tōsu fua marumato wola ia o le fo o tātou sila wha iai manua le o mala nei tai au tātou wha fo'i le bi inga ia te ia ia mai ia tau tailo tātua tua le tātua whalaunga nei fo asa fau mai alofa mai le tātua tua ia mai ia manuia ia le tātua whalaunga o le nei asa lolo o luas furu ia asa o novemba o le tātua whalaunga le lua whelua se furu marwhau se mai la ia lau whaafonga Porka lame malu le tai au ale radio Samoa Sfalima Eva Toru Amo Natasha Bailua Insini on tātua Facebook mari YouTube o radio Samoa Sarah Tasipatea mari whianga pesta Aljo Lucio Malato o na nei tamai meni tautua ina e se pa e fwele tu la hiva e le tai au nei Natasha malole sui fua maria nei tai au good morning.
Ia langi matafi lau susunga lea oha o le nei tai au ma lo fo i le soifua maua. Samoa, whaatalo whaatu i le nei fo i tai au ma lo lava le fo lau manuia vi ele tua. Tātou au lia mai le nei aso oka. Ala langa fia ia Iova ua tātou au lia fo i le o ngatono le nei vaias. Lea, pe ia o vi inga lea o le tua le na langi na nei. Ia ala langa tātou i le ia Iova. Ia sala ina tātou vi ia le tua. Ya wai le mawai le lo fo le tua so le aka ko sa to fa fo ia le tulu matatu mo moya na po ya mare le mau ki ngope ka ke koi pa or ngi ka na tonu la mata vai ke le fo mo ni tai au ya ai anga fa pe la tatu te le dia au ya wo ki ako nga fo ya le lei o le na tatu bi le lo fo le tua le nei tai au le fo tatu si fa e lu mo lo ale o tu no fa mo diang o tanto tu lo tu se fo mo ma to ma no se o so mangir kai au so le o le lo po e ngo la wala po Tibetan po e pe o Tibetan road ni winsa so le ma ngai o mo ri ki si ma so le si fa na mu wa kai au nice o fa pe o ka fe e pe o ka la ka mo ki si ma ya pe o fa ai lo yo o nei vai tai mo te sang o tato ia ai te sila fieta vai so se no fo anga va ai mo li ke risimas se ala ngona fo ye pe o mai la ngona le ia o la ngona fia ma le file mu fo ile i lota it's a loto ai la isi tu to shops o la o ke fia ke la ke alu ka fa ai o wai kumu ila au ke risimas ma ke un ke risimas ia nga wala le ku fele le wa sonu ale tulang foi le ese lava la ngona ia pe ole va ai moli ki risimas e o foi ai ti wali lato ese lava ai o lo le taimi wo iloa o moli ki risimas sole ese le fa atupu la ngona fia ia tono la ngona le umanga o le ai mo moli mai le fa au ki risimas ia vai sa le ia le ngata fe mo mai o moli ki risimas al pe se foi o musika ia ki risimas mo moli mai le na namo nei vai taimi te sanga o tatu ia o tau la tamai ia le famla tuina o le aso se fuol tatu sia tau sia le lo fole tu e tau tai pe le fo launga le tunu mo tatu fo i malanga o lo fai nei le o tatu fa tau moava fo i le fa o nei tau sanga ia maka ko fia fa kasi tala noi morir ki si masi o maua mo li e masanina i Ponsonby Bay le tele na o tatu e matamatai I think Franklin Road Ponsonby Bay o na sili ona tele te utu ngola ki si masi o masania la matanga te sema na bobu mo li e Ponsonby o maua delay la titi pe au ke lofka amakala so fito te sema ona bobu mo li nga mo tatu e masanina o matamatai i la manga ya ke resort oka ko so piko ngo sili ale o ngi silong sili janga to matamatai I think it's Franklin Road the Ponsonby le la wo maua por baso le tatu ni o la so fito te sema fa makalang fe emoka ko moringa ya ngai ai nga leo ke pasi mangi se mo ka mai ke le oko ole tulanga na yeta vai e o lava fo easy streets fo nai it's tono pitonu taitasi e ia pitonu pe wo fai fo ile sala tonu e ke mo li kilisi masi lava fale e o lava yo lato a wala wo pusa medi emo mai ka ko lei i wala o tare tulai ono ne so taro pokalame na mino tol lui tau mo oi ora nei foi tai au fo te kwata fitol taro pokalame reto o ola mai pasta la fa popa today in history taro vai pa mena tupole lo aso los for november ora tai na fitu ele tau nei taro dal falling al portania pa taro fitu ni sina taro pokalame ora nei foi tula mo mua ole maru ora tai au ora taro li poti amata mai lunga la wana nei foi tai au fo Te whatalo whatu i awatawale lava le nei tai au nisi fo iwa manava mai ngaluenga le poan po o lunga o le ala tele o lo o matua ki lia vaenga o le ala tele file mui le nei fo i taimi o le tai au ia ele eisi whaalave tau ta avale o le li poti le namo tātou le ai ma se vaenga i whaapole nei tātou lunga o le ala tele tau lava o nei whautuanga lau pola kalame nei e tau tua nā lava le sawa ia le ngatal nā whai sina malo longa pe awala ngona sina le lava i le nei taimi o le tai au ia manu ia tele whai ngā malanga i le ala usua i o le atunu o le nei taimi o le tai au mai sifo i lato ua manawa mai ngā luengo sifulu minute te ai leitu lai ono
Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kaspiti alu. Awal suwi alingila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā bata i le tala o le tau ne fwoi tai a fau tama ki makaurau au ki lani no whanga o whaasana launga a le Radio Samoa sfontolola i le manu lūre ni vaenga o le tai hau. Ke baba aku whawhori o manga i le ua makau wawelinga mara a malama mai kai hau ri. Winga o le tau le so o le whaasolo ina awaoa e langi le lei fwoi le tau le tele o vaenga o ki lani e inisha vaenga o ki lani pa waina i wanga le so. Lua se fulu morunga na mawhanawhana mo tātou le so, se fulu mawhaelona mawalalo tai au pe audio le whaasolo fwoi na awaoa langi le lei. O nai timu ni se vaenga o ki lani se fulu iwa morunga na le malu o le ea mo tātou le swatai au se fulu lona mawalalo le vaenga i on tuatu o le whaasolo ina langi le leilea so for reile whaasolo fwoi na langi le leilea sto nai kau maruru e arida skonga i ari se fulu wadu i ari lei te kau i lea fo i amar kamo boi o kama i ala kamo boi i le whiko marisi le whai i Manuka Rovers a rugby club i Mangele a sa langi le lei a waola songa fua langi le leilea so lua o le vai a so fau whamamonga o manana mai tau i le nei fo i tai alfa. Ua loa le tautua le Pacific Finance i no ngā tupe mo so se wha moe moe ma liu whai puiponga a so whanau sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawe apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu wha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tu lai wha tali e se tali e iai inga whapitoa bala au loa le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu. Sa follow male lua o tele tulai ono ole luita moe. Talofa lava, safa manu Yesu Keriso, o le whapoponga o le tātou pol kalame, o le luitau mo e. E fia whaitau ina la mo tātou le Efeso 5. An whai upo 5 e o le fitu. Efeso 5, alon whai upo 5 e o le fitu, whai mai. A wāwau tau loa le leile nei mea. Ai se whaitaanga, o se whai mea leanga, o se manu, o le ifo i tupua lava lea. E le maua i la tau se tofi le malo ke riso, o le atua lea. Awane i whaase se ina o tau stasi upu whatau wa. Awa o mea e o maiele to sa o le atua i e whaalongo ngata. O le nei, awane i whatasi o tau, ma i la tau. Waangalo na tolu o le whasoa e winga i whaia. O le maalia o le tala lea la apostolo le kalisi e feso. E kere ka walu e kāre whaakusao, Iosefa po le whaakusao, o Paulo po le whaakusao Maria, e i loa iwa e fwoi kupua, le ai. Vai mei e ka mai e la apostolo, whai kaanga, whai mea leanga, po le mangu. E whai ane mea ngā, usala o ngau e fwoi kupua, idol worshiper o ia oe. Al mela le fia whaatahua, ka iala longa kolu o mengi o whaia, aua le amo whaalenga tasi. Pea anu whai atu. Ila son nafi. Wo marka ka mai. Aua ke wo marangoi. Aua ke wo marka ka pepelo. Aua ke wo marka ka makwale fia anu le roku. Le pia mai ala sunga fua kau ala sko ngai o ala sa. Fia relax makamaka le kiwi e kango yai. Mela le fautu ina tātou. Ka yala mua me o whaia. Kasi loko, kasi leanganga, longa lua, whaawo martangata tamai, longa koru, aua enga kasi. Ia whape ngā o ngā whaamalu sia ilo loko, i le nganga nau e ke ngā lue, i le mea sili, mo le whaataunu inga, o le mesionga le kampangi,
po le malo ua le galuega o kuigaku ia po le ekalesia foʻi auae lē mafaiga e kauguu se kauguuga maguia lelei ma maopopo pe a fai e ese o kou loko e ke ua ma le vale lo ke ua ma le kaka faavalevale ia pe lo ke ua ma le kaka gaoi a oe fa maopopo mai mea e vakuala e maua kua e wakua pe ngi mangeka mea ki kikiro aku ngai ai a le ua wale ai o le ka ia la ka ua ngā le utu e whamanatu o tia te oe i le nei fai aso. Do not be unequally yoked together with unbelievers. Ai mai sea ka fo ia le fia e fia vivi, fia tapuai, e fia whaalongo i le uporeri. Au ke whao iai, e aki le inga whaale konguro ma whau. Ia o le lutau le ramo oe le nei aso, ia whapena o na swani i lau au nanga, ina ia vi ia le suafo le li i so se mea tātou te whaiha.
te pese ole pese na male ava pese hallelujah worship team ina walo se fulu mala afala wate ani le tulai ono le proclame maro le tai ao radio Samoa Sfolima e batoru a mo to te foi paanga le proclame ta shalo fa afelo mai lunga ta to Facebook ma YouTube radio Samoa le tai ao malo se fo mo le tai ao fa tai le fa ma popo mai e le mafukanga ka ko ai ma ka ko ka re si ni tai ao fo ka ko ai ngi ka ko karkarangoa ma ka ko fa filo i fo nei tai au fo ia me se va vai pe mo ka ko breakfast long e kai au ska ko sua masi John Teo Beres for my tatu pe Christmas le beba okay se umalanga vai nga ia yo ka ro pe se le beba fa ma nga ngi vai kai mo fo ka ko nga ko mo Christmas ia wa mai ale memorial de mau ala hi ko ya nafi ese uma foi li poti titulatu fa mai se fase fulu afe fa mai se limas fulu lima afe e abat wa fa ilo i le parmene a New Zealand ia le leo tangata maori le fina wina le vaenga le treaty principles bill David Seymour ia ne te ua fa pele tino ani me o ye te tono na fo ia pili wala yon na finau malo si tangata maori te lo na filen fa di ne vaenga o mai atasha Io e te vai, ia ua e pe e tā ua lava fo i le tātou mautinoa ma malama fo i lele. Pe ai se a lava fo i ua ala ai ona wha umi le nei whina ua Māori. Ia ai o le a fo i le me ua kusi le ngei kama o tā vita ua ala ai ona wha pe nei ia matupu le toi tau mawhai. So mana tua fo i la e tolu awa enga o le pili lava ia leana iai mai le amatanga. O le tūlanga fo i la le na o le o iai i pili ia ma le pili a tā vita la tau lena to etu inatu ole au fa inga manatu uma o vaenga e tolu ia na to ilo i le pili lava lea ia le act po le pili nei ole mana onga o tavita ia launga tasia uma loa tangata uma e le tau ona to ia le vaenga lea e ese ia le tu e faa matu mo Māori lava ia pe lava lao le principal tasi principal lona lua principal lona tolu ole lona tolu la le manatua la o Māori e iai le tino ranga tiratanga o le vaenga le na full ownership governance e tonu lava le pili lava ia i le fatu atusia ai i le manatu tavita everyone is equal before the law lona winga o lona manako kukusa tangata uma everyone is entitled without discrimination pe olonga mangaku o le faa mai o io faa pena o le pili mua pe o atangi ai le faa ilonga lanu ilona le na ia manatu o lona manatu la o le vaenga muli the equal enjoyment of the same fundamental human rights o le ia tutusa atangata uma fai melong mangaku o le utatu no foi New Zealand e tasi ale New Zealand e le tatau foi la ona toe tava vai ese faa pe ese ai o le winga tonu la le na o le pili lea o loo tamu whaita vita wha ofit tonu ai e le o talia lava e tangata nu o Māori la tau ia ona o le tūlanga a langunga tia sia loa ua leilo loa uma lava mea tō tino Māori e le o tō iaisa la tau ai ata tau e mawhai e iloa Māori ia ona tā ofi a la tau lava ia a vaenga ia tā ua o taonga po a la tau mea sina e peo ele mawhanua ua e peo le whiinau le nao loo iai a leiloa uma ngei mea ngei ua leiloa ku uma ia mangame a o mea ia sili ona tāua i tangata nu. Ia, wa e tele ia vaenga o lo o ese ia whinangalo tangata i pili. A mesa wha le wina le ngana Peretania, langa o wha le wina le ngana Peretania o le Treaty of Waitangi. I le mailenga ngana Māori. O ina le tele ina whina wina i te minei ona e iei swinga. O vaenga e le o ngatasi ele wha Peretania ma le vaenga lo tono Māori i pela vaenga i o principles i alo se pela i nei e Tavita David Seymour i lona nata janunga malanga interpretation o le pili o le Treaty of Waitangi in English ai matua le finau Māori e iai vaenga o le pili i le ngana Peretania e le o ngatasi ma le whaariliwina mai i le ngana Māori a ngana Māori la o nai ala i ele se lau pasene o le atoanga o mea uma i tonu o le whengainga lea Treaty of Waitangi te lola maenga na le fina wai i David Seymour ai pentapta no man whionga pitona nafi
atu mai le nga nua tātou Samoa ele mawhainga sau si po se pālangi po se afakasi sau whai mai o au le wapule uma mea ia tō tino le ainga le a autou atu ifo la ele culture Samoa o ile aila ele kari ainga la kako o mea whapenga uman mele fina oi Māori le na laina la tō alu solo te e nafi ia o la tātou titilo pēa ma matua le wa uman whaitonga mua pāsia National New Zealand First Labour, the Greens, o pāti umaia. E le lango ina le si mai nga umo le pili le to nei whaitangolongo lua. Whaitangolongo tolu no winga o whaingofia mo le whaafong mai le tunu mal tātou foi vai. Ia, e le pasia ia mea David Seymour le ka o mai kongo le palamene a New Zealand. Io, o le tā ua foi lele. O no le tilo foi o tātou la vai ia foi o tangata whai mai tutono la tunu. A wā a whaapea o le atau mawhai le pili le nei ina ia solo ia ese a ia tātou o tangata. E a fia uma i lava foi lama tātou uma leo lo whai mai tutono ni isila. I le taimi foi a tātou te whina wai tātou i a tātou a ia tātou. E ui lava o tātou o tangata whai mai. Ia ai whaafetai. Talo sia ia tu mau ai pe le fina malo si pe Māori ai mai se foi la tātou lango manula lewa e ta ua bainga le fina o i tātou ia tātou o nei le wha nei le fiafi o le whaitonga lo tonu na le pili foi le o fina wina tātou Samoa o le tue wha foi mai on sitini tātou Samoa tangata Samoa le sa fa le nga ina ia ma suia New Zealand e mai talu mai le afim sala mo suma lua i dalo fainga malo national ile te inga Robert Muldoon so nei la fa le fia na nei ai nei se fia mai mo al faita wina ole faio mantua ile journal e live ai fono New Zealand e faio na mai mo ile tino ia te lo foito tele la tolo malanga Wellington e tapo ia le tulanga ia ma e mautino ai pasia le faita ngolon tonu ia on failo na fa tu la fono ina even though ia recommendations e le o ato to na ia ton ia ai pe ona sau nole fenga pitol tap tonanga nafi tal talia nai bainga le o talia mol nei taimi ia ai fina wina ni si bainga mul mai ia tatou te talo pe ata vai oh yes ia tatou tapua ia no poto tatou ta talo matu ile tua ia le fa mo e mai se foi la to fai malanga atu ina ia pui le tua i rungo ala o ia ma fai malanga i fo ile nei as lo so barbaro lo challenge la ono to topo already sabos funi mai tola bomba proclame manuale tae au ni so pa angal tar proclame len fa mai kal pese ke si masia le eva ala lo ne waka ngale o ma ko nge yo ska kele ya ke ko e ta mai pes pesenga ne foi vai taimi mala au mori la ke si masia sa tan no proclame len tae au ta la ta mai ke si masia ne ta sang na lo se fo ke ora ko morning
Fonga Samoa, Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo. Se Kia Radio Samoa. A umaloa ona piki tamatia onga ile asolua male asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lauleiti o Facebook po le YouTube ale Radio Samoa. Ile afa o le tolu ile polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau ile ngangana Samoa. Awane imisia ele whanau le polo kalame o le tuli matangau. Male whaletua ia Natasha o le saasia i asolua male asolulu o vai aso taitasi. Awani emisia fasala lawa tu sa ola Radio Samoa le tamor sanga teto fitu ale balisi Pacific Sevens lua fe lu sumar farm Wale balai ole Manuka Rovers imangele ile asotona i lua se fulu tolo November. Tele au mai Samoa male Pasifika ole a waile nei fa moi. Ua mawhai ona au inatu ona ole langolango mai a company name. Moana Rentals, The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tu ole malisi Pacific Sevens ole lua fe lu sumar farm. Asotona i lua se fulu tolo November. I lunga ole Facebook mani YouTube ale Radio Samoa. Matau te whaia ni fo aroile aso lava e te fio mai ai ile Shine Dental. Ai e inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, Whapea Wins Quotes, ile Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC, ile Shine Dental. Le aise tongi mo whanau ile bao le se furu lua ile se furu walu tusanga, ile Shine Dental. Talano mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului ile Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa, mo le Shine Dental. Malo whaftaile te malau whafonga mai, ia malau mai fo ilunga le Facebook, mari YouTube, rore sa mo le tautua le malo le tai hau, mo le nei fo i aso lulu, wa lua se furu aso November, o le tātu whalau, o le lua fe lua se furu man wha, ma lor whalau man wia le tunu, o le whamai le tātu tua, ia tau taipe le tātu whalaunga, ia mai a tātu sauni atu, e talia mar whiwhia, mwa manatu, mar loto whaaftai, ia le kirisimasi o le nei fo i tau sanga, ma lo, umi tātu whalaunga, ngikau sanga sole, lo, Baba ya tula le porkalame o le so mo le malo le tunu le anga i le Lower Wellington ne. O le lua nei le auli o le maua e potpoto mai lanto umalawa le amfeon awai atu le lo i le St. Paul's Cathedral. Ia ona wha amanam na mai leo me uma le i o tono le Beehive. So o le kuata le tolu nei o le otuma baba ya tula teimina le la amate na anga ia lanto umo le anga i Wellington ne. Ia i tonu o le Beehive. Ia e usta i lava i vaenga o security screening e tau ona matua i usta i uma la to la fai ona ia on bulbuli lo le vaenga la fasino nga iai so o kwata fa nei le fiafi e le tentunga la fa pena ona lala mai la to umo le la malanga Wellington i le gallery ia sauni ai ma fa fonga mo fa to wina lon tolu o le pili o le to fa fo mai o tseni tanga sa mo so el fa mo le fa la fiafiana nei ia o matata o le manga le palemene New Zealand i lona faita wina lontonu o le tātou pili lana tui whawhai mai lisi tsenia sa mo so o tangata o amino po kalamena o tui na mai komiti foi mala to lo anga i lo Wellington ia a mai ala na ia on toi vai leo lesa la to maftanga foi is in Paul's Cathedral ia mo fai le lotu ia mo fai la to maftanga ia o le ta pe foi le fiafiana nei ia pe ona family atu tara po kalame i la to umo lo anga i lo ia malvia le fa mo le nei fo yaso ia mai tara patia le foi tu langa wo ia le vai nga taua ia mo le toi fa foi mai sine tanga sa mo tono New Zealand nei tatu tala noi swing a foi public transport tanto ia kilani e pe ala tau titilo atu e fia atu tangata ma prefer lanto il fa ngaina pe le la foi banga hopcard nai lo banga lo fa nga o la ko kirfongi la ko bank cards o lanto visa cards que le no pe mo le discount le hopcard pe o le tulanga la na o ye te vai pe lava foi ona moli mau i lato o lo fa nga ina foi ia nei a wala o fe malanga inga i lato e ye lato discounts o ma fai ona mo i lunga o le fa nga ina le hopcard ai mai se lava la i le taimi lo le weekend a wai e hop ia so e ma fai e onga free ia lato fai nga malanga i taimi o weekends ia ma lato e ye foi lava specials o lo ma fai ona
maua la tau lunga le hopcat. I le whaonga ina la o le pay wave lea ua iai i le taimile nei ua mawhai na whaonga ina. I nisi lau la tau, ia e sili ia la tau, ona whaonga pea la tau hopcat. Ona, e le ai masinga pa masinga fsosoangi ai kau mawange, i le whaonga inga o lau pay wave. A wha pea o le ke whainga ruenga e mawalalo lo tutongi i le vai aso. Ia ai ele tau ngofie foi, e moni lava o awala i of sota inga. Ai ele tau ngofie, a e alu lai lau card. Ia kokongi alo pase se ato, a wha pea lava, ua iei foi pa ia tamaiti. Students po tamaiti a onga, e se foi le la tau pase se tutongi, mai tangata matutua, le whaonga ina le hop card. Ai a wha pea la whaonga le card, e alu kasi malava i le pase se o le tangata matua. So o le winga la na o le ese senga o lo iai. Ia e mo la tau o iei sing. Ia o ngai okay lava foi tatou, i le whaonga le hop card. Wala ia kako whapitoa mō tātou. Ai atotongi la i le paywave. Ia ele ai, sorry, my friend. Ele ai kongi a kua la le pasese le iei tātou. Pe o le se senga la le na o i lātou, o manato lātou. O lo whaonga ina ia public transport. E pe ia kau whaapishingisi e ngā whai kako me. I mean, ele leia mō la ko fo inga le e se ase a whaonga. Wa e la le taimi e isi e se ase a o i public transport. Au keim fo inga e whaavavave. E ka ua la. Ai mō mātou ia tō anga e whaonga public transport. Ia whafkai ke le a. Se whio la ka kād e whaonga pele hop kād. Ia. Ala winga lau tala fo le pe fo ringa mai e kau whaapishingisi whaile makau. Ono le pe encourage ka kai o e whaonga la ko pay wave. Ia maisi mea umapone le mo ingi la ko discount. Ia ai ko le hop ka o le mo ngai special for le mai ngai kau ngofi. Iyo e. Ole danger lava la ole vaenga le. Apa ula la ka card le ngol pas. Ia apa ula hop card ile se me pole. Apa ula le card le. Ia tu langa fainga ta lava na. It's a wana for ile mana tuna tu mafape ia tato. Le lei te le lope to fia nesa fa mai Timaru o ye le company meet o le tono Timaru o le o mau le atapunia te le lope ini so tato sa mo nga luai tono le company ia ai wa taula ta mai kisi masi le o se vaanga le fo ile mo la to o le tulanga fo ile o lo o yai ile taimile nei pe amale lima se fulu tasi tesi male tolu miliona le wa faaluina ona o le tapunia o le vaenga le na la talata nei Timaru o le fale fo ile mo manufasi le faonga aina mo le o katu i fafo e transport la tato New Zealand nei ia le ano manufasi po le red meat talanoa fo le red meat ia o povi se tulo mama moe o le tulanga la o lo iei o le mafua anga ua lai o na alu le ngei kusa o le loss le vaenga le 5 miliona lima sutastes matol miliona ona o le tulanga o lo iei it's not just New Zealand o le ka ko ke safa le vaenga le o le tamau ainga pe ona mai tau watu le whaeloa mai fo i ale sa pule ma vaia o le tulanga le iei it is a global struggle ile marketi o lona winga la ele se au nga fo ile le faawa pea ele o maua se polo fiti e mawhai ona mawai tutongi o tangata whainga luenga pe a wha pea o le wai o la lato marketi numera tasi lava sai o sainga ai peta ia ne walu tau sanga wa lua tau sanga wa decline lava le lato o loa e whaata watu sainga ia pole whaata wina ato ango manfasi sainga o le nala ia ua iaile tulanga wa sili ona tapunia ia sa ili nisi au wala fo ia e mawhai ai lava ia ona maua sef sosoani ma mawaini ava noa mo nisi o ngā luenga e toi whaafai ngā luenga e tangata au le saimilale nei ia e langona lava fo ile whaanoa noa mawhau ona moni lava o tupene redundancy packages ile au nga atavai le kai o nga fo e mole long one ia male tau mawhai nga ia support nei ainga ia ai o tulanga na lo iai o nga ole marketi ile lalo langi ato o tulanga na ia pe fo nga mai sa lau tolu suma leva tau sanga talu ona iai le fale fasi manu le lo Timaru ai na pulela ele alliance mai le tau sanga fifsa lau mar suma leva so o tulanga na le o iai fa peo fa fong mai nisi le tino ela le Timaru e ngā lua i po i tono le vaenga le alliance Smithfield ia tarusia ia
whamari e na fo tūlanga o le ai ele. Ia ni tongi fo I mō lantou. Ia ma ia vavea na maunga ruenga langa leo kaula ka manikisi masi. Ma nei fo I lata vai. Wai e te taua fo ina iesi na fautuanga I lato. Wa mantuala. A saunga I la le kukongi leo laka redundancy package. Ia waka ngofo ia le wale alu loa sa ili. Ia. Ia te au ia. Tu sa lava pe ua redund au mailau tupe. Ia ai maanga ia le anga I pe koe sa ili se ngā luenga. Au wale no fua I le nā tupe au ke whai aku e kasel whaalave lave ai mamar kako package lana iai. Ia au le turanga fo ile ia au aine I toi po ia tātou wha amanu po ia I o whanga. Ia vave a whai o le plan. Ia. If we do not plan, we fail. We fail to plan. Ia o le turanga na o iai tātou. Ia o le bawai atu o le financial report ia se te malua whiro sumana whakele I o le ngawar kampagi 95.8 million. Iwa suma 5 miliona o le ngawa angkor bisingisi o te lola o ina le na fuanga iai. Ia le final decision wa down tapunia. Ia no kele le ngau pe a fuantu I lato financial report. Pa ia mai ia se te malua whiro sumana wha. Ia le lei o nai vaenga na o nei tai ao o le o toi se fulu mar fitu minuto lo tōra tā leo le tu la fitu. Lesia tā tu reporti mai lunga na wala la so ai pēr mai whai penga mali 5 stars. Is it 5 stars? Ia no so e lole male tāra pokalame a reto le ola. O le tātu maro o tai ao whale rang fora nā mai a pasta la whai le kopa. Ma lola wa whafta le tu non whata sima nei tai ao whai. Don't forget le tu alo, ai le ana palai le mo. Tamali le tu padua ai lo yo na fua. Papena satani, ilona via mato ile la lola. O mai lei, o masulu ile api. La 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 la, olia papai, olia papai, olia papa, olia mamae, olia papai, olia mamae, olia papa, olia mamae. I let to a Lord, I let a pala, I le more. Tamali let to Panua, I know your Pua. Papena Satan, below the Pia Boto, the Lala. Out of my lady, you was to Milapi. Shalala, Olia Papai, Olia Papai, Olia Papa, Olia Mamae. Olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai. Wa, babalamai, yo kolinga, hey, uau jepa, ilepetu malamasina, ualato. Pepulak mai levani moni molela. Uno matota si maofano malatani. Be oso vale te kumala au. Ua patu mawina ilone mapapa. Ua kuaina le manongi ala sauane ale taula. Leo le fili ua sala lau tau le metia la pamau. Mambe ale tuolo, ale anga pala ile mo. Tamali ile tu panua ai loyo na pua. Papena satan. Ilona pia mato ile la lolang. O mai lei unga wasunu ile api. Shalalala olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamae, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamae. Talofa, this is Pat Lamb and you're listening to Radio Samoa 1593 AM.
So longa le pelunga la tele se vangana na vaenga I on State Highways Fulmaleono near Cumu o lo mai tawatu le vaenga le na mai Waimoku anga iane Bringham Creek Road o lo u amata ona pisi ile taimile nei State Highway 1 le vaenga le na southbound lanes through Rosedale le fo lo mai tawatu lo faisi slow down mai tato le vaenga le na State Highways Fulmaleono la foi near Western Springs southbound traffic o lo mai tawatu ia o le na u amata foi ona Feololoane le vaenga le nao la tele State Highway Luas Fulu A tato lo fai malanga atu southbound maita watu le vaenga le na George Port Memorial Drive o lo maita watu le na ua amata lava fo iona tau le mu mai I le taimi le nei o le tau nisina o vaenga o le na wa yailunga la tele ya o le loa loa o lo saunga le mulam tato le isfa lav tau ta avale mafta mai malu le tau lo Radio Samoas Fulma le lua minute o na tale o le italai fitu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Ano la mata to tudo le foi aso le matango le aso o te fie fa filo ia ti oi ile suafa manu malo tatu le fa o Yesu o le ruenga full fitu fa upeluas full no o lo il fa punga fa pe na faia foi e ia ono uma o tangata ile toto tasi ia no nofo il fonga ele uma lava o na tu foi tau sanga na to fia ana mua ale upu mo o ile aso le nei fa pe ia e malie I lo fa sino manga wailo o le tūlanga na te iai e kere sau fua I le larangi le nei o matua o lo ainga o lo nuu menga ke iai o si o manga na sila fia le tua ngai lo le leia le tua ia matua e kala fea ngai ma le si o manga e tala fea ngai ma oi o matua o lo ainga o lo nuu o lo watunu tu sa foi pe ke sau le larangi nge ki ola e kere lopo ai luta ma wa ngistanga tau la me nga solar ka ba le lopo isita ma ia e ke lo pe ke fanga mai fo ise me fa pe na ile no folo ta mama lutina ai we fanga mai ke lo o le tua lava o le finangalo le tua wa lai o nga e fanga mai e ta ua o e ile tua ele ngata ina ta ua ile tua fa sino manga ia pe o matua o le ainga nga ke ola e ai ale me sili ta ua ile tua o meia o lo nationality o le akumu o nisi tangata o le fia ia kumu mfanga mai ai te le tangata sa mo ngola e sa mo a wo nge isia kumu wo ku pe mo busu e fai lo la tu sa mo o mama ho mai ai o le pisa ki o lo ka ko sa mo e tangata foi a o me kumu mai I lo mama o ma se ka ko sa mo se pi ka ngo fia la ko ku I la lo ia sa mo o si foi tangata kwa le fia ngo ngofo wo e fa le ko fia ka o sa mo e le si ale inga nga ngofo I nei matonu ia sola ngi sila lu malanga le no la kwa sola I overstay kia ngai fa nga mal to do e la kulori si o ke nga kala ngofe mai fa kulo sal we sola mai ari e kia si ke ngi ma siang fa nga e mai so le ai ka kwa uleko ke le ko fia fo isa mo mele yai po le har ko inga nga luenga ngai mai pe kai la pisi ngai po le har ko inga nga luenga ia kia kasial me ka o le ngofo ngu ese le ko ngofo isa mo ngofo ngu ese ele ngaka ingo sa mo istenga a isi fo o ye mo nga se vai mai la total ai mo ka le fa nga o ai po Australia po perkangia ai vai ia ta ua ia te oe lo si o manga le nei o lo si o manga ngai nai ke ai o lo ainga o matua o lo watunu le nei ele ngi menga filfilia oe po me bongi lava e ke le filfilia o matua e ke le filfilia le ainga nga ola ai ke le filfilia le kungu ule ke ngofo ai o mea umanga
o fuafuanga poto ma le mamana le tua ina ia whaatau nu wailo na fina ngalo ia te oi. So le upula mo oi le asur ngai, awe ke mo i isi si o manga, awa foi e ke ingo si o manga le na e olai, awa i le unga le aso o le tua ngā watu ia te oi si o manga na e ola e ai. O matua o lo ainga talia ma le loko fia. Talia foi ma le loto fia. Le tu no ule nei wa e whanau mai ai. A e malia nei au si o manga, o le siku nei e ke malia lo au si o manga ia. O matua lo ainga lo no. Ke lo le mele a whai le tua. O le a e malia foi. I isi mea uma ma enjoy isi mea uma. Ai ele malia lo i mea kau oe, ma si o manga kau oe, ke loa, e ke le malia i se mea le lalangil nei. So le lu ila mo oe la sul nei, talia si o manga, wa vatu e le tua mo oe. Le tua, whaafitai lava i si o manga le lei, e au maia mo i mātou, e uina wha le tonu si o manga o nisa ngata, e le unga le aso, mātou whaafitai, o oe lavanga designinga mea māku ke o mai ai, ma mea mātou tenu nofo ai, ina ia vihi ia lau swafa Yesu. Amen. Se me se ai upor pese le lei lava le li I taimi uma pe on tato ile nei vai ngora tai ao pese male ava pese Peace Chapel in Oto total minuto lo total talo le tu la e fito la so lo se fulo November po ani mena tupu nei aso tau sanga mo
Tausanga lua afe ma le valu o tātou tala noa I fo I le wha le tono te mau ainga o le aso le nana wha mauina ai. Tono tal wha solo pitu se tasi fo o company te tono Amerika o le aso le nana wha pena o na iai I latou I se pa u maua lalo o le tupe po le tala wha atatau o le tupe le company le na o le Dow Jones Industrial Average I le US Financial System. Tausanga te si iwa wha fitu I le aso o le aso wha nau le na o le sa avea fo I matupu tamaitai le tamaitai ia Princess Elizabeth a o le avea o ia ma Queen Elizabeth numero lua le sa fa I poi patu ia Philip o ia po Philip ia o Duke o Edinburgh. O le tausanga ta siva fa lua o le aso le na aso fa nau le na o le sa avea ma Peristino America I le tausanga o mawai atu le fatu a mawai atu fo ilana no fua inga ia le sunga na ia Joe Biden ia o ia fo isa avea masitasi o sui o senate tono le malo o telo America a o avea ai ma vice president po sui plesene fautua lango ia Barack Obama ia o nisina ova ainga mena tsubule ne ia so tau sanga o mawai Se vaingale nei le tau langa e meo mio a solo o tangata Valeanga fo I le tupulanga Pampa sole sinau a fatalama Nei o le ata Sina paua ti whanga Pampeane lo I le starlight O I le ata womana o waluai A ala atu le samalalo E le whetau I lama malo Mana o sile tivoli Sanai tamaiti Le fisili pio tau sana Tali ulema na umala ua ola e la tele fiola O nisi vo I o mafutanga Na masani mai I le tifanga Tape tau I le ata o le lua Mai a le na fopito I tua oia weta fefe O Romeo and Juliet E toia I na masio na taliki Na va a tau iai o la nai sikulimi Fa atali atu I le maketi Lea o le ata fa asai Tamaiti na tole se furua Nau tangata matutua Te vai atu ia I le solo Tau tulei pe o niti a polo O ia luti a kono O le manatu le o se fai tionga A wai ma wai fo I o a onga Ai na o sina fa utuanga Leanga I luma o le o lama fai sina manga E mole le tama o le ata John Wayne ua sau fia ai Lea inga ua toe mai ua wala ko pai Ta ati whanga Fai sina manga Ta ati whanga Matua I le whatoanga John Wayne ua sau fia ai Lea inga ua toe mai ua wala ko pai Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. In this update, a belief the Treaty Principles Bill, Hikoi, has sent its message to the government loud and clear. About 42,000 people descended on Parliament and its surrounding streets yesterday. Police say it ran smoothly and safely and one arrest was made. Auckland University Māori Studies Professor Margaret Mutu says it was much bigger than the 2004 foreshore and seabed Hikoi. It's a very, very clear statement to this government that you've got it completely wrong on the principles of the Treaty of Waitangi Bill and that it must be stopped. Public submissions are now open on the bill, but it's not expected to go past Select Committee due to lack of support. The rundown of New Zealand's health stats for the year's been released. It shows smoking and drinking habits appear to be improving, although challenges remain in the form of GP wait times, ED visits and psychological distress levels.
Questions over whether Foodstuffs has any chance of overturning the Commerce Commission decision on its merger plans. The supermarket giant wants to join the operations of its North and South Island arms, but was knocked back by the competition watchdog. The Commission says it's because it would lessen grocery competition and hurt suppliers. Barrister specialising in competition, John Land, says Foodstuffs will try to convince the court it's better for suppliers. He doubts the company will succeed. A marine scientist says the Chatham Islands is a hotspot for great white sharks at this time of year. A diver has died in the Chathams after being attacked by what's thought to have been a great white. Emergency services were called about midday after reports a man diving off a boat was critically injured. He died at the local medical centre. Auckland Museum Marine Biology curator Clinton Duffy says the sharks are very common in that part of the country. Almost all fatal shark attacks in New Zealand have been by great white shark. They're an apex predator. That's news. In sport, new Brazilian Sail GP flight controller Andy Maloney has discussed the timing of his decision to leave the Black Foils ahead of Season 5 starting in Dubai this weekend. He opted to join the league's newest crew during the off-season. Maloney agreed to his switch prior to Team New Zealand's America's Cup defence alongside crewmates and Black Foils bosses Peter Burling and Blair Tuke. It was about 2 weeks before the Cup started, so it was a little bit of a niggly time to be having these sort of serious conversations with Pete and Blair. But we kept our comms loop pretty open between us all throughout the whole thing. Tuke has applauded the Brazilian team for going after someone he considers one of the best flight controllers. Former Football Ferns gaffer Tom Sermani is backing sacked Canadian manager Bev Priestman, who mentored the side which spied on New Zealand at the Olympics, to coach the national team. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Straight highways from Maleono, Faisipisi Mailevana, Western Spring to Adatu, Fapena Foilang Ayatu on city bound, eastbound lanes, or Wapisi Tata will time Milene, Yang Ayane Ailea, Waterview interchange. Henderson to Lincoln Road, or Wamaita Watu, or now moderate to heavy Litime Milene, Fapena Foi on Ayatu Levangana, Prinkham Creek to Kumio, or Wamaita Watu, or now Lava Foi, Wamatona Phil, Mapisi Levangana, State Highway 1, North Shore area, city bound. Southbound for your lot Wamaita Watutato, Constellation Drive towards Eastman Road, Lina Waamata on a build up the traffic the time Lene Malanga Yatul Harbour Bridge. Northbound traffic along Maita Watul Vanglana Latatu Gravel Road interchange. Birkenhead will now for Waamata na Phil Lolomanga Yane Napisi Ile time Lene and Maisalava 40 on the motorway at the Onera on ramp. Otato State Highway Lewis Fulu Langa Yatul Vanglana northbound Vanga Latatu Dominion Road on ramp, Faisipisi Mai Ile Tai Milene, southbound along Maita Watu, Lantalata 40 na Mount Roscoe. State Highway 1, Mailavangalana, Cavendish Drive along Maita Watu, Ulana Wafil Lulo for Ile Pisi Mai Ile Tai Milene, Fapena for Ilanga Ilatalata to Takanini area, Yatato Lane CMFIA on a merge, Tato, Faisipisi Ile Tai Milene, Cavendish Drive, Anga Yasu for Ilmalava Lele, Maita Watu Pisi, Luasifulu A, Ya Otato Le northbound. Matamaina Kirkby Road, Montogme Road, o loo maita watu taimi nei fe lolo manga yane ina pisi ile nei taimi tau ni sna va aingola na fo iwa yaile swinga lungo la tele mo oi afta vala mafta mal malo tau lo Radio Samoa 5 minuti te aile te lai fitu. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Alola ba se fo maria le tono I le fo I taia fo ta tu amata mai Samoa le vainga la tamai le nei le tala le tau o lo te whawhai atu le mana I mai le langi le lei o le tau. Nei vainga le taia o ina o te ale fitu I Samoa wa tu sa taimi ni psira ma Samoa. O winga wha mawina le tau le so o le a wha solo ina awaoa. E mo wila ni so taimi langi le lei fo ni so taimi. Tolu se fulu degrees Celsius mo lunga le vela le Samoa le so luas fu malima lona maula lo te whawhai atu luas fu luolo iai. Le vela nei vainga le taia o.
Wha moi nei minutu fo ala tāru so tai Samoa ma tāru tau noa sui Radio Samoa pia e fionga ngan mana tu marabao tanga vai tipi tanga vai yo la mo fo na atwanga le ngato mero tupu Samoa tu nga ile tau ile nei fo yas fo se mai le talo tau ni so nei fa talo fa le tāru pakalame e panga o mala para maru le tai out Radio Samoa ile mo tu saute alo fa ona ma mai tāru fa salonga ile nei tai fo ma lo la sui fu maruia Queenstown Ola fa solo in pa ultimo I nisho taimi le so sfuluono al modu ngana maru rufa mawina mo Queenstown le so lo je baba telang le Nelson lang le kai Cora in Macan kola fa solo pa ultimo ma mafatimunga nisho taimi sfutoro modu ngana malu lu timaru yo la fa solo in pa ultimo ma mafatimunga nisho taimi sfufitu modu ngana malu lu Dunedin Ola fa solo na awa pa ultimo sfufitu modu ngana malu lu ma ayo fungala aule ayo Kiriso Karastete Maro se fo manuia ola fa solo ina pa ultimo mo to ma mafatimunga ni so taimi ya le fa mai langi de le fa solo atu I le fia na nei sfruiva o mo na maro e mo to I le so se mai le talo tau le moti matu pi to la bodunga moti matu kai taia lo sfru mo na mafana fana fa solo na awa pa ultimo I le nei aso langi de le la uri ma le fia na nei la mo Wellington ma lo la por se fo manuia ya ko aya de ko poroka ya awala wo man hiko yang ngafi ala fa sono pa ultimo mo to le so sfur baru mo runga maru lu fa mo wina mo le la mo Wellington le so te lo ise ba nga I tau ranga ala fa sono awa pa ultimo ne yaso fa sono foi awa pa ultimo te la ba nga tau po horo to rua ala fa sono foi awa pa ultimo mo to I le so langi de le wa uli man fia na nei te la ba nga Palmerston North sfur baru mo runga maru lu fa mo wina le so pa ultimo mo to ne yaso Fasoro foi na pa ultimo ngal tera vahenga New Plymouth Napier wala fasoro foi na pa ultimo mo to le so los for lima son pe vela mo yan e mo ko ri los lima no na mo lunga Masterton wala pa ultimo ngal ang le awoli na nei los for mo lunga ma fana ele tera vahenga Hastings awa foi pa ultimo Gisborne fasoro foi na awa pa ultimo mo to le so kiri do ha ma tona ma los for mo ria fasoro na awa pa ultimo mo to ale fa mai wala lang de le awoli los for mo lunga ma fana mo kiri do ide so tama ki makaura au kirani no fango fa salonga Radio Samoa sport fa le wa ia le malu lo ne ma ngol tai wa pa ti fafo le mana ia au mai ma tata mai fo langi le lei o binga nal tau le so Ola fa son awa lang le pa ultimo ni so taimi los fu mo ngol ma fa mo au kilani le so ta help au lia ola fa so fa awa lang le pa ultimo ni so taimi fu rival mo ngol ma le ele so ta help fa so lang le les for railing lang le les to nai lang le les sa awa so for was fo lang le les so lo na va ya so ma ya te pa ta tu o lia le fa mo lang le ta ma tai le langi o fa mo mo o ya ale avai tower nei foi tau. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe ma liu whai puiponga a so whanau sa whai whai ngā malolonga ma so se wha lawe. Apa lai nei lo le Pacific Finance .co.nz pe bala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e ai inga whapitoa pala au lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu. Sa furu mo tele tulai fitu awe whawhonga le porkala me marua le tai out Radio Samoa sfuru lima iwa tolu a mo lona lua sfuru nei aso no me mol tara wholonga le lua fe lua se furu man whape a te lo Amerika lafta so sfuru iwa ia la tau ia wha maru lua ko whai sao kere leo mako ia o kou ia ke le aku ko kama ai ngai lo mako pesa o ele karape Kusata mai ia tu sa mata tau le fole wo ko inga fangan kusal ai pa ko mo mal ai vai mo nga e ola umal ba nga alo va tai fa mo ba toro New Zealand pa ula titi la lo la fa ona to tama fa pa fa mo ia na maua se mangana la to o lo fa ngai na le vaping vape ia o te lo pau na ba ngo lo te ba ti fa mo ngan tu ina mai o le alu lu o te lo la po wa se mai ka ma fa ka pa ngai lo il va ngale o le vaping a me no fa mo esa o ka la le ji ka fa fa ko nga sa mo
e ko sanga nga fanga lau sului o ko nga fa fa ko nga fa a ke ora ko pure mai sa o le la lo fanga ku mo a la ko fa don ko o si no ku la o le ko sa lau sului le o fanga ku mo o le mela nga le ko punge la una ngala lo ko le sko inga sa ai ka pa a fa mai tina le wo kamalele ya le wo le ko ka mo ka pa le wo fa nga le veit e pa ko le o ga sa mo a pa ya lo ola ingu pier nge vai kai e va ba ke le ar swinga le ai o le ko ingu pa po le wo ingu safari la wa o le ko ingu fa lo solo kai kaskasia e ale na ale o je no fa mo ngana le tuna mai de po kala ya I mai I le tau sanga lua fe male lua sultasi o le na pa u mai ai lalo ka sel pasenge valu pasende I tangata matua le na pa u mai ai I le fai tau au faila o ila tau e tau mafta pa mai le iva tesi male fa pasene sa ai I le lua fe male lua sumaltasi so o le o si tala le leile na le sa ai le wo ai tatu le taimi le nei so o le improvements la le na le na ai ai mai se lava fo ile concern fo ile po le fa mafasatu ina motangata maori so ole rates la as fully iva tesimale iva pasene ia ole ngasa ai ai peta iane la na pa u mai ile lua se fulu male lua pasene tesimal tolu pasene ile tausanga le na te atu nei so ole tulanga fo ile le ia ila tau o e mali liu ole tulanga la sa tau mafai ai ona ole tilo fo ile pe amale lata ile lima afe tangata e fa solo ina mali liu ile tau sanga tonu New Zealand mai se lava la ia tatou tangata maolo ia matangata o le Pasifika o tulanga la na o iai a le vaenga lava ia le vape ia o matuasi iti lava folta mo fainga le aula vape ile taimi le nei so o le taimi sa o le tausanga sa iai mai le valu tesi ma le tolu la tangata matutua o le taimi le nei e valu pasene ia I latou o e ua tangofia ia le vape le taimi nei so le tele la se swinga o lo o iai pe a ma le tolu afe a tolu se lau fa se fulu afe tangata whaonga aina le vape I aso ta itasi lona winga ta vai e le aise alu iluma pe o le ai kau ai koe pe whaafolinga mai fo ngale alu iluma le koe kangol kapa ia la alu akiria koe iluma whaonga aina o le vape so o le concern tele ona o tamaiti la iti pe o le tausanga le ma le sefulu valu lufu fa o lo mai tawina le mamafa lava o le tango fia o le vape ia o isi fo o le sefulu tolu tausanga ia o ke o fo ata vai but o lo tamawhai le whainga malo I se isi awala po le afo isi ala tau system e mawhai mang kualenga o anga I mai le whainga malo so loia e sea le smoke free le ana whaatuina mai le leipa le lato fo ino fo inga ia o le taimila nei pe o le tulanga nei tau mawhai po le ala se isi whainga ia e sui ai whainga ia ia asa oa ia le lei so o le tulanga na ma le poti tu ina mai mo le sirfiola tino nei tai au fau ia o te loe ina nei te I wawhaina le whaafonga la tau tau maftapa al tara fifia o le ua pe fōringa mau whaititia lai titia ia la whainga la tau dono inga o la tau sa tau maftapa ia le ua fōringa mau o le koe ka mafkapa nge kai mi esiri le lei kai kou le lei fo I le nātu langa ia o te loa wa e tofu matangata mafuanga o te loa po ua manatui fonisi ia le isia ngā le mea moa e le lei mo se fua malolo ina ia a whaasau fo I kupe le anu whakaro sikareki ia o ke le whaasau e le saving at matu wainga whakau se mako whalema whakau es KFC a kamaki kupe aruaonga Iyo e tamai sa o le lei ia le na le lei mai skako ki manga yo nei aso lulu fa mo mo ia ai ala singa ko pankeke mafolafola ia pankeke mafolafola I puko ko Samoa au ia ia wakali anga foi la skofia e paka le pakakia pa e va foi la so lulu ai kau kuanga ai o pe fang fe au ele fa malo stino awal pole kele ia la vale lua pankeke yo manga I ke foi asa ia so o nei vanga na nei tai vai startup team nei o le pankeke mafolafola ku le marki polo marsiam ia oi marsisi ke ai ia sa wala maka o ko ka ang what they for the solo la so alo va chai le no awal fai moresia ka ko wa bia la so wa ioi le le ya le pising ar ben ala ko armo
le fo pisi ka penga ka mai ki kai au ala ko le mo le na ta vai au ai fali le ngala la le se fu mo no chale chola fitu po ka la me manual tai au pero le somos mo mai toro amo fa po on le tai po ka la me ngal por chan ni think about it ka mai fa fianga mai hours ai mal fa mo ya mai na nam bon charu charu nga sa mo ma le fianga ngal man ma lo la por si fo mo ri le tai au fo The sound of music echo in the air when coming to Vilosa. Lovers everywhere, people started dancing. Feel the summer wind, come join the celebration as the RSA boys sing. Oh, let the kumbaya, sing con senora. Go limbo in the moonlight and the bunkers from afar. Bongo beat, bongo sing for you and me. Like lovers in the night, dancing in the summer breeze. So baby, don't you worry, just put your hand in mine and say you always love me. Every time, close your eyes, we can be together. Forever you and me, we'll be happy ever after. That's everybody sing. Oh, let the kumbaya, sing con senora. Go limbo in the moonlight and the bunkers from afar. The bongo beat, the bongo sing for you and me. Like lovers in the night, dancing in the summer breeze. Tonight it seems so endless, you came to say goodbye. So please don't stop the music, let's dance until we die. See that body shaking, sweat in the jungle beat. And you can be my angel, as everybody sing. Oh, let the kumbaya, sing con the senora. Go limbo in the moonlight and the bunkers from afar. Bongo beat, bongo sing for you and me. Like lovers in the night, dancing in the summer breeze. Rock the boat, everybody, everybody. Rock the boat, everybody. Rock the boat, everybody, everybody. Rock the boat, everybody. Sing con the senora. Go limbo in the moonlight and the bunkers from afar. The bongo beat, the bongo sing for you and me. Like lovers in the night, dancing in the summer breeze. Oh, let the kumbaya, sing con the senora. Go limbo in the moonlight and the bunkers from afar. The bongo beat, the bongo sing for you and me. Like lovers in the night, dancing in the summer breeze. Like lovers in the night, dancing in the summer breeze. Like lovers in the night, dancing in the summer breeze. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. The famous writer George Bernard Shaw said, "When I was a young man, I observed that 9 out of 10 things I did were failures. I didn't want to be a failure, so I did 10 times more work." You know, all successful people sing the same song and say the same thing. What counts most is how hard you work. Luck is what you make it. You simply have to do the work. As important as a good education is, it does not guarantee success. In almost every kind of career, there are successful people who have no great talent or training. But the one most important thing they do have is the drive to keep working hard toward their goal. There's nothing else that can substitute for hard work. Even if you naturally know how to charm and get along with people, or if you're naturally smart, you still have to do the work. And if you don't have a lot of natural talent or ability, then you must work harder. Did you know that a good worker's best friend is time? He learns not to waste or misuse his time.
because he knows he kills his chances for success if he kills time. The great inventor Thomas Edison often worked when most people slept. In fact, Edison almost never slept more than 4 hours a night. He said that too much sleep made him lose time, opportunities, and energy. Of course, most of us cannot do that to our bodies, but we definitely could learn to make much better use of our time. The Greek philosopher Plato said that it's very sad when a man spends too much time on things that are not truly important. So today, why waste one more minute of your life? Just ask Jesus to forgive you for not living the way you know you should. Then ask him to take control of your heart and life. As your maker, he knows how to help you. Start working hard so your life will start working right and successfully, just as he planned. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Lo so malolo wa tele tula e fitu le tau tua Radio Samoa 15 a mo. Natasha le fo fantas mai le whionga le lo li le whionga ngal mana tu marabao tanga vai tipi o tanga vai. Ia o le sui o le tanga Radio Samoa i pia. Taru taranoanga fo lo ngatoro nei vai aso. Ia langi maina lawa fionga ngalu malamana le nei fo i tai au. Fatalo fatu fo i malangang fia malo le soifua manuia. Ia, malo soifua manuia te o tusanga fa pe ko le sunga tawai. No, soifua. Le a fa lo atu sole malo lo si o lo si konga so. Pe ai uru tau ngase ngase a mai ma lo si. Kai lo fa ia mai malo fa lo kere mai ngai kai. Lo fa tai mo yo mal tau nei tai a fo le tro. Ia le tau ane fai ma ti munga le ko ia na te ingo ti munga mafa. Ia fa pe fu fa tuanga lo longa lo tatu tru. Ia tu longa na tau. O wati munga le ia tau se ia le fu fo mo tai na mulmulo parolo nei to sa o le lei sa o ala ni sio paangal tar bokala me sa filo ile sora nafi fa mai la fa longo la ki bunga sa mo te lo sa il palolo ile lo pe ki o kele ka palolo tanga mulmuri a ia tausia wa nena pero no foi ave te le ide tanga mo na masina ia tausia ia pero no foi nei masina ia ka ko fiko ai hoere mi pero como fi masina sa le ma walo tara no ma sta se fa ru ia ma fo no ngalo fa vai time te no para me so la tanga tale ngalo fa vai time me sa stadia fa mo ne gamal man ala u tano atu ile fa lunga le tatu union na springa na sa mo sa wa fono fa tu sanga na do fa vai time de sa fa ye springa stadia e tele yo mafo anga mafo ile tu langa ne so sola ai to tele so sola ta ta springa no o ri tu ane fa pe mai ke me sa tu langa nga ro ye mi te pe to fa ta usava ia tu langa ho le anu nga nga nei wa o le tele ni aso mo i nga ro le na ho i tu la pinga ro o ri si tu langa na e le foi na mo se nga ro nga wa ta siale a lunga le ngar boto e visa le la tu control ho le ina ia to si la Australia ia flexible ia le visa ai la tu lunga fa pe tu le mai wanu pe wana to was pena lunga le mo wai se ni tu la le ho le mo se tu pe io no faida na aveta tene ngar we ni si fa toanga e mo wai ni si tu la fa popo wa tu lunga le ia flexible le visa au sia tu langa le te roa uia langa te falo no ho ni si na ori a langa nei aso sola mane io no ho le no fanga langa nei ala ku nei ora e se na langa e mi se na langa ho le sa fanga langa do fisa por tu la papela ya lo ku ro ho e se fanga langa na ru ya ya e ruwa ko wa so wa tu le o tu ma fanga ro ia makarongo son pinga ma ho o ye si era no worboy
so se me ke ho foi ma so se ava no ko ko ye samo a le ava no le mai a fa lo to a we fa pita uri ho le a mi se le tuna no le no tienga ia ko foi le o ka kana va kulna ro o yo pe foi ma yeah o le si foi la tu no ho le fa me ia le fa lo le uri sa swinga ro ta u ai le finga fa vai le ui ne e avi oi fono fa vai tu malo e la tu ke le wina tanga to la tu ruwa wala na si le fil de yan tanga tale ta sa ya ona fa ile fa unga tanga tau ona man tanga to la e da na i do le anu foi le ka unga ki e va le o yo sta dia po e ko nga ni sina ya na no ko nga dua koru masina le na tienga do solo no pe ana ma wo lo tara no anga o le si foi ba nga la to yeso so la ese o ni si fa la bina tu pu mai tanga tanga bang fa bai temi o la to wi a le wa already le to e la lo le o ba nga nga bang fa bai temi ngal man o le tala na me fa lunga o le uni tana skinga do na Samoa ai si ano le tato su le na di patia o mali uni na fa le to ta va le Brisbane ale la su e o te lata whainga no whawai temi. Ai su atu o le no whonga le sa wati e le whainga ronga. O le wana ruesi. A le ana tupu me whawulabi o le tana na whaururunga le maagota no. O le si tūranga e la siri ai po i teimi nena o i hoi whono. O le tau su e po hoi tonu le a inga le sa whamotua. Ia o la koe la su e po ai e te tongia le au mai nore. Tino mariu Samoa. Ma hula le wale wale le tu ye tsenga rua. Ia peo tu rao whainga tai ana e tātou tangata pēa o ese mga runga ye ni whaawela le tupu e api e le ola man sōkua. O lawe lawe la i o whiuta na inga hoi le inga runga nei. Pēa o temi wau o tūranga le ua awhia soifu. I se tūlanga fo i tala fia fia i le mai taua te foi. O le nā ua i le tūlanga wa si iti ai i le tutongi o tausi soifua. Ia mai se foi a whātou sanga o le ase whau tua foi a le minister mo i lātou wa si iti o lātou tutongi lau fiong. O te lor si tanga o tutongi leo o le wana tau foi mai e so si e foi a tau soifua. A lea la ua tau nuu leo ua talia le lātou si tanga pe ana e koe fōwhanga komisio ngālo ngā maro. O te leo mua mai wha amau maua o ni koe numela koe nei le tūranga o le a si i ai e tongi. Wai le ngata o tau soifua o ngā rue e soifua maroroi. A tau soifua koe nei o whato sanga po midwives. E ela vei tonga o le si tanga lea. O le whaeronga inga la pese aso wha kai koe lea tau soifua nei tau sanga lea mai. Le la sa fa e doi tūranga lea. Ia ma ame whal tuanga al minsta i tau sui fuo. O leo e si i tanga tongi. Ai alo whai ngā lua mara wha maot. Ma la tu talia ni subinga lea amatua i tu ole. O le si tanga lea. I la tu tongi a lea na pa fo hoi lea whiu ka loa le minsta i. I nisi wha pita uri lea na te si le fia. Mi hoi ngā umau sangi le api i pāsai hua. Ya, kua na whapena e te weo na whamaoni e whatino ino ngā wad. Ya, a whai o le tangi sa e sitanga. Ya, le utaria sitanga. E te hui lao na whatino le whamonianga le whapopo a watu. Ia mga whatino ngā runga tūlanga tau whatino. Ia. Ma alo whaftai, o se tala mai na i o tātou se sae le whoringa mai o whangasaro. Pālo ta whore sa i le ia skobana, ma se lutena kobana. Kamamana. Ia, whaftai ta wai o le so. O le so le aso skuri wale o le so lua nei o i Amerika Samoa. Na te whai la tu palota po e run up. O wai uma mai palota le whai nei kamtanga o November. Ai nai wai aso le maua. Le maua e ni sui te wao le toku o kovana manu tena i le 5%. E lau to e anua i le palota le rana rua. E te usaili po ai e la tu te usia 5% o pama. Ia ona whiwhiria me makovana malu tena kovana. Ea, o hule awa noe. Awa tu e hui ia le.
Pamalo ho I lai tu o tatu motu. Mane. Lai fe ngai ma la tu whenga whiwhiringa nia sa tā sere loko le tua ia. Tau mauri whaama moi. Ia mo whiwhiringa ta I le lei a wale. Anga I luma koe o ngā runga mana tina a tuila ma manua. Mane ia. Malo whaftai mo le whalau te reino nei vai ngai mo whafong mai le tunu nei tai au. Tua tu le panoa. Lau tau tua foi mo le tunu ia tāru tala mai Samoa. Bea tāna valu ia. Whai lopo a vai ngau e tu pera I whamole mone. O lewa I oi le awe whaamalosi se tangata mo le morianga le whaolimani matai mani tāwhi le koe le pio anga le whangoli. Ia ma o le lau e I le whae unga whaamasironga ia I rātou nei e wai tō sfungu olo moria tō sfungu tasina nea e ua nofo tāwhi nei wai ngā leo leo. E whaatari eile aso no o te sema. Whamoe moe lau ai se whae unga whaamasironga tō tasina matai matua lai tala I tua na lei morianga ko lo te ena o le atu la ie su e mo le mawana leo o tu o tatu o tu le fio ho ile tama te pa mia I se bala u fa alo mai de malo saina ia ma lo go te mire uma malanga I se bala u fa alo le ma lo tatu pa mia tanu fo fi mai e be ma te o tatu ma lo ma le tu o fa tanu no I sa mo tu lo le fa le o tu tua a commission a ruenga o tu o Pacifica o le vai aso nei la matanga vai aso le sa tala in fontanga nei ia ato I ma nisi o tatu tala fo I mai le whaamasilonga tawai te warunga I hori tau tua nei aso lulu Ma lo whaftai tere lava, ma lo whaftai fo I mo le tau tua mai, tātu ngaruenga I Samoa, ia, manu ia whaiva nei aso lulu, tātu whilai fo las whaile pao, lia. Ia, manu ia fo nei ngā tonu le aso tawai mai tau sala. Lava. Le whionga ngalwan mana tu mara bao tanga vai tipia tanga vai ma le whalau tele no nei vanga I Samoa wal whafong mai le tunu na fo watu tātu tala la whalau tele lantou tua pea tale tu la balu I le tau nei tātu tala mai Samoa tau tua mora radio Samoa sfolima I watolu amo tau los fufitu I le balu o le taimi o tātu pamnianga o asa whanau. Whamreanga swana ola so lulu nei wa matala le telefoni pe ama whai o nei whanga ine mamoni e se whamrianga mo se o whamnaturo nasa whanau le so tolu fitu tasi lima I watoro lo mo whaila mano lunga le tātou I meli. Air at radiosamoa.co.nz. Look on Facebook, but YouTube, Radio Samoa. Awala manai o mai lo whamrianga sa whanau le nei fo I tai au fau a whatali telefoni a o se whamrianga lo pito. Lelei, olo iei tātou whamanianga nei wailunga le apia fōlinga. Whamanianga mo mua mai a tile Ioane. Whamanianga la sa whanau se o granddaughter o Princess Makaira Paulo Lafaele o Papa Toe Toe. O le vi inga mal whaftai I le atua e whaafoi I lana whio a wā o le asole nei sae a wina mai ai Makaira I le nei lalolangi ma ia tau sia o ia e ona mātua se ia o lia mai le nei tae au ua atoa ailo na ono tau sanga I le aso Princess Makaira. Wha o popo e le atua nisi tau sanga se tele a walo wola tupu ai. Whamania le atua ia te oi Princess ma ia e se tai a nana tile matuu lo ai tele alo faanga mai lo cousin MJ Manurewa lo uso o Amy Matilda lo tuangane o tana o matua o vise ma Paulo Lafaele silsilia lo faanga mai lo nana tile o Papa Toe Toe manu ia tele lo waso whanau le so o lo iai Malaysia tātou manuianga mai ia leanga uputomuli. God is good all the time. Whaamani atu le asa soifua se o uso ia whaamele le maa mea a via e Sarah. O le uso o afualo maalua Pakulich o si o son-in-law. Lalo ngā whau Mark liu a fua. Whaafetai I le alofa, maleanga leo le atua soifua, ua ia whaopoponi a soi tele mo I lātou. A wā le tausinga o ainga nuu ai o le atua malona finangalo I whamani e tele le atua mo o te wasa soifua alofa tele atu ainga uma le mwai alofa anga o te whilau tongi a le lei le anga uputomuli whaamani e tele le atua.
Le au malo sui fo manuia. Ka lo fa ku lo stunga ele. Ia wa fa pe fo lo le princesa lo fa kasi ngai ka fo. Ia ma ia le fo le kwa. Ia o fa kai mo le avango o le so wa ko e le fix fun mal fiku ko sanga o kinga le ainga ngai ainga. Wa mai o ka penga fa kai mar vi inga le ku ngai ka ya fa kai no nga lo fam lo nga le fai pe o mo wa kinga le ainga so fu mo le ola la le ngai vai ka fa kai no nga lo fa ngai ko sanga kede ia o ngai du ka lo e ri ngai fix full fix ko sanga pa fo ia le vi inga la nga fio le wa ia lo fa anga nga ma fa mo nga mo muri aku I le fa ngau le fionga ia ma pusua ma le kolua le fa ngau fa pe fo ia kupola le kolua ma le fa ngau e le nga kai leo le sio ngalo I kai sten mo pe ia siela ni ol pe di ma le fa ngau ia e mai se sianga le pepe ngi ai ngoro I tu pai ngi vai kau fa muia le kuolo o mai o ngalo fa nga le fa ngau long kinga ia fa sisiero fa nga nge kama ia o fa kai sidi le sidi ng fa mo fo I le ku wa nga le rofa le ku ma pui ngi kinga la ia le mai long fix full ko sanga ngi ka o le swa fa lo mo ku o fa li ese ia fa muele ku le ki ngi ya so ko vai maro so akau Tai da vale au. Tai manuia le as muia ngi ya so fo ia Manuia fo le nei tai au. Tino fai ngā ma no si fo manuia. Ma lo so fo manuia I la sunga le au fa pe fo le princess o tai au. Pa sai tele mo lo wa no. Ia o lo fa anga ma fa manuia ngai mo moli atu I le tina po fa le tua o le uso fo I a fa lili le au. Lo aso fo yo mato ma futa I aso walu. Fa tai o fa long atu o fa manuia mai lo wa soifua wa ato le fitus fu mal fitu tau sanga lo soifua I le so. Ma lo le tau tua I le tua malo na tunu ai mai se le tau tua I ainga. Fa manuia tele le tua I lo wa soifua I le so fa lili. Ma tau te aro lo fa tele. Mo o lua fa pe fo isi a lua fa nau. O lo fa anga nai mun muli atu ia te au nei. O tila fai ngā tito polo ai. Ma le fa nau. Fa tai te le lava molo ua vanoa. Ia manuia le luaso. Manuia fa nei tai au. Ia le lei. O isis famlianga no pito. Ia olo iai nisi o ta famlianga lunga lava fo il ape fo linga mai a Caroline Tuala. Manuia tele le atoanga lo wono se fulu tausanga I le aso. Si o tuanga le pele. Fanga lele tuala alo fangia le tua tului ni si tausanga fa pene mo oe. Ai mai se ia maua pea lau malosi. Walau whianga iai mga luenga. Fa peo tiu te tutono le tala le lei. Fa tailo sosoani malau alofa moa au male whanau. Have a great day, my dear brother. We love you so much. From your sister Caroline and kids, my Mangry East. O leisio whaamanuianga le nei, mai a ta fito a lau. Whaamanuianga le so whanau, whaaftaile tua wau lia manuia mai se tasi tuangane lo nasa soifua. Manuia tele lo waso whanau, malai pele Filemoni, lupe matasila, vaa fenisio. Alo whaanga mai o mo oe mai o ainga uma alo fatu fo I o uso ma utua whawhine ma la tau whanau lo fatu fo I le tina matua I a tau talatasi te vanga mo oe sile alo whaanga o siau whanau whaalongo tata o Maria alo fatu ma baby ta fito mo oe o lo iai penisi o whaamanianga mai a vise la whaele, whaamanianga o le aso whanau o le pele le nei ainga, ma tau te whaamaniatu le atoanga nei o le ono tausanga baby makara la whaele o tali matau ma papatoetoe, o le vi inga lava I le whaatitia le alofa whaalia o le atua I ate oe,
ona ua e aulia mai le nei aso I lo wola tuputupua e whaaftai nā tau sanga e tele ua e aulia mai. Talo ia lofa le atua ta I mua mai lo wolanga u se tai mato anga I le lotu whaamanuianga na avatu lo uso Amy ma lotu angane o Tama ma MJ mai seo matua o Vise ma Paulo ma o a inga I Samoa ma New Zealand nei. Happy 6th birthday baby Makara. Mai a pina te vanga, whaamani atu le aso whanau te vanga fulu paunio sina pati tuala I sini au se tālia, ia olo whaanga nā mai a inga I New Zealand nei. Se siake atu tato I meli ta vai. Ea, e tasi il whamri anga le lunga le meli. Ia, o lea ua iai. Right. O se tina a mi o le lei o ai se ua na maua. O se tina a mi o le lei e sili lona tau I penina. E vivi ai o mātou anganga I le tua soifua lona alofa malana tau singa I si o mātou tina. Ua mawhai ai o na aulia male manuia lona fitu se fulu fitu tau sanga. Mātou te whaamawala lalo, ma pepese ai nei I le pese ale whai salamo, lo ua ngā ngai ia e whaamanu atu I le alii, o mea uma fo e te tonu ia te au, ia e whaamanu ai lo na suafa pa ia tina, ia manuia lo waso whanau, lo whaanga mai I lau whanau o our grandchildren, ai whasilsili ai lo whaanga o le tama ia le au. Ia o tātou whaamanianga nā, le mai lunga tātou emaili? Ia, an whaamanianga nā mola se fualtina ia whaalili ese, o, ia, manu ia tele, te loa tātou whaamanianga, e pisi fo eri rea so, wasi fulu nove, mala ko ui ari, ia, le lei, te koe siaka siako, ka kounga, le nei tae au, e ka whiwhi lea tunu ukua I le lei o kou, o la whamni atu pulenga mala whainga ruenga ala Radio Samoa mal pokala me marwal tae le pese le lea by Livina Records le funga la au le na ngale ngare kongi aku pa mga kue ko wa soifua nei aso. Lo fanau la soifua. Ngala. Mani te la soifua. Tos fu fitu na balu. I'm
ali pese. Malo le whafonga Samoa. Malo fo ile vai le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Fai lava sipisi. Fai lava sipisi o lunga o tato wala tsele ile taimile nei o le tai au tato State Highway 2 le na mai wiri anga yatu ai lava lea ile vaenga le na foi Manukau area lolo o mai tawatu lava le taimile nei o wa fai lava foi si feo lolo pisi mama mafa ia mai se lava foi tato interchange State Highway 1 anga yatu malaiva alele Goodwood Heights o mai tawatu le taimile nei fai foi si mama mafa mai o le traffic mo tato fa pena foi le mai tawatu Bakuranga Highway o le na wa pisi lava fo'i le taimile nei. State Highway 1 both northbound and southbound lanes o lo maita watu le na wa malosi lava fo'i ia le traffic i le taimile nei langa ia to Green Lane ia o le northbound fo'i langa ia to le na mai Royal Oak interchange anga ia to ai lava fo'i lea i Auckland Harbour Bridge lea wa maita watu taimile nei faisi mamafa le traffic e whapena fo'i lai le vaenga le na Mount Wellington o nisina o vaenga o lea wa maita watu wa malosi e lava le mamafa o le traffic mo tātou avita avale i le nei taimi o le tai au toi se 12 minute na tale o le tula valu. Awani ABC fasala lawa tu sa on Radio Samoa le tamor sanga teto fitu ale balisi Pacific Sevens lua fe lo sumar farm Wale balai o le Manukau Rovers i mangele i le asotona i lua se furu tolo November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waile nei wha moi moi. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolango mai a company name. Moana Rentals, The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pasifika Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific Sevens o le lua fe lo sumar farm. Asotona i lua se furu tolo November. I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. Fai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O mana umie oe po se isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani I ai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia I mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa I alu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Whaonga le tautua le Pacific Easy le masina atoa November. Ma mawailo o vanoe te manu malo ai whailonga tupe e fast food tana au saunia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, lua se fulu foi whailonga mo tātou I New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vaiaso te tasi. Mana tua lo whaua pēr tātou whabitoa nao le lima tala pēr whaonga ina le Pacific Easy mobile app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whebe ai. O lo awano foi le tātou direct transfer. E ti posi mai ai lau tupe le tātou account ma whaamalia ina fasili I lunga o le telefoni. Ma whaatino ai le la whaina o lau tupe ai ngā whabitoa. Mo le tutongi ina o pili o le vai, mo li maisi au nanga I Samoa. O lo ma whaina whaatino o le tātou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai loi tātou ofisa I o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau I mangele. Pe walau mai le telefoni o Barcelau o tasi ono mo se la e lata hatu I ante oe. Pe whaonga le tātou app po le direct transfer. E whaasawa I lo taimi ai maisi o watanga tāwhoi le pensini Pacific Easy. O lau paanga mo tupe whaamo moli I Samoa. Toiva miro tolo talo le tula e valu le lei o tala mai Samoa pe tala valu le tau nei se pescako ko banga di de kai au. Fa au le mai fa au le mai le le fa u mani kai au fo. Yoi. Pe fa di e. E awal fa di e. Le la fa ko banga di tai au jo fanga meke fa fi fiang ol tai au fo bar ol tai re Samoa so le me todo amo good morning. Bangali
langali alali alali e ala asmea. Li anga ilunga li ilalo mafaatofa. Awale pupule pule oi lali holo maka maka mai o daddy mama li le kaya li le po li le find my say hey ho pule oi lali ai sa oi pa bao mai kenye li mai pea li mai kama li mai pea li mai oi li mai fa pea li pupule sa oi e vai ngali alali alali e la smea li mai uncle li mai auntie li mai mama li mai papa li mai oi li mai fa pea li pupule sa oi e vai ngali alali alali e la smea. Afai ke makua ole aso me afai ole kaka fie pe kau susu podi fe mai e ale podi se sukia li mai pea li mai kama li mai pea li mai oi li mai fa pea li fofole sa ole e vai langali alali alali e la smea li mai uncle li mai auntie li mai mama li mai papa li mai oi li mai fa pea li fofole sa ole e vai langali alali alali e la smea. E ale na faila ia ma ata mai le tai au o le nei tai au fa fi fianga radio Samoa ina o toi ono minuto lo toro talo le tula balu taro tala mai Samoa pe tala balu e le tai nei malo nei matua alo su te pena te mai tila onga se fa malo se awane nei fa na fo i le fianga msuenga fa i ne tu sanga ia o la ku le pula na fi Ia. e ia onga tele na watu i le pul fo le tele la na fa ia training ana ta mai ti e kai mi i lunga le vai ele le tele ma ngai akele ia o te lo pe ia le onga le Keith Hay Park School i Marasco o le ana se pare pare aku ala ka ri mai nga iska me kia onga ala e masangi mai le fa mai ke no la grandmother o va oi so for your grandmother o sulu o va ia lo fa ku ia sulu a sulu o sia grandson o Xavier le nga fa ka lo fa mai nga fi ia le le ke ka mai kia o le wing on fam talanga foi le tele ia o nga ia langa ta wo mo tamiti ia ma se le la o mo tembe o ma fa fana tele na o foi le vai ma le sami ta ele ai a o sanga le mu na la tau nei i lunga vaenga ia o me sirion tau ma nei la wa kama kia wa kum sala pong i vaenga o mai po kala me senga tamitiao o le fai training ya la tu fo le fai ya o fa to e fai la ko training fo le filosofi lunga le pa o le lunga le o le pu ia fa para lasi lalo a manga ia la ko fu mala ko mo life check it manga ia ke le o ma tu ala tamiti la wo la to me fai sa ngari po fer kai me o ka el sami o le vai e pe ke fu o fangot ala la ke lo le me tau fai e a pe atu mai ni fa le tonu longa ia vai ma nei ia ta vai o fa mana tu foi ia e fa pena lava foi isi a leisure pools foi e te tonu isi foi ia o pitonu utunu isi la e ia lava vai nga ia mata mai lava foi le ngata lai tamai te matua e ia foi la mala au ngi ia o ka la le fia o ka mai ia fa ki nga ulu nga yo la tomatua ia e fa ftai e foi matua ile ave nei fa nau wa onga ia lifelong learning ia ma skills e au nga mo nai tamaiti in case in the absence of that o matua ia a o lai o lava ka penga kamaiki ia yo la to mai ia manga va em fai ona fa sau ina la to mana ia so na au te le lola pe no fa longo la ka malo Xavier o aso lua ma so tofi ia o aso na e o ila to senga i le pool e Cameron Pool i Marasco na fai la ko training ia la foi mo no a wai ma mon fa mar stino mo nei fa na ko fa fonga mai sa mo le pulo lo como o lo fasia ia kwai sunga le o me foi a fa manga kula ko o fa mar skino e ka foi mo ka ko ka le
Mana foi la wa ka kela. Ka fero foi mana ni se foi onai friends mai Samoa. Mai pa angona tino mai Samoa. Ai manga ia. Ana ia. Fia la ko mai Samoa mai fa wa ber ka ko exercise le manga ia kele. Lele. Ana ia. Ala ka va ave pasi la o fa. Pe au ke so ka we se le puru la mai la. Le fa sai ngala ka mo fa so. Oka uso alo fa alo le makua ile le fa sai ngala ka ala ku lo o puru mai ta lo yo mo jo o fa ya sa we mai o ke le mama sa de ai mana vo lawa good to see to telephone nai le mano le no nai matua mangaya ta to matua fai mau fai singa au fu le ta fa mara stino fo na wa fa singa maros ya le fa ka fa maros ki ol ka ya makala ka ya o ko la uli pu la ngala o malol fa maros stino so tala mai samo le ta ya e si foi ya ye fa lo Sauluma, Malole le anao luma, Safa, Tau au, ia olo wao vai. Ai na uma ia fatau fa manasino. Ai ia ala kala ngelo mo au. Ia alu luma. Ai luma. Kedua, solo. Malakasi, ya lunga loa. Alu yai. Luma. Haya. Kau au. Au kafa. Iya. Alu yai makoi fasa sao. Yoi. Lazy pizza. Haya. Dua, solu, ka, rumah, tasi, dua, solu, lunga, tas, dua, solu, ka, au kafa, kas, dua, solu, ka, bale, dua, solu, ka, rumah, tas, dua, solu, ka, male see, ai, see les pico, anu, ya. Alu yai, luma. Kamu kau? Iyo Aya. Sawi luma. Alu. Iyo makua vili. Woohoo. Ang hai tau au o ngā lima. Lunga. Aya. Kalusi mai flex. Alu tapa. Alu. Luma. Lala ay luma. Skepui luma, skepui kuak. Oi. Ale. Se furuse kone. Vaya la sisi ke wasunu. Mana bai tsono. Mana bai fafo. Mana tsono. Fafo. Mbia nei tayau. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. I le nei aso fau wa tātou wheroa i ma mafuta whaatalofa no tātou tino o. Usi mai alau whaafonga. E tos fulu lua tangata mai le nu o le whanga o li i savai. Wa lātou i o eina le morianga o le awe whaamalosia se tangata au noa ma se marienga o lea tangata. Ma ua lātou i oe fo i le morianga o le whao lima. O i lātou uma ia e au fiaini ma tai mani tau le lea o lea fio anga o lo molia. E mafua e ngā i o inga na tūla i mai a se temo le tausanga le te nei. Lea na sai tai ei se matai. Tu iei leo se amo a esa e atu i le nuu. E mafua ona o se fina ngalo o matai o le nuu. O le tos fultasio i lātou ua nufu tau fia nei le whare pui pui tānu malala. E whaatari ai lea so ono le masina fōus te sema. E lau aiso lātou whaasalanga. E tō tasi o te tala i tua i ni ai inga, ono o lo te te o ia i mōrianga o le tau mawhai e whao o le oti, ma le mōrianga o le whao o ni manua. Ma o le aso lua sfuru lima o le masina nei, e toi tūla i ai tau ia i o asa le mau fitu se furu mauna tupu tau sanga o le soifua.
E sa ili se aso e su e ai morianga ua ia te ena. O i lātou wano futau fio le aso e su e ina le lātou tālo sanga ua whaulu, e le lātou lo ia, o le afina ua ia te tala i lātou i tua ni ai ai ngai whātari ai, le aso e lau wai se whaai unga i morianga ua lātou i o ena. O le morianga o le ave wha malosi o se tangata, e au noa ma se marienga o lea tangata po le kidnapping e matu ia. Ma o ai ia le whaasalanga, e se fulu tau sanga i le whale pui pui pe a wha maonia. O le mafuanga leo se atunga lunga o le whaamasinonga e te tala uma i lātou i tua. Ona a iei le tangata i leo o atu i le aso e lau wai le whaasalanga. O le a avea ma mafuanga e toe tolo po ai. O le stofi nei e su e le talo sanga e te tala mai i tua, le toa sfuru tasi o tauwhia nei. Ma o se wha i unga e taunu i le whaamasinonga, o le aido ai le wha awau o na tauwhia pea i lātou, pe o le a toe te tala mai i tua i ni ai einga, o le a au mai e le whaamasinonga. O i lātou wano whatauwhia nei le wharepui pui tānu malala, o vaele i o sia reo poamo, po o Mikaele reo poamo o fitu 5 tausanga o le soifua. O tau tii tiaka, o ono sfurvalu tausanga o le soifua, to e mango pa u la salo, o se isi tama matua foi, a e leo wha ilo ina i wha maunga leo leo, le matua o lona soifua. O le mana no wata, 5 tausanga o le soifua, o fisa sita fao po o setu sita fao, luas fulfitu tausanga le matua. Va a alai, luas fulfitu tausanga o le matua, a minga langa aia, tolus ful tausanga, Tomasi Samuelu, luas fulfa tausanga, fa vevela lale po o tuua lale, luas fulfitu tausanga, le mana pene po o le mana fale uporu pene, 5 fulfitu tausanga le soifua, masala po e tene wini, onos futasi tausanga le soifua. E pēna si la fia o le tamana a fia de ngai oinga, wa mafu au na moria i la taune e to asfurulua, o le fionga i asa o alo a siata, ala i manua malovi tale tu. E si dia le vai aso o le a iaile te itai o le tātu malo. Le fionga le tamai te ipale mia, le fionga fia mea Dr. Naomi Mataafa, i te tonu o le tunu o saina i se vala au faa alo alo a ta itai o lea malo, o se pa anga tō tino o Samoa. Leo le a atoa le tausanga fau le 5 furu tausanga, o lana whainga uo faa vau malo. O le aso 2 furu o le masina nei o Novemba, e o atu le aso 2 furu valu o le masina nei lava, o le ai le tamai tai pāle mia i te tonu o le atino. O le temi mua fo i lea, ua fio ai le fionga le sao whapito i lona tūlanga o le pāle mia o Samoa. I sana malanga wha le malo i seina, talu ona tūla i le foio le te ingo le sao le tino, i le tofi pāle mia. O whai loa i se whaasara launga mai au wala so te inga tau televisi le malo seina, o le asia singa tau waloa le te tai o le malo, o le a wheiloa i atua i le pāle mia o seina ma isi tai, ma whai ai ni tala noanga i mata upu, tau i le vā o malo e lua. E whaaso le whonu whale tau sanga komisio ngā ruenga tangata whai ngā ruenga le malo, i atunu e se furu ono le Pasifika, o lo usuia le vāso nei ro tātu o tunu, e pe ona tali malo ai le komisio ngā ruenga le malo Samoa. Ma o le minstau le komisio ngā ruenga le tātu malo, le fionga le tamai te pāle mia, na ia te talaina alo ia lea whonu tanga, o lo usuia le whale tali malo le tau Messina Island Resort. O le tausanga le te neina whato a usui ai lea whono, ina ua tuanai le tolu tausanga o le tāpuni ai o tua o i o atunu, i whai ngā malanga masani, ona o le whaamai COVID-19 sifunu mariva. E siria le fitu sifuru ofisa sinia mausu ngā whono, mai komisio ngā rue ngā tunu e sifuru ono le Pasifika, o lo i Samoa mo lea whaata singa. O tunu uia e au fiai le atukuki, Fiti, Kiribati, o le atu mā le Sala, Fa Samoa bo le Federated States of Micronesia, Nauru, New Caledonia, Niue, Palau, Papua New Guinea, Solomona, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, ma Samoa. O sa vali nei le lua tausanga talu na tupu le whawelewe tau ta vale, na mariwa i se ta maa fast tasi tausanga le matua. Ai manua le tina e fast food ono tausanga le matua o ia leo le tua fine, o le ua maliu. Ma wha manua lia fo i se isi tangata i le lava whawelewe tau ta vale, o se li te lavau ruas furfata usanga le matua. O upuia o lo ia li o se tane o tufulele ma le pā, o ia lea na aveina le ta'vali o le itu ainga o le Nissan Note, e whapea nā ngā i whāna tinati e ave le whalemai le un moenga,
Se tamana palasi ma matapungia. Ina ua maea o na mata le taalonga le toa Samoa ma Engelani. Ia November le tausanga e lua afe lua. Na aveina le taavale upuia, ai le aiso na le sene. O le anga iai le fale mai le unmoenga na sawa tele le taavale peo na whaali e leo. Ma mafu ai o na tifa i tua i se vahenga o le ala taloto, i le fio anga o tufulele, ma maliu wai le tama fast food tasi te usanga le matua, o le tuangane leo le tinao le toa lua upuia, na wha manu o lia fo i le whana me lame. O le wha maonia o le morianga o le avita vale wha tamala ua maliu wai se tangata, ma le wha maonia o le morianga o le avita vale wha tamala, ua manu nu ai ni tangata, ua nofo sala i nei le whale pui upuia, i le te usanga mamasina e ono. Ma ua polo ina fo i le wha masinonga le wha saa, o na ia umia se le isene avita vale, mo le umi e tolu tau sanga. O tala i o le nei aso, soifua. E silia ma le se lau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni ma oloa e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Anga i loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, pole info@pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a lapi marina. Mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Feololo manga i atu na mamafa tatu traffic i le taimile nei o le tai ao on State Highway 1 northbound Birkenhead and Auckland Harbour Bridge anga i atu i le North Coast o lo o feololo le pisi manga i fo i na mamafa State Highway 1 southbound mai le vaenga le na o Taurata Ellerslie o lo mai tawatu le na ua amata o na mamafa le traffic Green Lane West and East Tamaki as well. State Highways Fumalono westbound te Aratu of St. Luke's whapena fo i le eastbound traffic anga i atu i Waitakere. State Highway Lewis Folu southbound Wellington Manukau o lo mai tawatu le mamafa le taimile nei Auckland Airport to Mount Rushmore o loo ua whapena fo'i o na mai tawatu le mafa o le traffic Green Lane East i le taimile nei eastbound Green Lane West intersection as well Ellerslie Panmure Highway o loo ua mafa le taimile nei Lincoln Road nga i atu le vaenga le na Westgate and te Aratu o loo mafa le traffic Mount Wellington and whapena fo'i Pakuranga Highway o le ua mai tawatu le vaenga le na mai Pakuranga Plaza and Waipuna Road o loo ua mafa le traffic Unera Road heavy traffic i le vaenga le na anga i atu Akoranga Drive and Birkenhead o nisi nā ova ainga wa iai tātou i lunga o le ala tele le nei taimilu tau wiwa minute te ai leitu lai valu. Talofa lava o a lapi marina, mau pelo li tio i le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Malo lava whaftaila toro i lau whaafonga fwoi mala mai mora nei teimo le tai au tātu i le tu la muli muli o le pokala me maru o le tai au. Bai ngā la tamale nei le tala o le tau lua se fulu ma le whale o te wawa atu wa i le vevela le e Samoa. Nei teimo le tai au lo mai e pia winga langi le o le tau pe tau le whaasolo ina awaoa. Ia e lang de lepo iniso taimi pa ultimo iniso vaenga Samoa le so tu mau de tolu se fulu degrees Celsius mo runga le vela le Samoa le so luas fulma lima i lona mawalalo ia si o tatu baba ia tu tulanga i le tau i le atu no tele o Australia ma lo si formaria pa o malava tatu kalame so se vaenga Australia lo fa mai mo mai no Facebook mai YouTube o le Samoa tatu o mata mai lo mo i Canberra Sfutolo lo il malulu i le nei vaenga o le tai au o le awhasolo na aua o le tau le so whaisi vela le ea mautou lusu fitu lo na maulunga se furu lo na maualalo sini Australia malo si fo manuia o le asulu matanga o fila la mautou le so o le tupa mai atu lusu fu lima maulunga le vela le au o iei o tau le nei aso se furu fitu lo na maulalo taimine o le tai au se furu ono lo i le malulu patalofa le atunu se vaenga o Melbourne whaisi malulu nei tai au se furu tolu Olo ele maru lo ne vanga le tai la ma telefone awa o le tau mo tau lo se fulu mo lo ma fana o ne yaso se fulu lo na ma lalo o le telo isi ma enga o le tama ba tu Brisbane mo ka fe o ka ule de vela ke mai o ko nge yaso se fulu lo ele maru ne vanga le tai
o le whaasoro pa o timu, ma maal pa o timu ngani so taimi luas fulua, o le maununga na mawhana Brisbane le nei fo yaso, spufitu morunga na marulu mo Hobart, te la matere na awa o le tau, luas fulima morunga le bevena le Air Perth Australia, whaasoro na awa o pa o timu, ma le surmata ngofira lai Adelaide, luas fuluiva morunga le bevela, ya man whaasoro in na malosi le savili pa o timu le tele vaenga o Darwin, tolus futolu morunga le bevela wha mawina, mo le nei so lulu o vaenga o mana Australia, ma le tūlanga o iele tau e le o ngā tono neva yaso foi mai le talo le tau e le lau mua pore no whanga whasalonga Radio Samoa tamaki makaurau sifulono le o iele mālua le ea le vanga le tae apa vai atu whafo le mana ia le wha manu mai ya le whai mātata mai langi le lei o winga nao le tau le so o le whasoro na awa oa langi le lei pa utimu ni so taimi to mau lo se fulu morunga o le mawhana wha mawina mo au kinani le so se fulu whanau na mawalalo tae apa au lia o la whasoro poina awa oa langi le lei pa utimu ni so taimi se fulu iwa morunga o le malu mo au kinani tae hao o vainga o tuatu langi le lei la se fulu reile whasoro langi le lei fo la se to nae ma la so sa awa oa la se ngofua langi le lei la so lua o la payaso luma na yatu o wha mamonga o umaia ale awa i tauri nei taimana tae hao ia mo le atunu o to te le ata tolo whafo mai nisi vaenga o kilope fa mo 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 mani tau mo tau ele ne so fo watato aulia ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo maliu fai poiponga aso fa nau sa fa i fainga balonga ba so se fa la ve apalai nei lo le Pacific Finance .co.nz pe vala au le over sa lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa no nonga tupe ile ba le lima sa lau tala ma le lua se furu ha fetala e lua minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasile tu lai fa tali se tali e ai inga Fabitoa, pala au lo le Pacific Finance Limited, ile over se lau fitu fafa lua fitu, over se lau fitu fafa lua fitu. Se fulu mo le wha le watia ele tula e valu mo le tunu un le mwhaina mo se teimi whaafonga i tāru tala misa mo le nei fo i tahi au o le whaintua whasa lawina mo oi pēha tale tula se fulu mo le lua le ole le so ma le fitu le poana nei o le whata fitu le neva yaso tāru tala misa mo ia o le tāle nā le valu le tahi au a tahi au pe au riro tu se fumo na mata malosi ko whaafonga i tāru tala misa mo nei tahi au ia ia le na ia o te lo le tausanga le tatu le intu poe vanga le le motele sala fai le fanga oli ia o le na ua fai ale a me tono famsinonga la tou ele alo famsinonga pe makai pe makua pe laikiki ia pe fai fi au ia pe lo ia pe fo mai ele ia si da kulunga le ia al famsinonga masaronga al place ke Amerika si dia ku i lunga al famsinonga na anko o tara nā mai sa mōre nei fwoi tai au. E se mai tane sa moa, Natasha. Tara no mana whionga le sa uzori au pito nafi. Mai o le tunu mamao le o Azerbaijan. E le whono fwoi le COP29. Ia o le ana talitana no fwoi ma mai te lo vaenga o fontanga wa te rope fta umai a tai hao o le asfareile. La fwoi ma le au se whono tātou ia mai sa moa. La te wabai atu ele o fieto te lo te tai el Pacifica. Le o lo ia la to sui o le fono lea. Ona o le delay ma le whaianga tele. O tali mai i atunu tele i laulangi. Mo fsoswani mo le Pacifica. So na ma whaitauna li potiana po. Ia sala foi la ina le fifiana tau. Ona ua pe ia wanga o ngafongo fo ia whai whaade manatu. Ia ma pe a kau wha a kupu mai se mea. A le ai whakarikaria. I tulanga o ia me olo a whaina i tātou Pacific. Very slow process. Pe ole manatu le na ole lava ole o tau mawhai ia tai o ata motu i te Pacifica ina ia ungai. Ole a lea o ngā ole ka o mai o ngei kupe ke le ole a fo lea o ngā ole te leo funds ia ma mea umolo o tau wha o lo ko pero mai ai ma ko fai mai e kele kupe vai nga kupe mai fai ona soani I atunu light ale se me o sau nga le famtala ia ai mana tua foi la o sunga fono nei ele tango fie o le foi fa ngale se le ni ia oni si lava foi e fai kiol au taxpayers mai lato ma fa pe o le ko kongi pa se o kanga kange o I fono ona ole nau foi le ia se nga mo atunu taitasi ia tu ai la a ole ola le awa ia ku I fongo ai le se me sau ai mau taimi ata vai
Ia wa te lo le finangalo na o se tasi fo'i o sui o mai Samoa o lo I tono fono a pe o lanto ia I le COP29 paku negotiating tables ia to yanta wili ia mal to telo nisi mal Pacific o lanto tala na wa pe wa kau le fifia ona ua tele na fatali ia ne swani mai ia to tele nei ia pe fa le o ango ke le mai fo le mo tato nei tu langi Pacific au tato le silo na mafatia ia faina ia le climate change ia ai tarsia ia se I te lo foi mo le se tato nanga ma le fionga ia pito na vai aso no mana I pe ato e fa te mai le fai nga malang ia ona mai stala se au te lenga e pe fia foi ngai milionga le la ba ko I mo ka ko Pacifica ai le lope ka ngo kwa fia Io e ka ngai ai le lope ka ngo kwa fia I milionga ol fa no nga telefoi de le langa ile fa talia ia matangi ma fa ma vai fa pena ina fa ina le fa ina nei tato Pacific climate change ngai fa yang ola to ia ma tupe o le mana ia mo tato ia me se ka fa se fofuanga ia ko ki kele o lo silio na afia nei o so ne o lo afia ka ko ile il tau ia la ko pilionga la mo mai la ko fa nga o si me foi le ke sia ka sa ia lo o fina we ne tato se ka fa nga se fofuanga fa ma ko mai ma ko fa mo mo sa o le la va vai pe la fo ina sa no pe ia nai tai tai ia e ma fa nga negotiate ko ku penga io e wa fa fa pele mai le si malo te le se ia le la ko kongia ku le ku pele se fa yang yan ma ko fa le nga o si o lo le ai o ina le anga le tau ma fa ina pele atu no o Pacifica e le la se sem fa nga fa ngi negotiations ma tai mi o swing o tau ia male a fia pe o atu no la iti ma se la va no Pacifica I le tulanga le o ia I le fa le tonu o le tau le nei fo I a tau fo mal nei vai tau o ia tato ia so na I li potina na mau al tato proclame ia o fa o pel fono le COP29 de o ia tele o sui o Pacifica ale ngate Samoa fiti o ma tomo o Pacifica ia pena fo ia tato ni New Zealand ia manei tu langi o tato ia se fono mala I vala wate ale to la valu o si mai la fa fonga la nei tai ao o tato ma fa Samoa o atona vai so o tato ia E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lo tufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E lea ia punga I le masi. Whapele tala o le tasi le nei o tā mawha sa fia I ai Samoa I nao na pō, o le masi ulu. Whai mai o le tampenanga o le masi e eli le lua po o le pū e fua lon te le, I le tele o ulu e tanuai. A mae o na lau le ia I ulu mata, ufi malu I lau fai ma lau sului. Ona tatao le I maa mamafa. Ona ftoa lau le I ayo palapala. O le punga e lea o ngā I le tatao ina o le masi a wae maa masangia. Mana tua foi o le punga o le isi le ingoa o le to inga maa foi le mau le sami o le amu. Taluai ona e maa te le lea o ngā I le tanuina o le masi. O le winga moni leo le upu, e lea o ngā punga I le masi. O upu e tau atuai le mafua anga e whaafiti, pe te enai se talo sanga. Ona e le talo whea ngai ma se mamalu, pe ona e le iai se sootanga e te tauai o nā a fiafua, se a tangata I se wha moe moe. Leo ua ta oto I langa tonu le wha moe moe o le ngase a malo si o tau a inga, ma o te wha malie antu lava I tu uma o le wha masinonga. Wa iai se langona ia I mantu nei, o le a lea ia punga I le masi, o le a mantu seu tāpuai, ai alo ane ia au manu le wha moe moe.
Ia, pe whapea foi. E moni lama e lea ia punga i le masi i le mea ua finangalo iei lau sunga i le whawhengainga. Ai au pea ina mātou a so atu ina ia seu sila e tā ua le file mu na i lo le tupe. A tātou matau ne i tupe o na malepe leo le au lotu. Ai sili atu o na tausi le file mu. Fai le mea e mawhai e tangata. E lea ia punga i le masi. Ia manuia lau whasaunga le aso Samoa. Naia. Naia le tātou. Mawha Samoa, malana ngā upo nei tai au. Naia. Ia, so o le punga la o le singoanga le amua. E ke oa pakula ngā upo e lea ia punga le masi pakua e aru punga le swimming pool. Malo isi se punga kuiho. Ia, manea le winga fo yo pe ona whamtaraina nei tai au. O le isi tu mana sa vai ea mai. O le koe whamanatu ina o le tau mawhale, o le tāpena ina fo le isi e tatu tau mawha ia. Manga ia ke le sori koe so alo kawhia alo su e mai se ko ngā uru se i koe ka maku uru. Ia mo le koe whai ni vai taimi o sa to e mo ni vai taimi whai ia o ke le kako i masia fiki ia mai sia ko ia anga bongi uru ngi uka ko wo mala ko feska ko wa i feska ko mo basi fa ngai le urupe mo so nga taste mano ia ba ku foi la ia le wo punga i lunga le la se kakale ko foi le mo masi so le anga ko foi o sabat va dei si lunga i lunga e ala le o tato ma fa Samoa na nei tai au los fotolu le o te ai le tu la e valu ia te lo leo pe au si o whakas mai sia ka wo Chris nei tai au. Talo fai malo lava Chris o mai oile nei tai au. Te amani ere ro fore tura o mi utun ni fitai o vi ere ro fomlanga le reto. Nei fitai o matangu fi te le lo fore tu. Adi da fe milal maude mu tato nei tai o fe mai. O le tangata mi o le e maua e ia le alofa mai le le. O le tangata o whaitonga whiti leanga e whaasala ina lea arifina i mena. A rera whi mera le whamaro sipura o ngā mui tātou tai au ni whi mea. Whamea o tangata ami o le lia e maua e ia le alofa mai le lia lona winga tātou a tangata ea a whapera tu te ami o le lia nge maua i tātou le alofa mai le lia li whin a whapeta te whai ato ngā whiti leanga whamea e whaasala ina lea i tātou tātou whai a ami o le lia ona maua le rai e tātou le alofa mai le lia uni tātou whai i tonga whiti leanga ua e whaasala ina i tātou wari whin whreni o tātou mauna mu tātou ni whitai o whamini e tere tare tu mautou Please, love friend, ne yaso fa. Tasilingo ibo tu, amo. Te longo atu te alama le tala lele le tala winga i le paola a winga mai le tua longo atu ia te oe una matango pie nene ua o maua wa muni ai lo Se fie fie sini atu nai do le nei ave Yesu e fai mau tu tu lo tu tali tu ma e fa atu na paulea ole alla o a fai ngata ole olanga ave umaya te Fa'aola analese anoa loa loa
Parkinson and Bowskill wa silia mal se lautau sangalana tautua i le ngao sia o maafa manatu anangata. O tau sa ili se maafa manatu mo se pele ia oe. Le Parkinson and Bowskill na amatanga o sia na maafa manatu. Mai le afe valu se lau valu ono. Vala au lole o valu se lau, fitu tolu tolu, fa tolu tolu. Be emaili le info@parkinsonbowskill.co.nz mo nisi fa amtalanga. Talofa, wa o salmasinga fale lua Tim Toyolo o le loia Samoa. Fabitua la o nanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Faman mole vidi mai numera o iva lua nono o tasi lua lua. O iva lua nono o tasi lua lua. Faftai. Talofa Samoa. I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānama. Tele nisi o loa e fisoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen, I le tuatusi lua lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu I fale, ia fiafi o sorulu wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Toi lua se fulu malawalu minuto lo tora talo le tula iwa, tala iwa na wha matafi fo I leo le tautua le manu le tahi au. E ia tunu lalangi wa lewan avela tulapta ingal tulanga o ia leo no o mai o le taua lona tolu lalangi. O kile lopo ia tunu ia lalangi la tatu whaababa iai. Ia ai se ua pespese kora kisimasi o ngeka o kaula kamal kisimasi. Kau se mau kako me alo for kisimasi ngeka o sanga. Alo fa mai Santa. Santa, vave mai o rei foi kupe, far kupe na ko. Wanga o alai bank account ma ko ngeka in fa mo Santa. Kai lava, kai de alofa. Hello everybody, it's Brother Francis Paulo here. I just want to wish you a very Merry Christmas and a very, very Happy New Year. Stay safe. I wish you a reggae Christmas. I wish you a reggae Christmas. I wish you a reggae Christmas and a reggae New Year. Manuia Christmas. Manuia Christmas. Manuia Christmas. Yeah, man. This is King Alpha from Night Brothers. I want to wish you a Merry Christmas and Happy New Year to all my party people of Samoa. Let's go. Manuia Christmas. Manuia Christmas. Manuia Christmas. Malitau Sangapore. We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ho, ho, ho. Hey, Matt Senafo here. Just wanna wishing you all a Merry, Merry Christmas and Happy New Year. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuia le Christmas. Manuia le Christmas. Manuia le Christmas.
Richard Parker here. I'd like to wish each and every one of you a very Merry Christmas. Here we go. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Emmanuel Christmas. Emmanuel Christmas. Emmanuel Christmas. Maletau Sangafo. Talo Falava, it's Malaki here. I just wanna wish you all a Merry Christmas and Happy New Year. Let's go! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And we are lucky Christmas. Manuiale Christmas. Manuiale Christmas. Manuiale Sangafo. Talofa Fakalofa Layat Kiora Malo Lele Kula Vinaka. This is Tofi Fire Sophia. Wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Hasta la vista, baby. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuiale Christmas. Manuiale Christmas. Manuiale Christmas. Maletau Sangapore. Talo Falava and welcome. This is Tele Sulutupe Whaongali. Have a blessed Christmas. Stay safe, stay beautiful. Chee! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuiale Christmas. Manuiale Christmas. Manuiale Christmas. Manuiale Sangafo. Christmas time comes once a year. Let's get together and have a good cheer. Come on, everybody, let's get together. Let's just have a good time. Hello everyone, this is Mr. Miyagi. I would like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Make sure if you drink up, but don't drive. And this is a song for you. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the people everywhere you see. Joy for you and me. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the people everywhere you see. Joy for you and me. Merry Christmas, everyone. Ya wala. Ya langa. Iya. Ya ngala ya. Ngala ya. Ngala ka wo manga Malkisimas. O le totele yo ala pesela tano ya Australia. Tu fa se foi le Vina Records ya la to pesmenga family ang Christmas ya. Ta tu pena fia on me foi pe a pese Malkisimas be wa fa bo fo ile fa silinga malo sile. Ele fa malo si foi tute manga vengo le aso male aso. Sa ole le tavai. Talu ona si taua ma spai e Lucia ia Ukraine ele I mawase mapul taimi nei o ke ofo fo ingai mea kauso le fua ko pe au ke ro ova malu kausanga ka ro si kaua ia Lucia ko Ukraine the mela o tupu mai o lefta avel fatananga America Ukraine fa nga ro ma ko long range misana nga ba kapombo no ma Lucia kai minge pe ara te lo ba nga ia lo te va bayat wa mata no fo te lo si otno ono na wa avenid fatananga America mai lanta president ya Joe Biden le ko singa masinga ona umane ona no fo inga ya le lo la por me lo avele de fatananga yo
e wha umainanga ia ngofo inga ma. Whatua whamai ai. Ala mea mo ia whakakalafonga. So e sea mea kupu mai o ka mai ari mana ko mea kau ia wa makang ka whangar ka mingi. Iyo, o se le mali fo le mai tau atu le taimi nei, o tunu nei Sweden and Finland, lea ua iaile lato, ua iaile websites fo lea ua whaia, ma o le tūlanga le na o iai, ina ia lapata ia, o le ua lapata ia, walu le lapata inga i tutonu atunu, a toa lava nei e lua, ona o le mafuaanga, o atunu nei e share o lato borders ma Lucia. So o le tūlanga lale na le o iai, e mai se lava le invasion lale na, ia po le tū vai o Lucia ave ina whaamalosi nisi o ele Ukraine, mai le tau sanga lua afe, lua sfuma lua. Le la ua tau mawhai e nei fo i la malo ia, a o le lei, o le ua lewa na taha pena tangata anu, o le whaamtalanga le wahalu ia lato pamphlets, wahalu ia lato websites, ia nofo ta pena masao niuni tangata ta ito atasi, molo na ia lava saonga le mulo, inga nga paa le kawasu en meo la ile inkia a, ai o le tūlanga le wei, o le wahalu uma le whaasala launga le nei tangata uma lava, ina ia nofo ta pena lava tangata uma ta ito atasi, so o la fo ila ua ia le whaainga fungale ia lato cyber attacks, itu uma lava tau le military wa ta pena sa uni e faftau fo ia Lucia la tau ia mana la tau fo si tau na maua le tele o process name o lo o tu si el tele ngana e ngana Swedish Ingilisi o digital versions ia la fo available is ngana Arabic Farsi Ukrainian Polish Somali and Finnish o le tele o ngana o lo tu si o maia bainga nei o lo lapta ai ia no fa ni awa ele lopo a fea e a foi e o mai le tau lea a o lo mo le mawina foi o le tau lon toru le la langi a ka ko kala ngolo ka wolon kolo la langi o ka ko kala ngolo me ka au o le umai la langi I bainga le o le e tau lo vesenei ne tu Alme Maria ngala ko fa no ngo aku kusa o po nga ngafi e no ki kira nga ba kwal fa ka nga po na so sa ida nga fa ka nga al presking o sole ama kalon ka fa nga Ukraine ia oi ba nga yo Rusia le la o fa mai le presking Rusia ia Vladimir Putin okay de lei le la o fa tanga mai o ko America a le la ya wa ki o foi pode ser com le ko Rusia le malo si mai la ia ku fo le ki I me o so ne America o ne atu ele ia wa mantu fo ia ona fa ina tele o tunu nei ia e ngo afia ko ia maka ko fo le tu langilo ka ko yai ia ngai vai nga e ku aku yo ka fa kingo fo ma fa le ia sa o le te vai ta ua le ma fa ta pena fo ta to o le tatalo lava le nei vai tai mi a wai le ma fai seisi ona suia ta avilinga o le lalolangi ua ia le tai mi le nei pau lava le o la tato ma ta fa yo ia ka penga lava ta ita o le isi tu le lei o le tapena nga tunu ia Sweden and Finland tapena tangata mentally and physically ia fa penga la ko physically mentally holistically alu ia mal fa le nga tatalo ia ona mawale o filemu ka ko nga awal fefe a kakalo awal popole to tuli matatalo lo famiglia tua ia tato ne yaso to es full on reiva porque la memang lo tayo re sa mas fali mai betul amo
Kolusio vai mawam fa fianga o le tai ao le tau tuara radio Samos Falima I batolu a mora nea so lulu hana tasha fatas mai le sunga ya Victor ya o stas fo yalo sa molo ngā rua tonal company le tai world na auto limited ya fa ilo fo ile mai ngā le latu tau tua ya wad fa fong mai le tonu le tai ao Fatalo fatu le nei fo tai ao lo sunga Victor ma lo lava le tautua ma lo fo ile usu le nei tai ao Fatalo fatu bosa se lua le pasalan fasa la ke por eso ngara sa vai ma lo la pasa lo se tinu di sunga ma lo ke tama tosi ya fatalo fo le pai mo mo sa mo en ta to asi singa lo se no ma lo ngano sa ma lo ke ta wa ni si bueno usinga venga ni ta ya se de muro sa le la vai ya lo pisira wa se ni ta vai lo ke lo asa ya mana ya Manga ya ai sa le fai le mur ka ya so le se o so nga ki lunga da wala ku puang se fa la ve o le wa far vai so ka fefi que non me manga el fal fenga nga banga le Victor tash que le mol fa le nga so le que wal fa le nga e si o mi fa le nga le wow ya fa le feeling nga Victor le ka mo le ka po fe fa la ma ro ka Victor ya sa le amba se la bare Mario de Mongo mi ai. Ala Mongo mi ai so entro que ora ho. Ai sawa. Okay, uso ya marchato le pochen nei tai ya. Aspetta vai mo matto no, ma ti matto pam pensini or ta texia, ma tota to pensini di passarsi da urwa sala to wondo, ka ko tisoro sala mi passene montoro a epoca tex, na to polera e point. Scan to non stato fargo ma tu sul tuo segno di se mi già per rosa il stato compensindi ma sta voleo partito con matule le stato sta pay non stato fallo io sta vale il stato pambu ma sta voleo la compensì la TG iva più calama penso vi fio le due sufficienza la titolio anche mi stato parisini adesso nei il stato si tassi di motore sta macchino li figlia ma tutta vale to yu monduma lo inisi male monduma to le inisi polyleaf lowing snow ko papi jam sa pupa sa lo tele bota to pupa sa de okam me bota to na lungo e fellow si feeling i tato pasinira papi ko ma to le players players ta ko ta vale to ke no pi to fat to player si lungo ta vale fa papi i tato pasinira ma ta follow of service okay, business service, what's for there? Ya ole faleo todo un fa for usa, a peni me fale tonu, ya ole muride so mata spoil, sai danga fa mal scan de ma ero ka vale la gai. Pe for the one ya go sutala man to ta pe for the one, e go sutala ti tom ya. A pe fa fo ngalo ne nei ad no de sa mo na go sutala ti tom ya pe for ta so one. Ole food service, business service, ya sai danga evili mai pe ke mo service ko ta vale ba mai ka foi me ku teni ile tato panisili o pata una pa tato sa vale pe so ta vale so to ma che ina pata so ta vale ko ma ke pe na to langa mo lo ma ta si di cars ni ben tato small car e pe car ta for la tato pitia wa uma na lifi ni sen po winter mana ila tato pitia ku all four wheel drive ma two wheel drive lo pata una terminate parte se o sia palai se sta vale la le femina massa la vaia di massa la ya femina massa mo sta vale apa pe se sia palai u ma lo resina sta vale ya solo na singa la penste me para eso sa me ile tato sta vale ya mo to de u lo cashback me ma to a pe sta una sta vale po ma sta vale poi ya mo de la vale se le me ile tato company me telefoni o iba lo tu fa to lo o mi fota si fa siria lo sambo mo se so sani mo oia ma me tato fat pau ile to atu si tasi fitu suru pejo o tawa mo tato pau fu tu ai fa lo filinga mo na tua sa sistema viu aba pe te o magia la van nga yo o sistema ni se le ma sa o so sistema ga ila ia ma ko ya so se lang la so se size amata ma sa sublima se pa le go suru nga ilunga mo tato piaku profeta wena i le tato fatpau aka pe so se time tuai na o le anga e ma te i ton pe ma to pena tulanga mo e fe ten so to ni ba yaso sa pala so se time ma tua le pe me ya ma sala ba ya ma le sai la iti e go suta la ya ile ba yaso pa to pa to tasi to lima pa o maktas
le tau tasi tol dua se o tol lima se plan na volo mo eta to ya a pele plan me tasi la vaya po le plan leila o nexus e fai fo na ma to a e ko ni sila plan venga ya su swani me o e fasin ya ko na plan ya sta with mo ya mo ka vale fai fo ta to le poncha repairs se mo ko ta vale fa to we alignment a fa pe ya puka we alignment al mai il est fait pour pas ça va le lever à ce suite donc on est pour ça on a fait toi ça fait un peu sur ce ça va la petite il y a le mot ça va la petite mais ça fait un bien il est fait pour ça va c'est-à-dire ma tol si fait on les paye par les scores en toi souvent machine interest rate to finance of fine terminate to la ye ko ini le farpa o ngata fo le tato farisenia le telefono tato farpa o le oiva fitasi to tolu to o oiva fitasi to tolu to o mera tasi ya pa fu mala ya lo va au le tato a telefono ya o tono fa tato ofisa o talo se vai mo mato no mo lo ngarnga se mo le ka o se fo me mandia Ta Victor mo le boti mo ni fo faiva o le nei so lulu ia o le wo mal time o le fa ma ta fi fo ile por kala me malu le tai au ia wa fa fo mai le tino lo te pena mai salva ma se mino mo taru ta fo ile ngan sa mo pe ta le iva te le ni so tala la fa la tele a fi ia ni so vaenga pe ni ia le solo hi ko ia nafi ia ma ni se fofanga po no au kilani ia ba ngana la fala tele ia taru taru fo pa tale val tau nei ona to fo no taru fa salo an so ia te tia fa no tuste tia ma po kala mi fi mai ia wale te to ino la tu no ma fa fo nei so lulu a le marur ka ia langa ia ai fa le mai tato fala le ala a udia na so ata lo to se fo ma to manosi pada ka ko koi pa o ai fo ka pa uni ma lo se meta ta ja ia sai fa malo fo la sunga la alon sa ni tai samo man wia tele le nei yaso tato filo ai sa so mo le lo fo le tu alof tele atu to fa sai fo Le whenga ngā le tau sala wa se en mo au ilana pe a sila wha a pepe mai o mata a wha ata whai a wanga e peini pe au la langa e te ngau iai o whatu o tama Savini i mamala o au mo e ngā tama Lota loto e via Havana Tomai ale au afa o malama i anganga E momoli ai lota ngalala Oi oi awela ta pele pele Ole alofa moni lefta ole Associ vale l'otto vale Ota nata e tafe Tu mai se au manga ela e iwa ngana Tata soai ile atu basa Se tau tai mata pala lana ba ele fau sala atumua e fai aile aleana Le feanga inga le tau sala wani aina fa alala Esa sala fa apua o le fasa Le ki o malama zawa i le fatau tala Esu ena tonu wailo ufi mata Oi oi awela ta pele pele Ole alofa moni eleta ole ole Kala ole asosi vale loto vale Ota ota nauta eta fe La upele Au mai aso alofa
saying I say. O te whiawhia e whaawhenua I atu I lau whaafonga anga le nei fo I tae ao mā lole soifua manuia. O se mea whaafonga Talala Radio Samoa. O le soe toe whaitau wai ma o le whaitau ngā muli muli fo I leo le pili leo lo o whina wina I le toe whaafo I mai. O City Seni o tangata Samoa I New Zealand lea na ave e sea mai. O le whaitau ngā whaatolu le nei. A whai ai pāsi o lo na wingo le atu e whaafo I mai eile anga wa ai City Seni ai nisi o tangata Samoa. Na ave e sea whaamalusi mai le mawhai o nanga wa ai tau sanga walu. O le pili le nei o lo o whina wina ai le whaai unga na mua I whai ai le awhaiwa se lau walu lua anga wa ai tangata Samoa. Na soifua mai le vao le awhaiwa se lau lua whama le awhaiwa se lau whaavalu. E mawai City Seni New Zealand, peitai, o le ana muli muli toe ave e sea mai. A toe te pai le whaitau ngalona lua I le masina tā luai, o le ana lango lango I na uma e pāti, e se mai le ulua e whaitau nga ele I awai uma fina ngalo. Mai le pālemi o New Zealand, Christopher Luxon, o le mana o ngai anga waa I lātou na a fia tu sa ma le tolu afe lima se lau, ona o le suing o le tu la fono na toe sui ai le afe se lau valulua. Ma o I lātou fo I nei le vao le fitu sfuma le ono, ma le se lau tau sanga. A whai e whaasafua I na ia o fia I maalo o I lātou nei. O lona wingo le amanu ia I le tu sa ma le se fulu lima afe ono se lau tangata. O le tau le tu lai whai le fia fia na nei, le whaitaunga muli muli o le pili le nei I le pāle mene. Reporti o le COVID, e afe wha se lausfun malitasi cases for reporti o le COVID na wha amawina I le vai aso tā luai. Se ia o mai le aso sa wha ato a umatu. Mai lea foi numera, o le fitus fun male ono tangata a fia sa avel fale mai. A wha atu sa le afe wha se lausfun malitasi o le vai aso tā luai. Ma le afe lua se lau wha avalu cases for o ona tu atu, o lea e anu I lunga. Ai tangata wa mauma waisoifua I le vai aso tā luai ona o le vai rusi, e to a wha isi tangata mali liu wha au popo. E le talitonu le pole nu o au kilani e vaveo na umanga aluenga le City Rail Link. Polo keti tele le nei o le amatua ia a fia I fewa inga I au kilani le tausanga asau. A o tau mawhai e wha atamo e ngā aluenga ina ia mawhai o na tatala I le lua afe lua ono, e pei o na fuafuaina. O awala train nei o leo mawhai mai e fo I male ministau lo o ngafa mga aluenga wha le leia. O le alea iai ni trains fewa I au kilani le tausanga asau mo le umi e o atu I le ivas fuluono aso. Peitai a o wha asolo ngā luenga wha apeai mai loilonga ua I loa ai e le pule nui a Wayne Brown e le mauti noa pe tatala I le lua afe lua ono. Whai mai ei foi, wa mo watu lo na talitonu wina o tangata o lo o ngafa ma lea ngā luenga. E ui e le talitonu le pule nuu, mai le Auckland Transport, City Rail Link, ma le Kiwi Rail,
o loo mafanafana e mawhai lava na taunuu le tatala o le City Rail Link a Kilani i le lua afe lua ono. Ma liu le tangata a awana nafi lata i Chatham Islands ina ua ai le malie. Fa mauninga leo leo o le ana faana tinati le fale mai muli muli ai umalo na soifua. To atele muli maulo fa pe mai ai o le ua maliu se tasi e nofo lava i lea nofoanga. Ma o le afo ina toe muli mawai lava le pule nuu. E ui e le fau le va ai o malie lata i le motu o se tala ua faate ia ai le to atele o tangata. Matala fa ai u, tuli mata ia le lalolangi le savali tele na yayana nafi mai le to atele na Sava Valley mo le Treaty of Waitangi. Mai leo leo etu sa malefa se fulu lua fe tangata na awai. Ma olena maua le ava no o sui o le malo e feilua iai matangata. Saudoangal pa le mia ya Christopher Luxon i le tai au nei, na iata uayo awala e faali iai fina ngalo tangata ni usila i le se lau valus fulfatau sanga ualu. Leo lo o malo si e le fawino le atunu. Ai i reporti sala lau i atunu i fafo ona o le savali tele le nei nafi e le ngata o le social media ai fa apele tele o fisa fa sala lau. E ui le to atele na ua mai leo leo i le po ana po o le alava na solonga manuia masaunga le mu le savali ma o le afo iwo lato fa aftai ai lato na tu fa atasia. E le ngata i lea o le fa afetai o tangata lau tele i le lava papale a o tapuni le tele o awala i Wellingtone. O se savali na aso atoa ma o le ana fa ai uana po i Waitangi Park. Talafonala Radio Samoa, manuia tele le neitanga. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malononga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua lua fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Taulanga mana tu alo ale ingo
ma Samoa. Wa ule ne yo kas futialu, a wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa, vevela a. Fai tawina le upole pot. E alo so maltasi minute o tene le tu lai vale le tai ao le aso lulu pe na maftu mai foli tatu wa tino o ilungo le tau tuma nanga le nei se fonga le Samoa se fuma limba vitolo a mo mal pokalame le fifi mai le fu fa tau tai al pokalame mo tantou ya le so ina lava le tau tuma nanga le tatu wala le se fonga le Samoa mal pokalame fa nga solo nei ba yaso ya ba se nei yaso lulu tatu yai na o mai atu tau tuma nanga le na ale sunga le ita meni mal le fatu ya na tasa vai lua ya bale pokalame bale malu le tayau pena fa fonga bale tatu wa tino le ba ngal tayau fa talo fatu balanga fifi malanga fa lalo ile maftu male tatu wa tino le fo ya so fo malo se fo maria malo fo lang batafi aso fo wa mai le tu tatu ti oli matatu fifi yai pa felo ya tu la finga luenga tofi le tu sunga fa finga nga boto fa tua a fio ngai pantele to mate sa ya au na le tu lo fa penan fa fa le malu se fa ta fa taulanga atalo fatu fo i nai tamam tina ma tu mo te malawa se fo manuia le tayau ia matantunga fo i manatu olunga olo so longa le leima manuia nei tayau mo pe o tore se fo manuia mar se fo lau le levi ia le li tai le tu lan tau singa ya te o matua le o tatu te fido nei tayau fo lo tatu wa tunu ai meso pa ang ubala val radio sa mo per program fifi mai lo fat simai mo tatu le nei tayau ela vala ti mafuta mai ai ia le tu me umala mo tatu fa ia ai mai le ai meso le yaso fa bo poina yaso tatu wola ahora ngali a joy tanga to share type proclame yo masinga u like masinga u love a share type proclame ni so wompa anga mtatu umalava lelo mafuta mai lingo tatu tua la tatu amata for proclame fifi mai leta ya o poto mo tanto to mo ai fo i tatu proclame fanga solo leta ya ya on tatu se atu le mo wole fata taloanga mtatu tua na unanga le fata vale enterprise mo ko tato ma cherry la to first start of shota inga to e tilo ye mato e mai fo le to ina ya petelo ya mo tatu proclame lo ngato no neva yaso ya mau pe ia la fuspa o la o la nga ne yaso fa mau pe la fuspa vai fa fonga mai proclame le radio Samoa te mo wele tele fo vaenga te mal mai inisio vaenga tatu watunu ai mai se tatu ripoti mai tutuila pe amai a fo ia inisio proclame mo so ta inga fo i male sunga fo mai ya le to fa lo mwenga pa o usange ya pe ona i fo la tatu mo tanto ia so lulu vasta tasi usme fa fonga na linga fusi and Sons Funeral Services i mangele ma Samoa i taimi o mafatianga ma fa nonoanga ona ole maliu mana tualingalinga fusi and Sons malana au nanga ole a fa mama avenga atu mo oe male ainga vala au ile telefoni lua fitu lima tolu o fitu ole waina ole fa ta we mulea ole aba ole fa pisa ole o la tu uma oe fa se nai ele popoto ilato ole matauti ole tupu tu sale male tangi ole leona tanoa ole fa ono ya te ya e anga sala o ya te ya lava e fai mavi ingol tangata ina ua nofo sao o ia ele fa misa a vale uma la to te fa tupu te leina ele suatia ele paie ona ole tausanga malili e a isi o ia ele tausanga e sere aisaito a ele maua ole atamai ile loto o te ngata ole mai lo loto lea a o te ngata fa utauta na te utu fia mai ai
O le to telo tangata te tasio ila tau maalanga ina lona ngalelei. A oise na telo os tangata wha maoni. E sa vali ma le tonu le wa meo tonu. E manuia lana whanau pe a mawai hatu o ia. O le tupu o lo no fo ili no fo wha masino. Na te wha te ape ina meleanga umai ona fafonga. O ai e se wha pea wa o wha mamai ina lo loto. Wa te a uma uang sala. O maa ese fua e maefa ese. E wha tau inosia ia me lua e leri. E mawhai ona ilo le tama ila na mio. Pe awa sao ona lei ma le tonu ala na me whai. O talinga e whalongo ai mamata e wa ai. O le li na whaia ia me lua. Awa e te nau le moi. Ina ne whamativa ina ai oi. Ia e matala e te ma ona ai le me ai. O whai mai le whaatau e leanga. E leanga. Waru e so ia. Ona mita ai lea. O iei auro ma penina tele a o lau ngutu a iei le poto o le ipu tā ua lea. Ia e talia le ofu o le ua whai mamoni o le tangata ese. Ma ia talia lana mea e tuu whawhatau ona o le tangata ese. E sua malia le tangata le areto na maua ili pepelo. Ai muli ane, wa tumulo na ngutu le ili. E whatu mawina ma faufaunga le filifilinga. O le filifili le leifoi ia whai ei taua. Wa faali upu faalilo le ua fealwa i ma fe ame ai. O lea, awa ne fi faawa ia i ma le ua faamanga pea ona lau ngutu. O le ua fetu uilon ta mamalon tina, e tina ia lana la mepa i pou liuri lava. O le oloa ua maua faatalise le amatanga, e le manuia le ngataanga. Awa te faapea ne, au te tau iatu le leanga, ia e faatalitali i le lei. Ona faola ina lea o oe eia. E ino sia le i ma ese fuai, o fua whatau tau whai mamangoi le ia. Mai le li le me uia tuai tangata, o i el tangata na te loa lona lavala. O le mai leo tangata pe a tau tala ta alise le me whasa, a umafo i ana tau tonga, o na su e lea e ia. E whata ape ina e wanga sala le tupu poto, e au mai fo e le me whata barbale, i o la lunga. O le mawhauwhau o le tangata o le la mepa le li lea, o loo su e mea uma i to tonu o le loto. O le alofa ma le wha maoni la te leo leo ina le tupu, e wha tu mawina lo no wha li i le lofa. O le matango fio tau le lea, o lo la tau malosi lea, o le mamalu fo i toi ina, o le urusina lea. O wha lavalava o le manua, e wha mamai na i le leanga, e wha pia fo i ta, i to tonu o le loto. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia ua unanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Awa ni MBC whaasala laua tu sa o la Radio Samoa le tamara sanga teto fitu ale balisi Pacific Sevens lua afe lua sumar farm mai le balai o le Manuka Rovers i Mangele i le aso tona i lua se furu tolo November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waili nei wha moi moi. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolango mai a company name Moana Rentals, The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew.
Mana tua le malisi Pacific 7 so le lua fe lusu farm. Aso tona i luas fultolo November. I lunga le Facebook ma YouTube ale Radio Samoa. Isilia mal se lau fala oloa i Samoa e mawhaiona whaanga i le talo whawaucha mō whaatanga alu a inga. Ele atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talo whawaucha e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Anga i loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talo whawaucha mō lo a inga i Samoa. Mō risi whaamatalaga vala o mai le olua tasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Po le info@pacific40.com. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi. O tupui pui le COVID is full river mo i lato is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Vala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i maangele i taftafane o le McDonald. Aman rewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talo le matau mal pesele na o te pesele matautia le o le alofa o le tua o le matautia o le tua mo tātou yaso malaba. Whamae tua le tātou pokalamena o le upol poto mo tātou le nei tai au wa tau mua i fo i tātou pokalame i tātou whaangolongo wa i whaafonga fo i le nei tai au maha tango fiel whaasoa mai le upol poto pe ona fonga i nātu le sunga le o ia tawai meri. Leo whatsimai ia le tautua malanga sunga ia Terry mo tātou le nei tai au o le Enterprise moro wa fo ia le unanga mo le tautua mo le malo le tātou wa tino. Talofa Terry malo se fumaria. Ia, whatalofa lo sunga te tia nei tai au fo. Ma lo lava le langi mai lo sunga ia papena fo le tau o pizza fasalang. Pe fo na patalo fa to atu malu mal io se tato no o lo fa fo mal ma o mal ta fa salong le ta fo ma no lava le tawata. Ma lo le se fo manu Terry a mele o nga tono le vai eso. Ah. O pa alu e alu no ma fo alu pu le. I. O e temi pisi lava, ma so pisi lava e fo temi e quiet ele me langa pa lo ia
ia le market fo te minei ia o ele o mautino la val tulanga ia fo le fape o participate mi uma patole po la e tene o tasu trata o afiu mai te ma tawina to la sa po il mato o nanga tulanga fape na yo le la te vi mai nei yo le te e tau mo solo fa fo e talai ko e mato ta vale ma tulanga sa so fane po le bi e talai ia mato ta vale te minei ia matam fai fo e fa sengai po le tulanga ia le ia so ta te malo fa tai ia so no ia chewi tulanga le fo te mala udanga bul malo ta tu watilu Paktai ole tulanga lo ye nei lo fa wa pele mato promotion le e fai pel terminate up to 3,000 le cash bonus for le lo no winga fa tau lo sa ona mawala ile o familianga le ole tulanga lo ye o tabale uma enterprise terminate tono lo toale mato ti lo ye ele pone sile e ole bonus e tasil e afeta la le mawa uma tata uma tabale uma alo ye ta vale o piki fa pito mo le le tulanga le mato promotion fa pito le file terminate e fa ta wala ta vale o ye le lua fe pe to lua fe ye ole tu pe la vana e mo wala va pito no la account for le tulanga ye pe pour le fo o pe fa nga trade e tong ye sa ta vale fo le umana tong e po ni si fo yo ni ta la po tulanga lo ye fa pena tele tato utility o le fato no mai na fisia mato ta vale pena mo pick up o pe o pick up wale tu li mai telo malo tato no o ta vale fa pena ia ma best le alo avance mato le il terminate tia mo le ayo no le o mai tu langa ko le wa matana na mai fo le ia kis maxima spefia o le tu langa la le ia le o vance le ta fitu no for por ta vano no for o le te le maleno no events pena o lo mawia mato e te le fo tanto o mai ma fatuina ia la to sa pena terminate te le tato vale lai ti fo io mobile tato SUVs vale fa pena vale ai ma sani fi e tato no o meu SUVs la io pe o le Toyota Highlanders o le Mitsubishi Outlanders o le less than the X-Trails, ta ole fa pena o tele ta ta vale pena le mato stock pole ta ta no mai e fa pena ho people movers la vera ho e pe o Odysseys o ta vale masani fa pena o ye le Toyota Wish ta vale fa pena o e o lau silfia ho i nei ta vale malo ta no o tele manana no o ye ho il mato ta ke patol mato ya le ye i o fa pito mo tulanga ia mo o ta vale la lo i for ta o sfu wafe so o fai ona su mai ni sol malo la tuno ma fa ta wena ta vale na mo ta vale fo le o o fai na mo i tau fa pena o to telefone malo tuno ma ta vale fo i fa lo i ta vale la ta vale second class o ta vale fa pena ele o ma na telefone tele tu pe ia le mo fo ia ma to tu la tele ta vale fa pena fa fai o fi fo i tu la le financing na po le fa tu pe no lo sa fai ona su lunga le mato website ne apply mai ma fai mai la ta sanga mo le finance ia e va vela fo il tulanga le afa pe o la life of what to kilani su le mato website now le www.enterprisecars.co.nz ona fai mai la application mo la to au pe e kilani nei fai na su mai le mato ele to asusina le wafitu le limon fitu Great South Road i Manukau City in faina le suma yai on fata no ele o la to sanga nei mo le tulanga le mato telefoni vili mai le lua fitu on all no mere mo e mato mo le sunga ya ta o papo ia ma sunga foi a kuso fi le lo mato fatasi nei o le mato to asusina limon fitu Great South Road i Manukau City mo wai mato a faftai mo mato no leita e auto tia ma no ele to fa mo vengo to la son el neaso o va vini malta e auto lo e pisi io fai si pisi che lo caca au sorry esa faftai mo mato ma no mi fo le to la son ma to ofisa e fa pena fo le fa so sango si tato no to fo ie me no ria ma lo faftai tai le suka cherry molta to proclame members fo to no le atiru le matanga le va yaso mo le o nga tono le va yaso pe ona tanto ye ma ria tiu te bangalu ko le so yeah, so for ya. Le so ga Jerry Pele fa fonga ba ye le tau tuba nanga tatu enterprise motor group mo tatu le nei fo yaso.
Wane ngalun sa ili susa posta vale mo oi male ainga mana ia la tu ta vale pe ona fa fonga ia i lunga tu tua mala danga ale sunga ya Jerry Pamalo ti di sorta tu atu le fa ta ma malta tu pokala milita yao malo si fo manuia fa talo fa tu di sorta tu au le ua mawa tu malanga mai di sorta tu au le mawa tu le malanga mai o la tu fo io po au la kapie malanga mai mo fa mo ta tu malisi le fa ngor va ya so la tu o le afia fena nei le wa foringa mai ai o le a tatala lo iai ia le tatu wa o le alon chai le tatu fa mo le molesto na ia ma bo lo le tulanga la fanga so le tatu tam sanga mo tatu wa te to fitu fa ngole le fa ngol veaso ai fa talo fa po kala me ia to umalava i kapiteni o au taitasi e mai se ia o pulenga foi au ia le umalanga mai patambata al malu la van malanga manuia fa taile tu o le ua to nu fa ngamalanga yo lo manuia fo di tau ai va fianga mo tato le nei tai ao a o tong fa tu tato sota inga i America ma petelo ya wa fo il tato e va vanga mo le tai ao a fa to le tu la e va
le wa sa wali atu le vai o le wati le nei tai au le toe lua se fulu minute o na tale o le tu lai se fulu le ia o le tatu pokala me fo de le ua le fifi mai le ua toe mo le maftanga fo i mato ina pe la vor fa yanti ai ia o le tatu wati nu ia ai fa fitai le li o le ua toe mo le vano male fionga ia tava mali petelo io tau le failo le anga le na to telefoni tatu wati nu na fisiri mai o lea ele me ua tupu le lua poka mi fatu le o faisi pisi o to ina tau foi malo pisi de ia o pisi telefoni to ina ia ai faftai ua na nafia ke ia ua maula ko o mi aku le telefoni ai ese telefoni ko viria ai mau o telefoni ko ina vai se ko sila la ore bapo kala menga o makungi o vai ia ta va o makua a o le ua ko mako feso kai sorry a le aila poko kala vole to ina ko kala vole ko ina Fatalawata mau, malo se fo maria leita ya fo ya o taba. Ya, fatalawatu ila o fionga tia male o finga duenga, ya me se fo ile mamalu le o finga duenga le tua iso se fatu faita o blanga. Ya fatalawatu fo ile mamalu i tupu mai o tato tunu o to papa o naitu o le kerope. I au singa o fo le lava i tapua inga ya sata itasi ono tino wa matua foi o matua foi ya ai mai ia no fo fale ponu ya fatalo vat foi mali a sua mal mai fangua fo mai tunangi ma tamani mano teleman ya fa pe foi pa ia la una mutas mai se pa ia tu mo pule tu ama na taua ya va pe foi fanga malanga la ko ngai i fe foi Missouri ele lava la ko famo moi ai fakalo fa paune meia manguia le la ko fa se usonga ngia tunu ia ngale ai le la ko soi fu mo le wale kapo inga samo lo kapo mai ka ko fangua ma la fanga ma tuam ma lo se fu a tia yoi vatalo fatu le ia taiao ma lo se fu banwia fa aftai le li o le o toi mo le tafilo inga ma ta maftanga li taiao a o leo ke mai kaua. O ke mai kaua. Sole. O le ngā kakalango mua mua. O e makua o vai aku inga i o fōringa. A leo kakalangi, sore. O e koe lai kiki, sore. Ai, whawhikai rea kua. O a lea tuae a mai i e whare kiki mar whamakua. Pe o me hoi o ie a vei a inga hoi e pe a. I o whamakua lea kamaki. Ia, o whare kiki rea kamaki. Ioi. Yo me au manga o le whaunga e kako i larongei. Ai whaso mai ar kako ma le nangi ani. So i fua ma leo lor kako i aini ngei o langa le kumau. Lewa sa valvali nei le valu tasi le matua lo sei fua le waiai. Le titilo atu e se le malosio. O angia o wala fu i po angia o aikia mangia me kokia o le ke ia pungia me kausami. Ia pulea le ko inga awala le ke faya ile makua kelo kau sanga le wai ava ile usai fuar ngala vai okay er koi ole makuri sangwanga ke kiama le fishini mangai le fishini awan so fu malolo ngol tangata wa ia sama sangiango fanga ngale le o share ia le makamadu yo ngai ulo foi mai le vai o me uma mai le vao ia ngai me kwa lo foi va ku le kai au mal fa fonga ngar ka ko eu ka so ngi ia ngai fa ia mali masinga fa si mo ho ngali ia mai a mo ho singa ia o mai nga ia mo ko ku ia ila ku di vai ma bala ka ma langi ia anga pongi ma kalo ma kongi surai ma so tuangi e o lo kala e finga lo ka kama lang ia pe ngai nia nga ka ke apa ye awali ni ke wa sapa se vai pe si pa se spadi ya ke wa ru fa fo se e ri lo en kangak o ye pe te walunga ala le mengar ko kuri ko kuri le ima walunga ko kuri pe ang fa merkala kuski a e kaya o fili maleni a mo foi pe ko fa ia o le li ia ka wanka ko kapa ia ngi ke wa
Ia wai kere o wha mai ngi vai kemi sole o le stroke. O le whakupe, o le whaku, o le mai whaku. O le mai maniu. Me foi o le o mingi. Ia. Ia, awai ka awale o kale longa se me o kale lopo le ea po la kamanga bo malosi. O le ase me wa fai ngai fa no. Ciao. Io. O le si. Ya no que creo que o eso le mo kwa ma ngai ara o fonga chole o ko vai se pepe chole. I le makango fe mai o fonga. Ai ke no pira. O le wau whanga ala le walanga we e ka walunga ko kut. Ka walunga nga. Ko kut. Ayo whanga le fa fiki le filmer ka fiki vole le. Ya whanengo mo fa ka fiki. Fa ka fiki. Ia. Ayo fa ka fiki la ele ko kuria ka walunga ka kano. Oh, o ye fa ka fiki ko kuria ka walunga ka. Ya se me le ko kuri. Ai e ka ngano ovo mafai ai o fa umia. Ai chile al ko kuri o ya wa pe al me ngare fa mai le di paulo o so. Ia. Ele ko kala fa le kula fon pe fa popo. Ai so e fer ngalo non kama. La fa kusinga ye maku. So ma wa kanga suan ka ko kala ngol va so ka va. Oi va pe wa yo sa. Le ai. Ngo vai de fa ka o ko au ke ka su ko fa ka o ko ye. Ala so ko si le fie. O salamo lima. Ngai ene kama nga. O salamo lima. Oh, sorry. Yo, dia nga fa mai la unga Yesu de mangwa ele la unga lunga mangwa fio mai la lo le di kala ngo mo so ka ro ele upunga. Ei sorry. Ayo. Ke no nga fa pe wa. Anga fa pe ngi la le fin ilo so fu sa ye nga e aru ma lu po piu lo ke mi ngi la ke ka singu wa. O ke masalo wa kudia o singu. Nga va pe o ka ni ma lu po mo po piu la. Wale mangu kaka piu la ya so la. A fe a ngai ko ngo mila masionge. A o kai ko inga le o fo yo. Ke wa ngalo ya ka chole nga kai ngai piu la ya so la. Wa so ama ko piu la. Ia, fa la punga a. E fa la punga ma. Fa fama lu vi ma. Sa lo fatto. Le fai mai ia. E che le foi de menga le kuspaia sole a o ba ku pe. Angeli karia mo walu ele karia ku mo walu ko piula ele karia. O sole ia i poro le kiki. Ke le kiki. Ia la nga o se furfa ka usanga sa su vai keminga. O ye saula e ke le kiki. E ke le kaunga ya lui. E kaunga ko so ko o no ma fo fo. Ko ya o. Perché io guardo ma lei fa pure pegno e pegno lì o fa perché ma lo io guarda ngare che ve con ai piscero lì fa me ora con lo io ma fa machingo ma ia ai se manga nga yo maula ba ia soli ai le oi la camba ma ka wa mau fai ka wa ke ai o so mai ma ko e se me la chau ye mo no kupe ma la fonga yo ale ma yo mau ngai ka o la ka ngo me ori ngala so ai o lo fa kingo le mau sole e sa mo le valele wai si me foi ai ai lo ka ngo me mo mi valele la ka ngo mai fa ton pingo le ma fo na ka ia be esa ka ngo nga ka ngo ai mo ai yo o ai ale vai a ko le kuai alo ese vai ai fa ngai ni ma ko ngalele le mau ngang ka ngo mai o amale tau yo ale o amale tau na yoko ole mele we ma ko o malulua ai
wale meo le baba fale o malu lua vai aku la sa ko ngol fare. Oi, yo. Ke pe le ku fa folai fa ma fa ngarikin. Ma nga yo. Ya wa o ko ngo vela. No wa ma fa nga mako, do ma fa nga mako. E se fala la ko nga kau ya ko amalu lua ya li fa folai ku oi. Aka ku la maka vai la se ve mo mai de la. Mafanga ilo kingo. Oh, ye mafanga di kingo. Oh. Ari nga alu sor ko kai fa fo ngare. E kuri ese meu insecti foi ele ka o mai io ka ko ka. Ele ngamu. Le lango. Na ko mai insecti foi e maloi. Me va penga fa ngar so fo. Eu ka ko jambole manga ya alu ka ele sami. Ya whango ka maingi ngai awa po ngai aua po angi ngai me wape ngai. Ka dele sua le fias. E ale la popo o ngamu iau kou. E la ngua ngamu iau kou ma la popo. E le peo ngamu a Samoa. E se wha mea kou ngamu. O ngamu ka kou i Samoa sole la ki sole. Oh. Ao ngai sole peo ka wai no maku kua hoi e ne o mai le e o ngau kui se sole ke leo. Kama sole ngei sole. Ai. Oh. Yang ai pa na ko fa ko e ai ai pe a ko ko le mai ko ne ko I'm sorry. O ele ko e nguru koko ko ka ke ma au ka te so ko. Se ele pela ngamu ya mako. Ngamu mako ye se fo ya ele pe wa ya ko e pupu mai ulu a mai akala ngo mai le fa finge mai. Oh ya, eu agora aquele mangfimo meu ngamufinho ko ama ko mang fa finge mang ko. E mai a voale e o makua e ala nga tabu mole makua foi male kaya male sa fong mai le tunu. E ala ka ko ngamu le meo ka ko le fa mama ka ko. Iya. Kua fale ma kua moka ma wa fale ma wa pe on menga renga so ngamu mo mo koka iyo pe on ngambia ya misi mo vai ya wa si mo ngai au vai voi mo vai e ko kingi apa mo kingi fangu ya mo ya kene ame ngo foi ngam iyo Paano lo karo ave sa ai se ba de la honga le awongi yo lo mai ni me fa so chai ka Australia lo que lo fe me es la popo akula ko lango ilango umalalang ya kaidong ilango nga yao ko o mako le ka de ai a lango Australia so i wango ka o foi pe yo mai ka mai fa kishka ka so sole akale feuda sole e moia yo oye fia la e fia la ngo Euskadi e foringa kama chalo ya wa so mai mau polo bakua va mongara kungo wa mau kumu isu po yo ai mai akaba fa kishka ko fele ai fa fela nga kangile lango pe la wa ka kango po foi ai pa me ia wa sia ka po se lango wa ngai e a vonele me ye siama ai a kangina kama pe yo pe se ngale pe o la vivi i fa pe mo sanga me ai ka ya po le ate me va penga Pia o le vale le. E se vale, pe se helicopter ma. Ia. O inga ka mai ngala fia kisi ku le lango ya ka ika. E pe ra fa pe mai ya fa ka ni o la fa si mi o. Wa e puloa. E puloa ska ni nga sini e me pe me vode le ku di se le lango pe a. E ka no pulo. Yo Scotty. Yo Scotty. Oi? Yo. Ngai sini pa Brisbane malalo i Melbourne ngo yai. Wa ngai o fa finga ya mai komai. Ba ngai ala sot.
Ngala le leila o ko ala se kala mai le palo kar ko alto tunu ia te to fo ina California. Wa uia nga pawal me ku solo ngod paro kamar nga ka ke mga oi. Iyo. O le bebe na nga ia nga o kamay o nga le ku. Ya o ka fa ngolo ngo kwale pe alo ke mai nga yo ka foi ka islands foi pe aya ka manga ora ka ki pokis ka rengi pepa me va pena. Iyo. Ya, como vão vai o que ore, acho que me vermelho, o que se chega que nem maroma. Mo me ka que o lai. Acaba a coale, nem me ai ya o welfare. Eu. Para ver aqui pouquinho. Aqui porque ele sempre coi foi aí nga wa eu manhei pi aí ka ai man kuanga ai ngai kinganga koro mai ngai kupe ho fa la era mai ano ko que ronga de kongi ma ko pili ma ukul keshi me o mai fa ngai kupe o konga ko que ngo foi fangua ma eu la sa loko aka ku sa mor mai ai ako ori ko mai ni fai me ani ira ngai le fango mai ama ko ori de famu de aku ai lengira ko me ofe me aka ko pe aka ko ale ka ki ngai la fo pe fera ko pinko ma ai lo mai me o le fe me a mo le o roku ma ai sa ore le ya oi ko masang ye me ile makoangu ya Ia le ko fio nga wa nga ka hoi ku le umor ko fa umor ko ale ku le ore mai ngalu nga fa vai kai mi le mangalu ngo ya ala nga le ka nga fai ya me venga wa ku pori fa nga fa vai kai mi wa ku ngo fum ko ro is ka kari ale ko foi mai ai nga ai ke no pida ya e cha ore kala le si se ore ngangale nga e aka ko samo e pisa lo fo ai sa ore le ia e wa ore me ngale o kupu ngalu nga fa vai kai au si mo so la ya yo ore nga ndu e so lai ya wo si manga duenga o si wa o si wo ya inga ia ngai mafuanga fo ile wa o si mai manga duenga ia oisi wa ia ma fu mai la vole le la vonga duenga company nga la to mai ia ma fu nga so la ese wa le ngi kupe ia oisi ia o so la ese ala ko ia o fu fuanga la ka ia ese de sola le morsik seng ia ka iro ia ia bon ka fa no ku ra ba nga o fa mai wa ka nga fa sik seng ia ngai ka nga fa nga fa ba ka Ia wa longa fai. Ia ai se longa o ia se kula fongo fo ile aku ia ngi fa ko am fa ila ia nga fai. Ngale paule me ale nga ngai suinga wa ia. O suinga fo ile ambo ila to ia wa ngai mai le visa fo ile kai lima masinga, kai fiku masinga. Ai ma faila nga feo ai fo ile ai fa fa la vela ko ainga o Samoa po ngi maliu ko fo mai ile fiku masinga nga ai le ko para ia se visa. Paunga ngai suinga we runga le visa le wo feo ie fitu masina ai mafainga e felwa ko kongo le fiku masinga fainga felwa ko fiku masinga nga ia o suinga la nga we ai de fainga of mau oi yo makora ia pawan me nga ko mo me ai mga ro ki mo mau no e para le green card oi so ia mga ora e fero si xenia nga se do nga o melo no green card no kam failenga palai lo section ai ma fainga renga lo skiri e ko ro ko sa mo ko sa yo ai que le paro kaya lo se wanga le ka uri me nga wa ki le paro ka no mo no green card ala o section ya tele le tau e que le ka o le mea ia wala ko sa mo le lua fe o le ibani wa shokinga akela o ni mai o ka sanga sa mo
Eu so no le o fai kamo ko masi o pule le immigration. I. E fa mole. Ia ele yeso green card nga kai. Que foi mai ole aka la ai palo mal me holen kupu nga New York. I. Eu fa ku nga o sa wa mara o seringi o so ma o fa ku ma ka kero. O foi lá com mas lá pero não faz como com mas ia aí uma lius como com mas na América foi a uma stamp no passport mas quando ele puxele US citizen lá no stamp mas que foi pui aí o fa ela faz querer foi pui aí a mãe que o homem fez o config que me foi eu sou eu vai ao caminho o pode ngai americano fena ngai sou com então eu sou a café o filipino vai mais já com o lenga o vai o le faz chama ia faz o mafinho o mal filipino o vai com ngai sou de visa esse que foi lá leu o section vai lo passport ngai lo pelo loye ale no ma me oscari o se alwa ila o kalingi le comedia ai fa mai se fe awar immigration ngamia o fe lo supo vai se so krangoi ele se me la holding ai o de ngo fa o de se fa li lo e malo le sen e kavari o pepelo lo e o bako I'm trying truck drive over America ai fa mer como que ngai aí e amale lu kula la que mo foi o lo vai supo ves a wosoku o kamano ma que masang yon meu di sa pulele mo que já o mer malangar kamalo so sa pulele mo que kuila ai ala ku kamano ma kamaka por kalamai ngai o ai o so ku fa mer kanar kang hey you funny man, you know that? I've America lang. Yo kero nga kami nga woman mo. Maso. If I'm what's the problem? I don't know your customer over there in the front of why you hold myself. I've America lang kamaro. Kipori, wang awa section ya. Wala ba mo section ya? Wala lo mo me yo kaya. Acho que mais vou fazer coisa. A não que já o cule me prejei mulai vale le coisa amanhã o recordar. O papel o ilha fer pui puxa olha. E vai lá o coisa que mais o stamp no passport o papel o me chila le o stamp no passport. E anga ngo sawa. Sa le coisa ngal mulai vale makia e ngal coisa. Awal eu mga stamp no passport. Awal oh, you from Samoa? Bago yes. Eu sawa eu ver makuha kerong kaya pala kape. Kau kakire ko vakas. Marap. Yo. Oh, remelo kerong ay ang melo pepelo. Ka nga foi. Nga mon nga ko la sila mele kuwa o sala mo ya. Eu já olho para aí mas security mercy o corvo. Como masinga é bom ma green card ya quero colocar pingi mercy chengi ya pero ya o mela ya nga kaime ni America. Ya pingi ada ya masih chengi kwa masih o corvo. Sorry. Menga eu quero ngai. É ngai pero sorry. A pepelo kakalelo foi ele. A caro vai ele. Elo foi ele. A vai me ele ora que o ngamba só me lo vale e foi ngalero. Eu vai fazer ngai kanga. Ala so sira fia, e fa kanga ele ko pepelo kakalelo foi ngai E kakau ngalo fa. Ya wala ngai kakile vamos ngale ku ai nakia wai malo ma fa wele e lo fa le ku ka kapelo ola mo lo ang sala e lo fa le ya wanga le lo fa le ele ya ko so wat ku ka yo esa
Esa ora lei o. Wa ila le lo fole. Vela le karsanga ko le ofenga duenga ma alo ese mambea nga wa pupu o so wa o ska ka tole e mali ni ulai ki ai si ofenga duenga son. O mo be pelo ai muri alo fole ri. Nga Lenga fa piko ko le o ni ya ni mai piko mai ruma. Ma mai role pero ine au ya ala fa fonga le ni. Ya dai nga kaki mai nga hone o venga venga alo ese ngami la guai. Awa ya no fa le ni. No kala mo ki ro fa mai foi le ni ya ka ko. Ta o le yo. Sa o le ko. Awale to man tua le tua ia tatu ang sala pe a e la ku ia ke mulunga nganga sala malunga nganga sala mo yo e sala mo foi le li pe vai mai a kai ko le le o lai a e la ke le o sika ia ku ngela e ke kus mai ele au perfecta ma le au aposkolo ma eu wale kusia kailo lo fingalo nga kusia yesu se kala bonga le fasol pico le lalang kailo lo kuspaia ai lo kuspaia e pe o paudong kusia mara wanga nga le kolongiko mo ia ola wanga kusia kala fasol pico lalang ia au ke lo a pe o fingalo le li ka mai ala ko ngole kuskusi ma mose ma peramo ma ia e mo koria akase me o ka ko koria ka kere kusia se me le kusia la nga fa morunga ka biki yo le nga ka friskia ya so no ko yo lo nga mo ko ko mo ko pelor ka biki le se manga ele ai ka ale li ko koria ya mo fie maro si ya va mo fie maro nga ko ngia ka vi kai ba ru ho so mo ya ya famai so mo nga pulo kau mo nga ofu o mea ya nga ingia ma ka mo ka vika wa ko e ida nga kau ya o kare ro po mo o ka dingo po mo masa sai mas por kala la va nga pai pa ulo ia aisa ya wa pamel pa ulo nga ka sole nga ka alili umai langi sole eu vou querer com a Io. Ale mele manga yo le wa ka kala ngoma fa so fo toin. Se le manga yo mo mor ka sala mo. Wa ya fa le kongu e pe nga ka fo. Yo wa fu ala ye le pinge o le songonga. O le valu se fu tasi o tau sanga ye. Pe a fu ye I le ka lingi sa e fa wa ye. Ia sa e malanga solo ai. Ia kaiminga le mosi male ia male vengi o nga yo foringa male kaimi ke fa fifi ar kele ka mai kai fu ye ke fe do ia ki ai a le lo fo le ia o le ku sala mo wa va morngi va ka sang va kas yo le ma ventu le tuan ta ngata pe a tatu sala mo mongi amaka ko kuri la lo yo kuri vai ia a wonge va pe ke mo le o mingi nga le ko kuri la ia ese ale kore mingi lo vai pe a kokuri yo ai ka koma va ka voi e a pelamo ia vol ka uska ya alo ku ya mose ia ka lengo le fie ka lengo mo mose o le fai fonga fe kala yo mose e kupiko ia mas ka mose sole mai anu au mai ka kalinga o fafinga nga mo e kupiko mai fa ka hoe so ska mo se chole to le nga me wa ka che sole mo kwali le a so mo se le fa o ifo e ka le ngo sala e tongi lo ba nga le ko kula fo e so mo ben ko so ro e su fa mai fa sa o me nga fa mo se ele kala le amosi ala wa ola o ya sa ola o ya kala ngai fa be pior kala amosi peor mele o vele li amosi kala yo se vai ma sa mo kula fonga ngai sa o fa ne me vale ala ka le o sa ka yo ho ya po pe yo nga
Oia, kamoy. Kamoy kifala, kaiso. Or sama ifo. Or sama ifo ni si kopiko. Kamoy kingo yongo. Ke masalo lang ikasano yonga ya le ori e pong yonga nef. Emang ko voy yonga nga kuriari ife foi Oi, maka sepa oi sepa epo. Ele maka ivi. Maka ivi por eso fai que. Ya caído ya yo. O que le fare gas como fai que arme mo de o curio foi ma o ma cara man pas caimo. Ale be banga yai wa foi le yonga. Yonga le ngalu le i va wa o sa va ile ngalu yai le va anga fer wa yonga. Oi, va sa vai ba pon. Oh, ora ngalo va fa ko la ko ri aporibo mangongo era ko la ko. Ala ku lo ko ma ko nga fer wa ya lo yonga ko wa po ko wa fer wa yonga le vanga. O sole. Ya wana nga lele va nga. Lele que le va yonga. Ore va ver wa no va ala ku sa fa foi e ki ru mo va foi su mongi mo le rendio ma ko ki ya sola. Ngamba wa ya marko do yonga du wa. Ya, onda wa Maria telel ta fa so le ta ya wa matata pokalami. Ono le ta ta mi fa so foi. Ya o le ni sa pokalami lo ta pene mai. Wa Maria telel le ta wa matabel ta pokalami to mo ta maftanga. Yo, fa ta ile mo vidia le e pe ya no foi ya. Wa matuolo se fu va tasi a le si atu le atu no ilunga ta pokalami lunga penga fa ilangi. Va ya tu foi. Yo na la vete mo le malos. Maria telel lai mo pe foi le li lo malosi. Ya misalon fa malolonga ya tu wo leva teleona tu se silina yo tatu tangata po ale be wa ile to ya ngai mai po wa ngase sole ale ala wa ko malanga mai ile aila ole aila po ai va se kongur ko ingor mere yo lai molonga malos ai onor tataimi ya ole ala fatu ya to ina ya sa so nga fa mai ta po kala le ta nga fa lol aftai tia mole manoa wa manoa va penie sia moa. Ai whaftai le tua whaiona tai na mailo soi fua malo wola. E tatata noai me whafso haia tūranga soi fua ngai a. Fia whaina tangata matua wa tasi nei vai la au e mano si eli tino mali soi fua whaleanganga. Ai whaftai le tua whaiona ta whaidoa i tia i alo whatfo i lau whionga ma malo le au whanuenga le tua o lo tala whauto nai tua le tunu lo to wala lai ma papa ai pa popo le tuoni sia stele walo to so fu ma le ofenga luenga ia me se tupu mai manai tina mat to ma mat to wa singa la to wa no so fu nga mat to io ai talo pema famani atu e tō ngā nuenga ma mea o lo tō wala lai, famani atu foi lau whenga nuenga mo le pupu fola. Tai. Ia mo foi e lau whionga tia le tō whamari whautanga wale. Ngā nuenga o lo whenga i moe, ia maise leo whenga nuenga. Lo whatia sa lea ma tama oi male awa oi a tawai. Ia whapea foi le la tō tū pāma, ia whapea foi le uso ia asiata ma. Manisi o lo to fasala lau ina ya ai le venga ia na ya skadia la ngai querido po ai ngo o kanga ngai wa le fa mai jo o fa tu o fa mai jo o ya ai ro fa pe ya ro fa ya ngai ka ma asia ai ro man ia ma to ala ya amani at foi le tu manu ina me bebelo le lai na ya to ya me se o asofia wala trata mai yo ai faftai mole avno ya manuia tele le ne yaso ma fofuanga ya male au fenga venga ya me se o so to fine po so se te mai te fenga venga le va mai oi foi le sua forstein oyo Sarah le sua for da mai ta ya le fenga venga ia mato ya alo fat foi ya steno Sarah yo ya manguia ia ma si o roma siang pa ngauma ai foi ele fa ngau ia ele se meu ia o le foi foi ngai fa penga ele ko ke le asa fa ngau pe amar ko fiku oi ai ia
Famangia le li siana whanau a wale alo whaiwa ko ia wasa whailo ka maki ka keri vai ni makua ngai ka maki. Ai aloha kerak ke kia aloha kilo fionga mai patua mai ainga ia mai sien mo foi arma le kalesia. Ia ai mangia kere o fofanga ma markako mafkanga koe mafuka foi. Malo whaftai. Yo whaftai mo le avanoa. Malo whaftai. Whaftai ta vau, ma na ia tele le tai au to tele tapa anga lo mo melo whaanga ia to ina. Ia wa fo le ni tai au fo mo le ia so matango fie lefta to mo ta maftanga. Ia mal fa mo boy a tonu la mo sisi lao le lei. O la tatu te filo i fo i mato fa wa tatu pokala mit fa fonga tatu wa tunu. Manu ia fo valo flima, ma walo malosi. Mon fa malo longa le ia to tama ia wa tu ma fa na fo ia tunu all of tele tu lava ta va mali so i fo mai manu ia. Ia fa so i fo. So i fo ia. Tasilima i Fatolu Amo Radio Samoa. O te whiawhia e whaawhenua i atu I lau whaafonga angale nei fo I tae ao ma lole soifua manuia. O se mea whaafonga talala Radio Samoa. O le soe toe whaitau wai ma o le whaitau ngā muli fo I leo le pili leo lo o whina wina I le toe whaafo I mai. O Citizen I o tangata Samoa I New Zealand lea na ave e sea mai. O le whaitaunga whaatolu le nei, a whai ai pāsio lo na wingo le atu e whaafo I mai ei le anga wa ai Citizen I ai nisi o tangata Samoa, na ave e sea whaamalusi mai le mawhai o na anga wa ai tausanga walu. O le pili le nei o lo o whina wina ai le whaai unga na mua I whai ei le awhaiwa se lau walu lua e anga wa ai tangata Samoa, na soifua mai le vao le awhaiwa se lau lua whama le awhaiwa se lau whaavalu. E mawai Citizen I New Zealand, peitai, o le ana muli to e ave e sea mai. A to e te pai le whaitaunga lona lua I le masina tā luai, o le ana lango I na uma e pāti, e se mai le ulua e whaitaunga e le I awai uma fina ngalo. Mai le pālemi o New Zealand, Christopher Luxon, o le mana o ngai anga waa I lātou na a fia tu sa ma le tolu afe 5 se lau, ona o le swing o le tu la fono na to e sui ai le afe iwa se lau valulua. Ma o I lātou fo I nei le vao le fitu sfuma le ono, ma le se lau tau sanga. A whai e whaasafua ina ia au fia I maalo o I lātou nei. O lona wingo le amanu ia I le tusa ma le se fulu 5 afe ono se lau tangata. O le tau le tu lai whai le fia nā nei, le whaitaunga muli o le pili le nei I le pāle mene. Reporti o COVID, e afe wha se lau sfun malitasi cases for reporti o COVID na wha amawina I le vai aso tā luai. Se ia o mai le aso sa wha ato a umatu. Mai lea foi numera, o le fitus fulmale ono tangata a fia sa ave le falemai. A whaatusa le afe wha se lau fulmale tasi o le vai aso tā luai, ma le afe lua se lau wha avalu cases fo o ona tu atu, o lea e anu ilunga. A I tangata wa mauma waiso I fua le vai aso tā luai ona o le vai rusi, e to a wha isi tangata mali liu wha au popo. E le talitonu le pole nu o au kilani e vave o na uma ngā luenga le City Rail Link. Polo keti tele le nei o le amatua ia a fia I whewa inga I au kilani le tausanga asau. A o tau mawhai e whaatamo e ngā luenga ina ia mawhai o na tatala I le lua afe lua ono, e pei o na fuafuaina. O awala train nei o leo mawhai mai e fo I male ministau lo o ngafa ma ngā luenga whaale leia. O le alea iai ni trains whewa I au kilani le tausanga asau mo le umi e o atu le ivas fulu ono aso. Peitai a o whaasolo ngā luenga whaapeai mai loilonga, ua I loa ai e le pule nu ia Wayne Brown, e le mauti noa pe tatala I le lua afe lua ono. Whai mai ai foi, wa mo watu lo na talitonu wina o tangata o lo o ngafa ma lea ngā luenga. E ui e le talitonu le pule nuu, mai le Auckland Transport, City Rail Link, ma le Kiwi Rail, o lo o mawhanawhana e mawhai lava na tau nuu, le tatala o le City Rail Link a Ukilani I le lua afe lua ono. Ma liu le tangata a awana nafi lata I Chatham Islands ina ua ai le malie. Wha mauninga leo o le ana wha anatinati le fale mai, muli ai umalo na soifua. To atele muli maulo wha pe mai ai, o le ua maliu se tasi e nofo lava I lea nofoanga, ma o le afo ina toe muli mau ai lava le pule nuu. E ui e le fo le va ai o malie lata I le motu, o se tala ua wha ate ia ai le to atele o tangata. Matala wha ai u, tuli mata ia le lalolangi le savali tele na yayana nafi mai le to atele na Sava Valley, mo le Treaty of Waitangi. Mai leo e tu sa male fa se fulu lua afe tangata na awai. Ma o leana maua le ava no sui o le malo e feilua I ai matangata. Saunoanga le pale mia ia Christopher Luxon I le tai au nei,
Na ia tā uai o awala e whaali ai fina ngalo tangata New Zealand i le se lau valu sifuru whātau sanga ualu. Leo lo o maa losi e le whawino le atunu. Ai i reporti sala lau i atunu i whafo ona o le savali tele le nei ananafi e le ngata o le social media ai whaapele tele o fisa whaasala lau. E ui le toa tele na ua mai leo leo i le po ana po o le alawana solonga manuia masaunga le mule savali. Ma o le afo i wo lātou whaaftai ai lātou na tuu whaatasia. E le ngata i lea o le whaafetai o tangata lau tele i le lava papale a o tapuni le tele o awala i Wellingtone. O se savali na aso atoa ma o le ana whaai uana po i Waitangi Park. Talafonala Radio Samoa, manuia tele le nei tai. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ya si fonga balir sunga ya waino mana ifa fia ka bo chacho le cha le maftu le chacho wa tino ulu sul family to che le chulas folu tatu fata talanga masani matacho i America Samoa le fu fata simai ia le tofa ya lumbenga le tofa ya pau lo ya sange mo chacho le ne futaya ya tatu faso mata no tulanga lo ye fini so vaenga lo ye la tu tu ai me so la tu fainga palota pe ona fanga solo nei i tutuila ya pe tau le fa ile fo tulanga lo yai e ora ngali ya joe na ba tu al tsunga ya pau ya ala le tatu mo tar fa le transist ina i mulifanua ya lo tele ia tatu wa no awalu nga ya Samoa puku isi ava no mo oi ya walu fainga balanga te nga ya Samoa malo le le tatu
mo se fasilinga malosi ia wale anga ia tu i tafonga ia mai wavanga fo tatu watu nu Samoa pe afa pe te anga i Samoa ana ili tatu wa fatan malona ina tonu lava i mulfanua ia se bal saole to fire mwanga ia mo tatu le leita fa tal fatu wala nga fifia mo nga fa lolo i lo sungot fo mai leita ia pa malona se fu la le Patalo fatu tia pa pe fon fa fonga mai el tatu tunu i so se i tu o le lololangi malor se fua ia malor fo lau langi mal nei tai au wa mai le to pitonu o mai o to ina pa o le tai ia mole Silvia tia va ne fa fonga mai le tunu ia o se aso tulanga ese fol ne aso Amrik Samoa el fenga ia yo le tunu malang na fenga palota ia pe fol ta plokala mal vaso ma vai ia o le aso sfuiva le neo novema ia e ato ia sfun fa aso talu na mai ale palota lo tele po le general election ia ma ilalo tula fono paltanga Amrik Samoa ia o le so fa taunuina ia le palota lo na lua po le runoff election ia ile va o le fionga le kovana o lo tula mai terminei ia le fionga ia le manu apeleti pal poisial nga maunga ia ma le fionga le lutena kovana ia le tofalto to ia la pui ia talawenga ele asaro ale ia ma le panga le fionga ia pulali Nicolao pula ia ele tofi kovana ia ma le fionga il matua ia pulu ai junior ia ele tofi lutena kovana ia se tasi fo io panga fo le sa maua le fasfulu 2% o palota ile palutanga la tele ia ai maua le fionga el manu malapui ia le 2% pasene o palota ono tula fono la palutanga e te tau ona manu malo ia el panga i palota 5% mal palota tas ia o tana le ono to fai le mele tau o le palota lona lua ia po le run-off election ia ina ia mautinoa ia e Filifinia te itai o le territorio Amrik Samoa ia ele majority po o tangata palota ia sili atu ma le 5% ina ia whamauina ai ia o le manu malo o Filifinia e tangata to tele ia mai tangata palota ia o le falsefulu ma le motsa ia pe ona ia whainga palota ile so ia mai o lo o file mulava le tu palota ile so ia pe ona tele nei fal palota ile tu lai ono le tai au ia ma fa moe e tapunia ile tu lai ono ile fiafi e se fulu ma le lua tu lai tu ina mai ia e fai ela palota ia ona faitawina lo lea o le palota mai e fale palota e silia ma le fast food e mai lo ai ia le taunu uma o le palota ma i lo ai po ai o le avea ma kovana ia ma lutena kovana e fatau te ia le sa o le whainga malo tuila manua ia mo le isi fatau sanga fatau sanga ia le umi o le tofi kovana ma le lutena kovana ia ma fai e foi leo tapenanga masani e pei ona sa wai el whainga malo tuila manua ia o Januari aso tolu o le tausanga fau ia o le aso le na whatau tō ai ia le kovana ma le lutena kovana ia la tofinga e pei ona palo teina le tunu ia o lona wingala o le taunu unga le palo teile so ia a fai e man malo ia le fionga ia pula ma le fionga ia pulu ia e tau ave lava le fionga ia le manu ma le fionga ia la pui ia le whainga malo se ia o atu ia Januari aso tolu o le tausanga fau ia e le whapea umalo le palot ia ua malolo ia ona whaase ese lo lea ma le teite ingo le whainga malo e whau au pea le teite ingo le whainga malo ia se ia ulia ia le whatau to ina loa ia o le kovana ma le lutena kovana fau ia Januari aso tolu
lua felu fulima ia ona taua veina lole ai te fo ia le fainga malo ai fa pe te manuel te fainga le fionga ia le manu mal to fai ala pui to kovana mal lutena kovana ia e fa au lava ia le fainga malo ai to fa to foi lawa ia Januari se tolu lua felu lima ia mafa au lava le fainga malo mo le isi fa sanga ia se ia o ina to fai le palota ia November solima ia o le tausanga lua fe lua sfuma le valu ia mai o le tua lalo lava sa tu inatu ile tato tunu a me se lava ila to palota ia malau lango ia to apel tai pe fo lo finalo ia na momoli el fato fala inga ila palota ia malau lango ia fai malu fai va wa lisi taimi e to ala palo ala lango ia tau le to lisi taimi ia ma tele aile afianga o nei meo o palota ia o la teita foi le natu alalo i le teleo o ainga wo mai masani ia a me se lava i la tau e palota ia fai malu fai va ale tu alalo foi mal fau tuanga le lango ia fai malu fai ia mai to apele tai wa o nei meo palota ia e panei ia a le va ia fa le ainga ia o le va fa le uso ia va fa le wo ia e umale o langa le nei ia o siosi ia ma fa au ia so tanga fa pena ia fa fola fa fonga mai ia le tatu tunu tuila manua ia le pa ia el falsefulu ma le motsa ia fai malul fai vai le so ia patino le palot ia matato fatali ia pole ale tonu ngol palot le so o lava tusia au ia le au palota e ale lo lato finangalo mo taitai o le malo tuila manua i le isi fata usanga ia o le finangalo le nao le tunu ia e tau o na faalo ina ia ma ia lo ia mol manuia o le tunu ile anga iluma ia o le langona na tia o fengai ia tuila manua i lana paltanga lo na lua po le runoff election ia o le langona lava le na e pe ona falia ia mafai e tangata palot ia ona faalo lungia le finangalo le tangata ia ma ia mana ia le tangata tau va o lo lango ina le tangata wa isi tem ia wa ave lava le nei mea le nau le malo ia te nei mea faina ia malu le teimi o tau fofo fa fitau le tulai mai awai moni fa pena foi ia lau experience i le silia mal tools full tau sanga i palutanga i tuila manua ia e umal palota ia wale mafai lista ngata na popula sa mai ate ia po wale mafai fona e vai poponga lista ngata ia ona wa fianga nei meo palota ia ai atonu e taua le peo la ufaamtalanga le fa'aloalogia o le finagalo le isi tagata i lana sui tauvao ia lagolagoina ia ma fa'apena foi le isi tagata afaia e maua le feavata'i ma le fefa'aloalo ai ia o le a le mea o le a vevesi ai nei mea o faigā palota ia ua o tatou ta'ita'i e tulai mai ia e lava le teletonuga o tatou tagata e le gata o le finagalo lau palota ia o le finagalo foi lenā o le atua fa'alia ia e fa'atulai mai ta'ita'i o tatou faigā malo i lea taimi ma lea taimi ia ma e po ai lava e tulai mai ia e tatau lava na toe fa'afo'i le filemu i le mea tauna i ai ia maga'i mai lagolago ioe ia aua e le umi foi le fa'atausaga latou ia toe aga'i foi le palota ioe e sa'o lelei ioe
ia ai le anga le to fai al palo ta la ti ngalo fina ngalo mal palo to lisi fatau sanga ia polisi valu tau sanga tan wai fa pena istanga ia e tau fio fi mamau I me le fi ai ono nei me paltang ia ai pe al tala listo I nol mato ai ngai so vai ia o le mena mafati ai ma fale tonu ai ia o le amana ia me vai ele so na winga da ngai lu mo so wanga ai au mal palo ta ia fate ani me fale tonu io inu le na mana ti fatua la vai ia ai ngai lu mo so wanga wa le tavilingo le olanga le fo I tu le tu mau ai ngai lu ma sa ia o le tele na ia mana tua ia ai o le si meta u nei me paltang ia mo me o sa no anga ko ia tu la fai ma pamtalang ona fai ia ai lo mulmuli ai ia e matua a inga le tangata le na la fo ia pamtalang ia e ia fo so tanga va valat ia al fala velave ia o masale pu vai o le mafai ona to ia o mai ia o la teita foi la na fautuanga ave tangata lango nei me o palota ia mauti noa ia e fina wina ia le mata upu I lau sui tau wā e te loe manui e le atunu ia ua te whaleanga ina fuali si sui tau wā ia pe o palota ia whai el te leo atunu papalangi e maaloti ia le mele tau le negative campaigning ia wo o lawai I soi fuanga I patino lawai tangata ma sui tau wā mo la tau ainga ia wo o yele mai au si sui tau wā mau la tau tangata lango ia au tātou la Samoa I Samoa I sifo ma Samoa I sasai o te le te li tonu tia le nei mea o le palo tau whaleanga ia ma le campaign fo le negative campaign ia o nei a inga ma tangata e iai ma wala fisota iai ia ai au o loa ina pa ua tu se upo e a fia ele fina ngalo listangat ia o listangat ele mfeuna ngalo ele mfeifona ia fa manga loa se la fonga tu la fai fa pena ia umal so fonga nei ia o ita fa mo ia listangat ai ma fua mai ia o le palota e pe ia sa o lau to fa lu moinga fa ula vea o e talai e sa o le ai se o la pe umangira le paloka pe ona e talai ai ke ua faini la fonga fo ia ai ke ua ko fa kasi dale ainga ai ko ia e fa feanga vai ia ko vai mai o le ua io pe o isi vai ngana o le te fa longo te ua fea ia i lau au e talai o le mana ia i o le vai ngana ia e sa a umal pro kiki uma ai ta ua ia o ainga ia fa va e te silfia tia mele sa no ai o le ala foi na wa o filifili ai o teleto e tau vai paltanga ia I Samoa ia a fa fonga mai ia le tunu o tele atu lo ua afia I le nei me o le palota ia nei lo le mea sa ia tele o tele ia lo le palota ia e peila mele te sa no ai ia o umal palota ia o tulai mai fala velave lo ainga ia pai mai stanga tau te ainga ia mai te lori pau se wal mai mau te mila wali na o te to savali ia o foi te si ia le lang o palota ia o fa ku ia vai ta tiel palota wo mai ai ta to wanga ia ina o fe lo ila mai si o ilato ia e makua ese ale va inga po le na na mai tawina mamoli mawina ole mafai ona pula sa mai eta wa ole suenga le na tia e tu saio como meo o nga fa sai kolosi a fai te fie tofo ina le fa mau ni o tangata ia te popula sa o yo na mata mai tala no ia ai pula tu la yo na fonga foi le fe alo fai nei lo le ia tu langa sa ia tangata le ia wai le mafai ele popula tangata ona suile mele ilo na mafau e fai mai al mafau o ke pulsa yo ngai ke kalpelo ke le langolango ia mai lo ala il popula ia le mesa ia tangata il palota ia mai le fai ngofia moa usa valinga le na tia ia ua anga I fa mau popo ai ngai te mio o fa la vela ve wa te fia ia pula fongo
tangata lo ainga. Ia, o inai te ilo ai. Ia, a o le to telela. Ia, e te pupula atua. Ia o lai sa o mele la tu silsila. Ia te pangana ai na isi tangata sa u iloa ele ilangolango ina le wha moe moe. Ia e pea o nou whai atu. Ele tau e te au palo, te tau e te au lo ainga. Mali. Ia, po alava la ia winga e whatulai mai. Ia, o te talitonu. Se o palo ka ia whai uma o le ainga ia e osi ia e tau le oti ia umatu tātou teimi. Ai osi ia e whanau ma whanau o whanau. Ia o le mea la le te lea na tau whamatala ma whamaninoi. Ina i o tātou tupulanga. Ia e meise i lātou whatoa palota. Ia, a whai e te alu te palota. Ia palota fi le mu. Ia a whai e te langolango ina le sui tau wā. Ia o e whinau i mata upolo o mai manui e lea tonu a u te whaleanga ina fua lisi tangata o lai tau wā malau sui tau wā. Ia, a wā e te leiloa. E pe o upo le tonu. Ia, e au le tau wola e au le whangota. Ia, e no pe e le teimi e te tamo e se tofi le lumana. E toi la uma mai a tangata i lunga mea i. Ia. Ia, e me se la le vai tau le nei. Ia, ua tofu telefoni tangata, ua mawhai o na stoa le teleo. O ata e pu e malafonga e pu e tangata. Ia, te ia e lo whalongolongo atu. Ia ua toi sau lunga mea mai se fulu lua se fulu tau sanga taluai. Ia, o lea sa wha mau e tangata nei. Ia lātou computer ma lātou telefoni. Ia, o ne toi sala mō lea. Ia, aua le toi au ngā. O le mea la leo te whautua i tangata e anga i le nei lava tālonga al porkiki. Ia, e whai tete. Ia, ona e le whai ngofie. Whai mai fo il tala al se tasi fo i o kovana sa iai o Amrik sa mo el matou. Foi mai teimi sa whenga i mal kempen. Ia, le tō whal tō ia tau e se suni au whai langi il fōlau. Ia, o nei mea porkiki. Vai ane whafonga le tonu. Ia e pole a le maua lunga o lou ua i ngā tangata ma le maua e o lou ta malianga. A e fia manu malo i nei meo porkiki. Ia e te liu i sumua i te miuma vai ane whaafonga le tonu. Ia a e no fola ma wha winga le ftalenga le ato whatoto i ato ese. E moni ma wha maun. A waso tangata la vai alu nei meo porkiki a malo. E te tau ana le leiva e ngā umolon soi fuanga ma so se tangata. A waile te tau na itangia. Ai me saka ko sa moa tia. Ia. Eoi, ele te tau na itangia seisi. Ia, wa so stangata lava itangia. Tu salava pola le leo a onga, le le wharinga lo na finangalo, tele lon tamau ai. Ai le palo ta ye sesi ono na winga fo ye pa E tangata palota. Ia, le fo la te whafonga mai. Ia o ta fautuanga le nai ave tangata e fia oi le nei mea porkiki. Ia te pena ia lo loto i fale, ia le leila ua mio, ia ma ia le leilo wā ma tangata uma, ia mautinoa, ia lo whangia o e tangata, o fuelana e tamo e se tofi. Po le alama le tofi i nei mea paltanga ma whainga wha porkiki. Ia lo whangia foi o e tangata palota. Māleia. E se le mānei o le vaenga wai whaasoa mai tala no wai. E whai a whainga palota i tausanga uma. I le te i no whainga. Ia le whainga loma whainga palota le tātua tunu i Samoa. Le ua anga i atu i Amerika Samoa ma manua. Ia, e la tau whai a whainga whiringa. E se le tau Australia la tau. Ia mese le atu no pe ona tātua iai. Ai mālei e tele le tūlanga lea. Ia watu se tu alalo mō tātou. Leanga e te palota o le whaia le whainga palota e palota. Ona le tātaimi. Ona le tātaimi a le muenga po lau sunga le whomai. Ia, ai au te loa le a te molisi whapoponga le tāpo kalamel vasa fō. To e mawaile o le tātou whainga palota. Ia ma tātata no foi po au winga o tangata. E va aia, ina ua mahea ia le whainga whiwhiringa tutuila i le asone. Ia, po le whainga whiwhiringa mo le leiaso. E mawa ia le isi fo ia la tuko vana, ia, po le niso i la ua, o le ataita ia le whainga malo, ia, e la la fatuia, a lau sunga le whamai, se vaenga te sauno e whamai, el tapo kalame le vaenga le aso, ai malo whaaftai, i le tā ua i o le vaenga pe ona e sauno apena e whtala iai. Ia, awale tātu watinu, ai masi tātu whainga whiwhiringa.
ia avane whaafunga me le tunu ia e vatua le whamalo ma le whaftai I o tātou teitai ia le whionga le kovana ia le manu ia whapea foi le whionga le lieutenant kovana ia la pui ia malo le whaiva whaftai foi whinanga lo whalia ia ina ia sao mauli le whamoe Amerika Samoa ia mai e whapea na foi le langona e fiatu inatu le whionga ia pulali ia whapea foi matua ia pulu ia malo le whaiva ia whai malu ia le whamoe le tunu I le nei aso wa whaia e whalfani teitai ia e whapea na foi tangata palota ia matangata lango wa laisil sila mai le atunu ia e solo mua teitai le au mai whatasi o tangata e solo mua teitai ia le whawhile e mua le tunu ia mol manuia o nei o tātou tangata whafteitele tia mo le avanoa ia te loa I fo il vaso fo ia anga leile le tunu ui whaiva ma tiutel nei aso ia manuia ia paenga o lo tutoi o le prokalama whafteitele Malo whafteitele lava lau sungat fo mai po lau tua whalo mbuenga ia mo le tātou prokalama nei aso manuia fo I fo whanga mo le whaiungan vai aso so I fo mai manuia Tai lava ia le lei pena whawhonga mo le tātou atinu o tāsi nao vaenga o tātou prokalama pena whawhonga mai ai o le tofa ia pau pe o na mo le tātou so ta inga mamuk Samoa lai o lo pisi tutuila le teimi nei I le lato whainga palota. Awa ni MBC a whaasala laua tu sa o la Radio Samoa le tamara sanga teto fitu ale malisi Pacific Sevens lua afe lua sumal farm mai le balai o le Manuka Rovers I Mangele I le aso tona I lua se fulu tolo o November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waile nei whamoe ua mawhai ona au inatu ona o le langolango mai a company name Moana Rentals, The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific Sevens o le lua afe lua sumal farm aso tona I lua se fulu tolo o November I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo Whemalanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand Day. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te fio mai ai I le Shine Dental. Ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quote I le Shine Dental. E whai e fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Talofa o salmasinga fale lua team toidolo o le loia Samoa. Whapitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoi ngā visa. Hapena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau aveina mta upu whaal tu la fono I Samoa. Whaamal mole vidi mai numera o iwa lua ono o tasi lua. O iwa lua ono o tasi lua. Whaftai. Lei te pele wate leo toes football lua minuta le tā leo lei tu la simaltasi leo whatasi mai la udanga matau tua fo le tātou whanmai o le Family Health Group o le whionga ngan mana mai whangarona seri aso lulu fo e tātou te talitano ma tātou whasoa tūlanga o lo iei le soifua maloloina pe lava na iei tātou tau ma whanwhana ia le lava tātou te whanongoina le malulu io e se lala tāu o le whasoa mai a le whionga ngan mana mo tātou I vaso umalava ina ia manino e foi mamamlama ma tātou ulo ai o ani vaenga te tau ai ona tātou usta ia ma tātou whaia ina ima whaia ona puipuia mai tātou mai le tero wha mai pe ona iei whatala whatu ngal mana ma lo fori pale mai lunga tātou pokalame marangang fifia nei tau ia mo mori nei avanoa tātou toi tal no ai et whatala whatu po I laustunga tia nei tau po ia whamalo ta wata I malo po soifua manuia ia nai tua tato ngalwenga ia o ta whatalo whatu po I le pa ia lasi o si o tato watu no Samoa ia yon tupu mo tamali I o whengalwenga pa ia le atua mau lato palitua ia e mesele mamandu le atunu o lo mawa mai tapulo kalame I le nei po I taiao ia talofa lava
Yo e ngal man mana ia wa faisi pisi tele o le alu nei va yaso ia e fa tele mo le vanoa ina ufionga ia e mo fusi la lao e fa ona fa so mai ai tu langa o lo ia le au nanga mal tautua le tatu fa mai la fa tu ia la ufionga ngal man mana wa ni ba nga tau ona fa manatu fa so ai mo tatu wa tunu nei taiao After tia mo le por tanga po yo tam ta upu ile nei ya taiao po o le vai aso lea sa pa iai ia le o mai o le mistela I tono le atu no mai se tasti sa pai malanga mai I le atu asia ia le po la sa vesti ai ia le tato ofisa so fo malolo ina ona ua maua cases mai o I Waiheke e ui lava ele o to tele o tato tangata e alalam papa au I tono lea po ia vaenga au kilani nei lea sa mawai le te tasti wa pia siama le misela ia ailanga o tato tangata e peoa I tia e ia lava tangata peoa ia nga I Waiheke I ngā luenga whai ia po o ntapaonga po ia e maisi po ia ni a maftanga whale a inga nā po I pito no ai le ngata I lea e ia I o tato tangata I ngā lulu e whatasi mai lātou e no nofo I Waiheke tau sa vali mai Waiheke e whainga luenga I le tūr nei au klan o le alala le nā o le paa la wiloa atili atuaira ona o le tātou te whioa I tātou minko lai tonu I le vaenga o loo e masalumianga ia o loo pipesi ai ia ma whea vea ia le tiama o le misela ai o stana lei o le o mai netu la ia wa uma foi na isolate la tau sa fiso o tai mai la tau na fia ia ma o le la o tu mai ai ma fa I loa mai ai wa out of danger ia na tangata ia wa le o to e ma losti fo ia le siama ai o le fautuanga lava o lo tu mai a te tato o le mautinoa lea o le whaatau no wino tupui o misela. Ma o lea la e tue pamanatu atua si o tato o tunu ma ai tui misela o tamaiti. E lua lava tui misela e tau o na whaatau no wina. Ma o ia tui ia tau o na whaia I le spulua masina. Pa'apea le spulima masina. O tui ia o man whausenga ina I tonu o le prokalame a tamaiti o po lato childhood immunization program o malawon fa vasinga ina e te taula o na whaatau no wina tui umai e lua. Ai o lea watu mai lea wanoa a whaia le o mauti noa ia tui pui pui o ni sela na whaatau no wina ia pe na le tasi fo le tui wa whai. Ia tawana e o lau po mai whala inga. Ia e whailo stiaki. Ia po puipuia o le wha mai il ministela. Ia leo na pautua pe lava e tui whaia ni stui o le ministela. E le a whaina pe a tui whaise stui ministela wha popo. E le aise tongi o ila tau man spur valu tautanga anga I lalo. Ia e papea foi I lato fulu tolu tau sanga anga I lunga le vale e whaia fua o malava tui pui pui o whanau whaia fua foi I tui pui pui o mistela mol vai tau sanga le ia o le tusala au talabogu le o anga iai e le foi e whapea mai o I lato uma wa le va fulu valo tau sanga anga I le tolu fulu man lima tau sanga a whai e te mautinoa pe e te leiloa wa whai sau tui al misela. Ia wa tawana e o I lau fōma e whalainga ia e whaatau no wina ai sau tui al misela. Ona o lea lava e pipesti il misela. Hautu aina fo a whai o sauni o e mātua ma awere whanau la iti e tau te malanga nga Australia ia po seisi lava atu no atu o le atu Europa. Ia e mase po I o tato wara atu no I Samoa. Pai tui pui pui o whanau, pai tui pui pui o Nisela. Sa ta ua po I
I tātou polokalame I le vai asa lea tia. Le whaama I le tale vini o loo pepes tele ni tono a Australia. O lea fo I la watoto mai le fautuanga. Fautua atu pa ia ma le malu o tātou watuno. Ai mai se ona o lea e to tele o tātou ainga. Asia I mai Australia. E tau lava on tātou no nofo puipuia. Ona ele mai loa lava po o mai la to ma mansiama. A fia tuai ma tātou, ia, mai se o tātou whanau la iti. O lea, o lo o iai foi tui pui o le tale vini. O lo o whaama se ngai na tono o le prokalame whanau la iti. A whai la o e tina, e te leo mo tinoa. Ia o le taimi nei, o anga I lau fō mai whalaina. E wa ai e masiaki mai, manu e tau te le tu wa e se atu. Il fai ngā malolonga le a tātou walo atuanga iai. Mantua o nisi o aunga o le misela e tau fo I ona e familia anga iai. O le fiwa, ia taftafe le isu, o le tale, ia ma le miliso o mata automaiti, ia po wa, ia fo ia le te infection. I mata ia e maiste, ua pata maletino e tasi le vaenga I loa ngofia ai ia le misela ua pata patolo atoa le tino ia ua mafia fia fo ia le pata e amata lava ia le vaetua pata mai ine ia te lava o vaetua ia buto titia kava uma ia le tino atoa ia le pata pol se rash ia e tili e lava ona vave ona ave whanau e siaki. Ai talitonu ina foi. O ina e doa I lau fu mai. A mea o lau tama o misela. A wai te nopua o e ma diagnose ia ma whaila o e tong tinga. Ona e iai e tu ngā lava ia nisi o a ungo misela. A le fo la tong tinga. E o ai ina ia. E o ai ina mawali le tamaititi. Ia ile fiva fai ai. Ia pe maua fo pneumonia, ia tasi ia vaenga tunga tātou te le manao, e o anga ia le tātou whanau, a le tali whai ngofia lava, puipuia mai ia tātou whanau, o le whaia leo tātou pui, ia na antoi whamana tuaturava, ai mai te lava nei vai tau, ia tātou tāpen pena, a whai ole a oe whai malanga atu, tapena mo atu pui o whanau. Tapena foi ma o pui. Awa e te leilo ala vai o. Ia po atu ai ngā siama o le a I tau atu anga iai I le mea o le atu o anga iai. Te le lava tato o a whamai. E mawhai on pui a mai pui. Ai awa tato te talale anga iai. O nisi fo o tato au nanga Pasifika ia o lo whaia lava ia pui ia stoana uma e whaia lato event e o atua ianga I Whakore community. Ia mawhatau no ina ia nisi fo o fuafuanga pe o nei fo ia weekend tia o le whaia ia le 7 Samarisi I Mangele. Ia o ina koe la ia le o nanga Pacifica Family Health Group e whaatau no wai pui. Ina ia maua ai ia le vaenga le ia e le whaingo fia o na o ala la te koma I whala ainga. Ia le a ia tato o whainga ringa inga. Iai po ima vai la au e whai e pui o le misela, whai e nia nisi pui o le COVID. Ia awana ingalo olo o to a tele lava fo ia I lato papea lava lato o le fulu masani ai leiloa wa maua le COVID ona tātou tele o toi pisa o le COVID nei vai taimi ai na le whautuanga o lo o iai lava I lato o lo o maua le COVID o lo o maua pea lava lava noa e whai ai pui o le COVID a whai na le tasi pe lua lo tui o le COVID wa umana whai a whai na whai a wa te ama leono masina talo na whai. Alu to whai le so tui.
lon tolu le COVID ya fa pe ko na le tolu wa ye lava no e fa yeses tu lona fa ai ia le va ia va sa ia tato tu ia le ono mastina ia ol fa tuanga lava ina ia maua pe oi ia me te ia lo wa puipuinga fa natura o lo tino ina ia mafai ona te atuai i siama nei e mapuai le pulu mapuai le COVID mapuai le misela mapuai le tale vine o tamaiti ia maisti lava mau whamai o lo fesili mai lava bili mai tato wa numera ia pe iai se tu whamai o iai nis tui pui pui ele o ta ua atua ni taimi ia e pe o tui pui pui la ia o lea o lo whanga solo nei mantua e o mane ia December le fai unga le o le nei tau tanga le ava noa e fai a fua ia tui pui pui o le fulo a fai lai le i fai alo tui pui pui o le fulo o le nei tau tanga sau nei loa e fai wa ai al tato wa au whengan wenga na o le ai mangele i le no fuanga le apa iai ta along al malis o atuanga i iai e fai iai alo tui pui pui e fa pena fo i e iai le Pacific Art Festival le fai ai Henderson ya o ina le fo i ala iai tato o whengan wenga e iai ina i ano fuanga te pou theater ya i Henderson o le a iai le o whengan wenga ina i o atuanga iai i lato ya manu te pou theater i le numera lua Mount Lebanon Lane i Henderson ia su e ane o i lau map na koe la iai le o whengan wenga le Pacifica Family Health Group e whaatau nu ina ia le tui pui 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 pe ona o tā ua mo i lato o le ao o atuanga ia ina e mata ai ia ma take part ai foi i lea foi ia event ia ma va ai pe lava lau fo mai palainga pa e mana o pe lava e tuitar no ai o lo iai le au whainga luenga o la o iai foi ina le 7 tamanisi e tali ai nisi sili pe afia malam lama tili anga iai tia wo o atu sta ari foi pe iai te o fio malam lama se tasila tunu le ai ngal mana le ai faftai ya atonu o le este lava nia o le atato pa wa tuai lava ona tia o lo o iai to atele ta faile mato i poste se i lesto ona i watu ana yatu pa pia lava ai longa o le ato tele nisi o atu pa ia lato tui pui ai stava ai lava le to tele pa tai atu ya te lato pa longa ai meto po ia le utalabo ia malfa na o atu ona o lato e mana o e pui ai lato mai nisi o ne fa mai o lea ia o lo to tele lava le tato watu no o lo o fewai ele o lava pui o lato tino pui nga fa natura te atuai ai mantua le ato tele lava tanga tu pewai mai tono ni sila ne ya i fafo atu ya ai mete po to tele lato mai fafo o la o mai tono ya tato te fitau i malava po fea lava shopping center po fea le fale o loa e te le loa lava le mea e pick up mai e sistiama o nisi o whama i watato whanonglonga tuanga ia e meite lava o lo mata i tū lava e le ofisa tu tui pua malo loina ia le whama i o le ministela ia ma le whama i o le tale vini le pipesi tele mai nei Australia i le taimi nei ia e mo nisi lava whamtalanga Vili mai tato numera o le ova te lau, tolu, lua o tolu. Ia, ona whaastili mai ia lea, ua iai po ia tato fo mai, ua iai tato fo mai po,
i tatou whalemai i Waimahia, ia waiena tatou fuamai i Samoa, ia o atuanga iai pia maua se avanoa e tautana noa ai i la oe lava ngangana, ia mauana iai te mali o tatou fuamai Samoa, ia e maua ele mwhaina o whalawilo atu li suafa, ai tau ona o whapea atu, wa iai o tatou au o nanga, o fuamai Samoa o lo base ni i Waimahia. Ia moltalinga lava o nisi lava stili. E iai fo ia le au nanga al Pacifica family wa whaatulanga mo i lato mai suka. Whaiai ia tatou wa onga mo mai suka e whaataunuina lea i Waimau ki le hola le pakasta i Waimau. Ia e maua fo i lava noa e pia e watuanga ia e whalongolongo. Ia po nisi me tau ona e whaia mo oe lava pe apai o oe te mai suka. Ia ene o atula ia le whaleile nei o le ia le o whainga ruenga po ina Itali e nisi stili. Ia mwhamala malama stili e nisi wainga o le mai suka. Ia o le au nanga ngā al tato organization al Pacifica Family Health Group. Ia o wālava ona i o tato tangata. Ia ai e ia oe lava le tali. E iau lima fo i lava. Ia lauso i fua. E mo i lava e mātou te iai mangari lue. A oe lava e iai le tali o nemia uma. Ia a e fiola maloloina. Ia pe fia maua sepsoto ane. Ia ona e o maila ia lea. Ia pe vile tuoli taton mera. Pe ona o ta ua ia tetia. A tonu nisi leia vaenga mo nei foi vai yasa o taulongolongo o tatul hoa polokalame. Alo fa tai tele la velo fionga ngal mana ia mo le taulongolonga mesil fa manatu mo tatu watu mo nei vai yaso. Ia se atoanga fo la tu mo la unanga ia awale soi fo maloloina e mesil fo ni so vaenga o la nga ia tu fa ngol vai yaso fa tai ia ma manatu fo la tatu ma fu tel vas fo le aso lulu lava te mi whapenei a wale whaawina o lautou tu. Ai manu ia tele ia whai walo filima o le nei fo iaso. Man nei fo iaso la tatu anga tia. Ia man wha mai mola a tatu whilo le asto na ili fito malisi. Ia wale wha tau taia fo le tatu taito fitu. Ia ai maise ia le tatu au nama tau tu al tatu Family Health Group. Ai manu ia lava le iaso i tu te whai mga aluenga ngal man. Ia wha manu ia te fo ia tia. Ia te tonu. Ia la tatu whiloa ia i le talonga malisi. Ia ma fai ai foi tui pui pa fai ele ato au tui pui tia ia ai alo fatela mo o tau ia soi fua ia Samoa. Alo fa aftai se foi vai Manuel Iaso. Malo soi fua o se fufonga Samoa Radio Samoa tasilima iwa tolu amo se kia Radio Samoa. Radio Samoa. Taslima iwa tolu amo. Radio Samoa. Taslima iwa tolu amo. Radio Samoa. Taslima iwa tolu amo. In this update, about 230 jobs are on the line at Tokoroa's Kinleith Mill. OG Fibre Solutions has confirmed plans to permanently end paper production and to import paper for packaging operations. Here's business reporter Michael Sergel. The company says making paper hasn't been profitable for years, and it doesn't see that changing. It still doesn't know exactly how many roles will be affected. OG will make a final decision in late January on ceasing production at the end of June. A small craft believed to be involved with an international organised crime group is missing at sea about 50 kilometres northeast of Kerikeri. Police, the Air Force and other vessels in the area are trying to find the boat, described as a 3.5 metre skiff with 2 people on board.
Shannon Johnstone has more. Detective Superintendent Greg Williams, the director of the National Organised Crime Group, says police have been investigating the boat as part of a drug importation and organised criminal investigation, codenamed Operation Fantail. The operation has been targeting an organised crime group, which is believed to be facilitating the importation of 700 kilograms of methamphetamine into New Zealand by sea. New Zealand First's Shane Jones says the standards of Parliament are being trashed. There are calls for the Speaker to oversee rule changes in the House in light of Te Pāti Māori's haka in the debating chamber last week. David Seymour, the National Party, and Shane Jones have all written to Jerry Brownlee. Jones says he thinks Te Pāti Māori MPs don't believe the rules, regulations and duties of parliamentarians apply to them. But they believe that because they're possessed of a new moral superior Indigenous culture that the rest of us who are Māori or non-Māori in Parliament are stale, pale, male, and they're going to lead us to the new nirvana. And a view that the history-making hikoi will lead to more young Māori taking up leadership roles. Waikato Māori Education Emeritus Professor Russell Bishop says Te Pāti Māori was formed after the Foreshore and Seabed March. He believes the strength from young people at the march was extraordinary. That's news. In sport, Rafael Nadal's thanked his Davis Cup captain David Ferrer for giving him one last opportunity to play as a tennis professional. The 38-year-old Spaniard's been beaten in straight sets by Botic van der Zandschulp of the Netherlands in their Davis Cup quarterfinal at Malaga. Carlos Alcaraz has won his singles match in straight sets to send the tie to a deciding doubles contest. The Warriors will face the Cowboys as part of the NRL's Magic Round at Brisbane in May. 9 matches will be held at Suncorp Stadium across 4 days, starting with a women's State of Origin contest on Thursday, followed by 8 men's club fixtures. A Trans-Tasman crossover final will be held between the winners of Super Rugby Aupiki and Australia's Super W competition next season. The two have operated exclusively until now. The decider will be held in New Zealand. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Umaloa ole palo, tati ai mai lato, fa fa si fa. Ele au si tau fa, sa
Oe po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Ima ta au po pe o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga inga. E au fia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo maota, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua lima whāwalu. Awa ni MBC a whaasala laua tu sa o la Radio Samoa le tamara sanga teto fitu ale Malisi Pacific Sevens lua afe lua sumar farm. Mai le balai o le Manuka Rovers i Mangele i le aso tona i lua se fulu tolu o Novema. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waile nei wha moi. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolango mai a company name. Moana Rentals, The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tua le Malisi Pacific Sevens o le lua afe lua sumar farm. Aso tona i lua se fulu tolu o Novema. I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. Talofa, o o salmasinga fale lua Team Toyolo o le loia Samoa. Fapitua la o nanga i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoi ngā visa. Hapena foi le taxation, po tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau aveina mta upu faal tu la fono i Samoa. Whaamal mole vidi mai numera, o iwa lua ono o tasi lua lua. O iwa lua ono o tasi lua lua. Fafitai. Rumale wa mido tele o te ele to las maltasi to tele mai o pokalame le fifia mai le tai au ia dai minute foi on mai alo le tatu maftanga mal tatu pokalame pe on elo ngato nei vai aso ia mana tolo fola manu yelo sa malo lava tap tap po nei tamam tina ma tua
le ngata fo ile to fa talo fatu po kala me le mafto mai la finga luenga to fi le tu le nei fo yaso lo le tatu ainga le fa ta si mai dunga tatu po kala me ma le awe vai va umala ma lo le sa yo ma lo fo le pale tu te manga luenga masani o ila to lo fenga mal fatu ainga tausi ma lo vi ele li fa tai after ile tu lo mo pele malo simbole ola mai se winga le tau te va ia tu le fa man mai ia so ia pa wo winga le kauda ko fa mana tu la so fa no so ia tu le va o lui prada lo fa tu onos fu te sanga lo se fu fa mo ia tu lo aso se fu mo ni sta sanga stele mo lo so ia wow fa valo filima yo te manga luenga mai se le fa wina le valawina e to tonu fo nga luenga le tu le kalesia sabri afkarina i papakula ia ba se fo tatu ministry pe ona e nga luai ia ile nga luenga tau i pese ia le fa ngaina fo lo se fu fa mo ia tele le tua i lo aso fa na polo se fu tu le vao io se ke lo fu se fa ai nga fu ila ave o nga ngongo i ke va ko le biere le ila ka bale o ku le vao e nga umanga ber fa inga nge ia ko mai ko fa le pan ki ka ko ki o dia tele lo se fu a bonista sanga stele mo lo sa wa uti te mo nga wega le tali wal pa kala beta tau a wa fo ile uranga tu tu al tatu tu sala ale fifia mai lo fatsi mai ia Aisha Hout mo tatu ia po le finga ia le lo li to finga Aisha mo le tatu po kala beta lo fo le to finga ma lo le se fu manuia lingi fu ia so fa man mal aso fa man mal aso fa man mal sa le lava a tia ia o winga la vole tau ia so fo manuia langi matafi lau fi talainga le nei tai a fo ia ele li o le uto e maole malosi ia maole ola ia fa popo mai fo ia wa fo le fianga i matiu tem faiva fa talo fa tu le mamalu se tato wa tu no i le nei aso lulu o nga tonu fo o le nei va yaso malo la vole so fo mawa malo tau wa tai io el fifianga tele na aso na fifilo fo i te manga luenga ia malo lo le pona po ia le fu te filo ni ia ia le o le alu ko inga filo ia pa wal o le filo o lo o manuia o lo o mo ele manuia mai le li mo per tatu malo si mai le ia wa tatu te manga luenga le leila ta se meni so tatu tala le malanga mai Samoa le tu ina mai mo tatu wa tunu o le fa bla velo tu vai ti io ele ave fa malo si ostangata mal le fa olima le utafia ni tan malala le fa tali fa salanga tafia i tan malala fa tali fa salanga tali fa salanga tia te loa wa e silafia ma e moli mau ai fo ila inisi o i o ata po videos fo ilena Luis fo ilunga le la fo tau sanga ile mta apulentu la mai savai mo stele se la fai i le fango ali ia lea ile mta apulea lena pena tu la mai ai tono le fo ia fianga ia o lea la i le fatatau ia ile mta apulea alfa msinonga lea la pena ta ua i oe i la tau nei o lo o a fia mta apulea ile ave fa malosi o se tangata e au noa ma le fatanganga e au noa ma lona malia i ai ia ma le fa o lima ia i ile mta apula lea tia e to se fulu ma le lua tangata o le nuu lea o le fanga o lii ua la to i oina le molianga le fa malosi o se tangata e au noa ma se malienga ia ma la to i oe fo i le molianga le fa o lima ia o la tau nei le i ta o mta apulea tia au fia ni tau le lea ia o le afia anga ia o lo o molia e mafue le ngai o inga satu la mai i le masino se te mo le tau sanga se mvai atu nei lua o lua tolu le ana sai ai se matai ona tu iai leo se amu sai se tu lo ilu mo le o le nuu ia e mafue i se fina ngalo matai o le nuu ia o lea la ua wha mawina o le toa se fulu male tasio i la to ua no fotao fia nei il falpui i tan malala i whaatali ai la le aso ono le masina fou ia e la wai la le la to whaasalanga ia ai o le toa tasi le toa se fulu male lua ai le ta ua tatala nei tua ini ai a inga ia ona o lona te o nisi o molianga ia e lea la e awhia o le o molianga i e na te ai o le tamawhai e whao o le oti ma le molianga o le whao o ni manua ia o le aso lua lima la o le masina nei le ta ua le mta upulava lea lia o le atu la ia la ia se tasi ia o le nei o le toas o le toa tasi le nei o le toa sfun malua ia o le fitu sfun tau sanga le matua
ia e sa ile la se aso e su e ina la ia molianga ua ia te ena ia a o le isi o vaenga o lo tawhia nei le taimine ia o le aso e su e ina o la tu tarsanga e a la tu lea ua whaulu atu e ala la tu lo ia whina wai le tatalo i la tu i tua i lalo ni a ia inga ia o vaenga ia ai o le titilo lava ia i le maitau atu le tā report le nei tae au titia o le titilo o le whamsinonga e whai lava sina matu ia o molianga o lo tua ia ai o le ave whamalosi po le kidnapping e matu ia lea ngai oinga po le soni ngatu la fono ma o lo o ai ia la le whaasalanga se fulu tau sanga i le whale pui pui pe a whamaunia ia o le mafuanga foi lea ia o se atunga lunga o le whamsinonga e tala i la i tua i la tau nei ia e ala i le titilo ai foi la i la tu tausanga ia a o le ala e whamawina o le aso tofi ia o le vai aso nei o le aso e nai la tausanga nei ia ma titilo ai foi ia po la foi la le fai ingo la li fai ai le whamsinonga ia le i nisi foi o vaenga ia o le a whaatino iai ia ai tuli matai mai pia po la seisi vaenga ki tau nuai la le vaenga pe talia tau sanga pele ai titia nei ia le si vaenga le tu watu ua o le balanga le male palmia fu ile tali le vala au por fa lo le malo saina le ua tu wanta tu watu sa le ava titia ia o le ua fa pena ona fai malanga atu ia lana fionga le sa fa pito ia tatu palemia ia la fionga ia fia me Dr. Naomi Mata afa ia i saina ia pelana eta ua le tala ona o se vala au fa alo ia le ta i o le foi malo ia ilunga la vortitilo o la to foi fai nga paanga o fai nga wo le foi a malo lua Samoa fa pena foi i saina le ua le mai tau atu ia o le fa pena ona to le tau sanga fo le limas fu tau sanga talu na fa vai le fai nga wo fa va malo titia ia o le mai le so luas fu le masina nei o novema se i pa ia la so luas fu valu le u fa tulanga mai fa tino ile se singa nei a pita si lava la le vai aso le ua fa pena ona atofa e malanga toila na fionga le palemia ia e fa pena ona tali le vala au fa alo ia o fa pena antu ina mai le malo telo saina ia o le tulanga ia o le tilo le fa pena ona fa asoa ma fa pena ona o la tu tarta no foi la na fionga le palemia ai mai so sui ia o le malo tele le pe ta o le palemia o le malo saina o la fa pena ona tal malo ila na fionga le palemia ia fieme ia mala fa pena ona la to so ala pule ia matitila i foi la ia i tu em fai ona nga lulu fa ta si ai foi ia masanga fa mau sali ai pel pa angal ne ia saina masamo ia wa foi le lumanai titi tasi yo vai nga lo titilo ti ia yo fa ta nanga foi Samoa le fa le yo to tu a komisión alwenga a tuno Pacifica ese le mana yo ne funtanga yo po nei vai nga ia mo fo no e fa fonga ia ni so tatu sa o le a titia ia mai tau foi o le tautua ia o le komisia ia o tangata whainga aluenga ia o se tasile o au nanga ia po tautua e te le lava lona sao tono se atina o se atunu e mi se lava i tangata whainga aluenga ia o lea la ia pe ona e ta ua le ua whapena o na whaatino ia le whaatasinga nei ia po o le fono whaatausanga al komisio aluenga o tangata whainga aluenga malo o le Pasifika ia elea se fuma le ono ia tunu olo au wai ia au FM Samoa le olo tal malo e lasio tato wa tunu i le nei foi vai aso ia olo fatino i le fartal malo le tau mesina Island Resort ia olea la ua fapena ona tilo ai foi la ia ma tangtanga ai foi lunga o peng tfai langi ia fapena foi fasalaunga ia manisi foi tusinga lo mai tau atu foi la le tu atelio i la to sui ia olo fapena ona awai le famawina e fitus fulu ia ofisa sinia ia po ole au fono foi ua fapena ona nga ia tono Samoa mai atu nu esfuma le ono la nei ia e awai le foi fontanga ia ta ua ole fato a le fato a mata tau sanga se matu nei na to e fatino le fontanga le nei ona sa fapena ona ta fia ia i tau sanga utuna ia tu ia ono le covid sumariva ia beta ia le oto e a mata mea ia le to telo i la to ia se foi le tato foi
Pōlenga, ia mana tanga luenga, ia o komisi, ia o tangata whainga luenga tutona Samoa, ma le Pasifika, ia whaatino ei nei vaenga. Ia o le tilo lava ina ia vā i nisi o vaenga e mawhai ona whaaleleia, o ani wisi o vaenga e mawhai ona fisosoani atu ai foi, ina ia wha mausali, ma ia le leile au nanga tutono atu nuta. Tasi, o atu no le au fia ai, le atu kuki o fiti, ki Kiribati, o le atu Malesala, ia po le Federated States of Micronesia, o Nauru, o New Caledonia, Niue, Palau, i o Papua New Guinea, Solomona, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. Ia whapena fo Samoa titia. Se manisi o tātou tala ne New Zealand, o nisi ne o tātou tala pe, o nei ele whaitonga buru le piri fo, ile o si tseni o tātou, whaitonga alonga tonu. Sa o le, ia o se tala fia na mo le tātou, mo le malu si tātou wātu nu, ia leo wa tau nu fo ila si unga fo, ia o nisi o vaenga o lena, wa lewa fo o na tau mawhai mai ai o tātou tangata, ia mai se fo o ila tō lo o alampapa au nei New Zealand, ina ia tau mawhai e toi sa o le mea lena o le tātou titilo e le sa o le mea lena whaatino e le tausanga leo o se mawai o le tasi iwa valua le pili lea lena ave e sea mai mo e mai o tātou tangata le sitseni ia o lea la o lea so le whaatino e le whaitaunga muli po le third reading ia i Wellington ia ma wālawa le whina wina o le toi whaafo e mai o le sitseni e Samoa lena whapena ona ave e sea i le tasi iwa valulua ia au lea la ia titilo a whapea e sao mauli mo whamonia fo i o wo i oi ma lea third reading ali titia ia ole avanoa lola lea o whapena ona tue mauai la sitini o i la tau lea na whapena ona vesea mai ole tasiva lua wha anga le tasiva whavalu o i la tau ia lena whananau pena soifua mai na ola mai le valea tasiva lua fa le tasiva fa valu o la tolana le anga va ai le vaenga ia ai tarusia tatou tap ai pea ia fai vai la to lo fa pena una anga ia tu i Wellington ia mo le foi fai taunga mulmuli ia manisio vaenga ma lo lava sa amor tapai ia ai tatou talpea po la se talio le fai mai le third reading le titia yo tasine o tatou tala ini sila nei wale kat ko ngol pulungu au kilangi va venga uman ngal venga fo ida le city radio so va ver ia o ni sina vaenga o no le tirtilo atu le tele o afianga o ai le fai matuta ai le feo inga ia o trains ia i le termine ia le ta uai la le ufa ali ai foi la ele e la tone e na to te le tali tonuina a foi e va ve ona mai a le ngaluenga ia o le la ta uale minsta lo nga fam ngaluenga faleleia o trains o lo fa tino ngaluenga le pena a matalia fo ile masina fo se ia o atu lava le la foi tau sanga Leta ua iwa sulu ono aso. Iwa sulu ono aso le afa pena ona iai poloka e ta awhia ai ia whemalanga inga i lungo trains. Ia i tonu fo i si tātou atu nui tūlanga ia. Le tamu whainga lava ina i whauma le afo e ngaruenga le nei le City Rail Link. Ia ai peta ia o le ai tali tolu ina lava e le pulenga nu. Ia ma le pule nu ia o Aukilani. E le lava le iwa sulu ono aso lea ele te tai ona wa ule taimi mai o atu lava lua ono le fapea e te ona salai ele uma lava le nga luenga ia o nisina vaenga o le tilo ai foi ia wa o nisina o tu o le atato tilo va ai foi ia titia ona o le la ata fia e le tele o trains a matato le masina fosi ia o atu lava le masina I mean le tausanga fo ia le whapea o le nisio vai aso o te sema masina o le tausanga nei o le masina ato Januari o la foi a tausanga lua lima ia manisi foi o poloka ia i nisio masina ia o le alai titilo atu ia e te le lavala se a fianga mo ila ato la whape le whaonga aina le nei a onanga ia po o public transport ia o le si foi lava ainga le atitilo ia po le ase feu ia inga o le afatino ma nga e foi lato ia o le vaenga na
e o lo tilo lava le pule nu. E le te taiona lava le taimi ma o le tilo foi. Ia e le a foi. E o mai lua o lua ono ele uma lenga luenga titia. Tātou tala muli o le toi tepa fo ine le solo te ele na lu lalo. Oh. Ia, oka, maka i sole oka se toa te leso. Sa o le titia sa whapena foi o na moli mawina fo ilungo peng tawailangi. Ia marite le lavo ilungo social media o le au wala fasala lau lungo o le ea. Tūlanga ia i le mata ina o le toa tele o le sa vali nei o le hikoi po le sa vali o file mu ia peace march. Le na whaatino e tangata Maori i Wellington e la sona na fi le na whapena ona po loka le tele o awala ia a ngai le savali le savali le nei i ngai le fale le mauta le palmene i Wellington ia le mai tauina ia o le fast food afe tangata na awai le savali i le asona nafi ia na whapena foi ona mawala vanoa asui o le palmene po le malo e whailoa e foi lai i tangata i le asona nafi ia ma e ta ue tato reporti o le na saunua le a fionga le palme a Christopher Luxon le tae au nei ni e ta uai o le awala nei o whaali e le fina ngalo tangata o ni usila i le mea na tūlai i le whiutanga inga foi na tūlai mai le tasi le selau walu sifur whātau sanga tāluai ia o le titilo le o le malosi le o le fina o le atunu ia ma o le na whaafitai ai foi la le mitanga luengo o leo i le mamalu lau te leo tangata le na awai le sāwali mai la tō na tū whātasia le nei sāwali i ona ele I whapena ona i se mea na ngā se o se whaalawilawi na tūla I mai ia na sao uma ia nisi o vaenga sao mauli uma ia le whaatinonga o le neng sao vali ia le fui whaatinonga o nai tangata Maori ia mo wālawa le lato fui whinau ia inisi fui o pili ua tātou I loa fui le meo lo tūla I nei New Zealand malpan mene ia o nisi nao o tala tie nei aso ia I tu sai foi ia male ma o totonga ia o tala fou mwhaina tu whatasia mo le sila fio se tātou atano. Malo whaftai ia luluri tō whinga mo tātou tala o tōle nei fo iaso. Ia malonga tōna le vai aso, ia tōi lua fo iaso le niwia vai aso. Ia mai a fo ilo ngā luenga ia malo lava whapalos. Ia mo le iaso ia manuia lava le so la tō ma tutu mga luenga. Ia whaftai lava tia mo lava noa mana tua le mamano se tātou atano. O lo maua uma ia le au te lenga ia po la toanga foi o nei reporti po le o totonga tātou tala foi lunga o penga te whailangi le website ale Radio Samoa ai mese foi lunga le Facebook page ia whaitau manino ia whaitau tutoa ia malamlama foi nisi o mea o lo tutupi se tātou atunu ai mese o New Zealand nei ia male laulangi atua manu tele ina whai vole nei aso whamanu ia tele le atua ile mamaru se tātou atunu ai moa nei soifua ma ia manuia. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kolu amo. Oi watasi ilo ufatu. Na foma ya wate alu. Tafia mafuta maoe. Ya so uma oi watasi ilo upatu na fama ya watealu ne iyo uma usisalu ayo polonga iyo umanatu tingale mapatia patinga ina ifa alave peso
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Talofa lava i le swafa malu e whaavavau o Yesu Keriso o le natura ma le masani o le tangata i taia uma e whaamaina lea o tātou tino le vai. O se vaenga whaatau ina tele le whaamamama furu esini palapala ma ota mai o tātou tino. O le winga moni lea, o le ao atu Yesu Ionaso, i le vangalia Ioane e se fuluma lima lona whaiupa taudu le lima. O le nei, ua wha maina o toi upu po mana vanga pa ia, ua outau talatua i ate o tau. I le whaiunga o le whaiupa lima, a le ai au, tau te le mawhai o na whaia se me. Without me you cannot do anything. O lono winga o le ala moni, o le ola fau, le mafau, o le nganga fau, o le nganga o Yesu Keriso. Ua wha maina le upo le atua. O le nganga fau, ua wha apipii i le fatu o Yesu. O na fua mai leo le mafau Yesu le tangata, o le tautala, o le amio, o le loto, o winga wha alia, poto maleta mai, o filifilinga uma. O se ao onga leimo tātou uma, o le aveo tātou matangata kerisiano. Le na o se ingoa, e ilo ai, pe o se ofu e wha iloa mai ai. Ai o se matawha ioi ma le wala wina iai o na iainga e matua i wha ata waina. Ma le matau, ma le wha pele iai. O le wha matanga fueina o le olanga atoa le tangata ilona wha vai mautu, o lona manuia e wha ngalue mai i le wha mamaina ia oa onga le tuspa ia i le anganga le mawhauwhau, langona, tino, ma le tamao ainga. I te tala lo loto ma lo anganga e wha mamaine le fionga le tua, ia so umalava. E te manu iai, ma e malolo inai, ma ola sa aloto ai i lo o langa atoa, ma manatua e le lei mo oi. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane i le se fulu ma le balu Norman Spencer Drive Manukau City.
Oli ai leli. Ole ale taimi le aso wai o iai. Oli a o leli. Oli mai fi a fa pe wo o mal taimi o lau malolonga li se me ai oli leli. A wo o mai fo ile kaimi o lau malolonga ai al waku ke le fongi wo ir fa lave o lau wa ka waku ya oe. Ya oli pe leli. A wo o mai fo le kaimi la ku fa mai fa nga kai ku sanga iri mo wasa ku pe oli pe o leli. Pa wale me o lo fi o leli. Wa lu fo ya le ya so e ke ba ya kwa e fa pe nge ya winga kau. Ele o seki mai ori pe deli. O kala mena le mo o mo tatou le fo ya so pe ona ia le tau tuba udanga le na sunga fa finga nga so le longa Yosua fa maris au mo tatou. Se e mai le sao le sunga i le pula le tatou me ka casa le sunga ya tongi sia. Awa fo ila le tau tuba udanga mo tatou le fo ya so lulu tala fo tongi sia. Ya, fatala fatu vai lau sule di fasal lau te tia, fa malo le usi, fa malo buto tua tinu, yoe. Sa le leia sa wa te tia, oli, a tele me fai oli, yoe. A se manero oli, a se lanci oli. O me taua, o le mo le ola, a te tia. Seki, ke fai a koe ese le manga yo, o ki ma inga malau fa malo singi o nga konga le vaiaso. O ke le lope ai sia o le manga ia ke le o lo fa mal spe kupe pele ai ori a ke le mai fa blavel ai ngor kinga ori pea pia kulang apa e fa pengale ko fuanga le ka ke yai ale oli lava le ka mai me piko ki nga ka wa te tio ke la monga foi ke yo inga foi ka oli onga ole mo le malosi ole mo le ola asa to popole la le se tupe ta to popole tele pala belave ta to popole le se me ai ai ala me ta te popole pe amole ola wa ale se ola se me popole o tike o ka ko a fa pega ke popole le olanga ngei a le ka ke ola no winga ele o le linga fa kulanga lo ka ola le ola langi ai a fa pega ka ke ola po a me kukupu pe isa ka kupe pere ala ka ke odi le longo winga lai okay ala ka ke le fa kulanga lo ka ola ya so ia ka ke ola ia sa le ia te tia ai mana tua foi ia au ta to te mafofau mo taiao okay ai oli ma fie mo le so yo nge ya o papa la mi foi le tomorrow will never come tomorrow will never come le ya pole oi le so de sili le mo le so taiao la to ya sa foi taiao ya sui foi a un ole si aso la to ya ai fie mo ole so ya ta te ya la tupe a pa ole me ale mo se ale ape le ise lunch ya mo ala le puti wa lava matoi nga atetia tong sia la tu ala le tona to fo I ton ko lisi fa fa au mani te le au ti ba inga mo le tu mata to le yas ai tona to fo ton ko lisi tia fa ko to si le koki kasi ya ko mi ke ka mo ko mo office ma yo ma dua ai kuri le ai ele ro nga ma fa ai nga le wa ko ku sape ke la ko ngalo salamo a uma ka usanga salamo ne tengo ko ke le ko la ko ke alo sape ke uma ko usanga I ma lu po piura ngalo salamo ya ke mau fo ya salamo ala Tunggu ingat, saya menang salah salamo lah, kon me salamo. Pawale be sala se pawale me ka wor kaka ye salamo a uma lau fa ko lau fa ka usanga. Ye fa u fo ya o ya salamo al me ke mau ya. Yo sao ya sao le me ka te che wa fo me fo to ina. O ke salamo. Ia la patuia I sunga le lipule ona le tataimi ia la sa no ia la sunga po atu langa lo ia foi ata tu tavale le yasu ia fa pete le bete le uso tu longo so fa pete le mo manto no fa oro ko ni tu la le aso ia ol bi ngala ma fa ia te ia yo le tete ina me lo so fu tato tnu fa peso manto wola ia le neuta tu fele I manu alo mala
Patalo fatura papong an Samoa po fe lawe mau nei fa salonga ia le ava tele lava mal fa lale fa e o mutu e fa ponga pulenga le mekeka e patalo fa tu ai se o tunu pelin la mo Samoa ai fa malor folau ia fa tai Samoa mo fa ngai ngata tu dat falta vale o le mele mai tawina amata mai lava le fa salonga mele su amata mai lava la so lulu pa la topi ba so tuanga e o mal temni na o tatu piki apu lava po tatu e uti ta vale le alumia le terminate eu for ni tau mo lua tatu uti wal esen ni tau ia e tasi lai ta pena mai e to luai clients wa fo in mania la tu sanga family fo i la to fo i referral fee ma tu langa pa pena ia me se tu to sanga le la ma to ba il ta vale pei la ba to sanga le tu li mata il ta to tu sa mo i wa la le se me tu pole ai fa le to sanga e free la retro to sanga o le one fitness e tolu te sanga fo i le se metu tongia ia fa pe fo mo la service mo le si tolu te sanga ia o la mete pole oe te lia la sanga sengile con calante abe ta vale tongi ta vale ia e ba ai tu siema lo ke ka lo sa mo le si tolu te sanga au ne misina fa mama venga sa mo mana tu le ta tu mi fi e a fe di mesalanta la società vale e lu a fe fi o ta to piki apu ia tinale foi e manuia oi nei ia manuia to tatu to wainga sa mo wai mo tatu to wainga sa mo le lima sanata la e fai le fatonga o le vaiaso ia bana ka puia la tatu mai Christmas ia so so ko tatu to wainga fa tau se tava le mika ka ia manuia foi o wainga sa mo ia tinale tele ta vale fai la filinga pe su mai mantala mai au o le o tele stock o tatu wa Ford Rangers o Toyota Hilux o le le Mazda PT50 o le Mitsubishi Triton o le Nissan Navara o tatu nga piki apula ia le tonu tatu lo toa mai tele la o tatu ta vale nei o 4-wheel drive to le later sanga to ma walalo kilomita mana tu Samoa au te popole le tau o le ta vale mai ma fa lama fai ta lia lama tong sia ma so ani te oi a so fole pu e tau e ma walalo mai ya na o sia fia ne te le ia e ma wal ta vale o nisi tu langa la to te pima mai ya le faino fala o te ria tu lunga le ea ai ma faina e pesidi mai atong sia wanga ai inga foi le sabalia foi da to falta bal ma tanga fa tau mi tu langa foi le i mo ni fa mo nianga mana tua e ai inga na tu pasa langa fa business at tau lama na su mai ma tala mai au faila fai silsila ia ma fai ai la fitfilinga wala tonu lava sita bal e ono be mo oe mo lu ainga ia ai mese wala tata mai le Christmas ne aso fan na volta tu faola tatu wa mata pena toi ainga yoe ta foi ta fonga malolonga masisinga ainga i dolo self ali pulunga foi ya foi camp tu langa o mata fanga ta elenga mata fonga ia le lady sa ya foi fio ia ainga sumai tala mai au Samoa pai se tala ile lu salau kemeni stravi markau po nei papa to lu salau kemeni stravi markau o bili malta tu line ole o iba lua fitfitu lima balu ta sidua o iba lua fitfitu lima balta slo ia telefone tong sia e to tuina o e fitu aso vai aso o lo tasi pa fitu ono lima fa tasi o lo tasi pa fitu ono lima va tasi ia manuia o lo so tia pa to fa pa so foi multiminei alo va te tele le songa tong sia moltato ni poti le fa aso o lo tasi fa fitu ono lima fa tasi o lo tasi fa fitu ono lima fa tasi telefone na ale sunga tong sia te balawani ia pole o lo tasi po le lua fitu lima valu tasi lua te bele wati lo te 2 minute talo le tula ma lua le wa ta pe mai ia le sunga le o ia te talo te fa wina fo po klame le to fa ia fonga mua ia awa fo ia le to to ino le tatu watu o ringa le tatu sumpo le fe fena nei na nei le fe tatu sumpo le tatu fa ima sani su mai tala mai au ma ngai ke ka ko fa mar skingo ia fa ia fiafi to tele a le tau ala tala le fa ia ia eva va beatu tatu fa ia nai manukau na fel tatu fa marstino le fia na nei tali tu la yono ta le ono to tele la tu ale ma na ia la lo va atu e le fo si tu lang o le mele fo si tumu fo to tele ai esele mana ya o ti tele na tama tina e te la tu ala e te pula o ile fa marstino nga lo nga yoi e ni tanga tama tu ala ai o ya tu tatu fa marstino e o atu ala tu e pule ala tu sa vali yo le nga yoi ia o so se tu ai nga yoia ala
e ta ua nga yo le tino lantu wala te misia le tatu sumpa le fela nei su mai mtala mai au tatu fa marstino fa tasi ta le tu la yo no fa tala e fa tala ia ai te lelo na tau alu ngala tupe molo sui fo maloloina ia mawolo mal tatu vaina le ti male aloe le fia na nei e fa ia o io malolo fa marstino fa ia mal tatu ti male aloe ia kankanga kusio si elingi ngwe sauki wa le mangi ngai la kulo le fari fa malu sei fari ko kaule amanga ko kaule anu atu me ai foi ia wala um kwa sik kwa fa marstino ia tatu fela le asata yao le lo famale anga leo le tu fa temo tatu maftanga le yaso ia le tu le wa fa tu nina mal manuel po kala fifia mai man fa fonga tatu wa tu fa temo tatu inga Samoa na yo tamam tira matua ia le ngata foi lea ia o le finga luenga le tu malolo tatu wa tu sa tatu we vai vale le yaso ala se ngana te o le tau te mali ila fa fonga mai ia ba fa malu watu ia tatu fa tafia ia wa tai se upu masitala o le tu sai malau fa fonga aswatu vai malu ipo enga lo fina ngalo sa molo watu no pele ai tatu te filo le asa tayau au smed fa fonga ele to fa salawina o tatu tala mai Samoa Radio Samoa Taslima Ivatolu Ama Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. Ile nei asa fau wa tātou wheroa i ma mafuta wha talofa lo tātou tino o. Si mai alau whaafonga. E tos fulu lua tangata mai linu o le whanga o li i savai. Wa lātou i o eina le morianga o le awe wha malosia se tangata au noa ma se marianga o le tangata. Ma wa lātou i o e fo i le morianga o le wha o lima. O i lātou uma ia e au fiaini matai mani tau le lea o lea fio anga o lo molia. E mafua e ngā i o inga na tūla i mai a se temo le tausanga le te nei. Lea na saita i eise matai. Tu i ei leo se amo a esa e atu i le nuu. E mafua ono o se fina ngalo o matai o le nuu. O le tos fultasio i lātou wano futau fia nei le whare pui pui tānu malala. E whaatari eile so ono le masina fōus te sema. E lau waiso lātou whaasalanga. E to tasi o te tala i tua ni ai inga, ono o lo te te o ia i mōrianga o le tau mawhai e whao o le oti, ma le mōrianga o le whao o ni manua. Ma o le aso luas furu lima le masina nei, e toi tula i ai tau ia i oasa le mau fitu se furu mauna tupu tau sanga o le soifua. E sa ili se aso e su e ai mōrianga o ia te ena. O i lātou wano futau fio le aso e su e ina le lātou talo sanga o whaulu, e le lātou lo ia, o le afina wai e te tala i lātou i tua ni ai e ngai whaatari ai, le aso e la wai se whaai unga i mōrianga o lātou i o ena. O le mōrianga o le ave wha malosia se tangata, e au noa ma se marienga o lea tangata po le kidnapping e mātu ia. Ma o ai e le whaasalanga, e se fulu tau sanga i le whale pui pui pe a wha maonia. O le mafuanga leo se atunga lunga o le wha amasinonga e te tala uma i lātou i tua, ona ai e le tangata i leo o atu i le aso e la wai le whaasalanga, o le aavea ma mafuanga e toe tolo po ai. O le stofi nei e su e le talo sanga e te tala mai i tua, le toa sfurtasi o tauwhia nei. Ma o se wha i unga e tau nu i e le wha amasinonga, o le aido ai le wha awau o na tauwhia pea i lātou, pea o le ato e te tala mai i tua i ni ai einga, o le au mai e le wha amasinonga. O i lātou wa nofu tauwhia nei le wharepui pui tānu malala, o vaele i o sia reo poamo, po Mikaele reo poamo fitu lima tau sanga o le soifua. O tau tii tiaka, ono sfurvalu tau sanga o le soifua, to e mango pa ula salo, o se isi tama matua foi, a e leo wha ilo ina i wha maunga leo, le matua o na soifua. O le mana no wata, lima su lima tau sanga o le soifua, o fisa si ta fao, po o setu si ta fao, luas fulfitu tau sanga le matua. Va a alai, luas fulfitu tau sanga o le matua, a minga langa aia, tolus ful tau sanga, to masi Samuelu, luas fulfa tau sanga, fa vevela lale po o tuua lale, luas fulfitu tau sanga, le mana pene po le mana fale uporu pene, limas fulfitu tau sanga le soifua, masala po e tene wini, onos fultasi tau sanga le soifua. E pere si da fia, o le tamana a fia de ngai oinga, wa mafu e na moria i la tone e to asfurulua, o le fionga i asa o alo a siata, ala i manua malovi tale tu. E si dia le vai aso o le a iaire te itai o le tātu malo. Le fionga le tamai te i pāle mia,
Le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa, i te tonu le tunu o saina i se vala au wha alo alo a tai o lea malo, o se pa anga tō tino o Samoa. Leo le a atoa le tausanga fau le 5 tausanga, o lana whainga uo wha vau malo. O le aso 2 o le masina nei o Novemba, e o atu le aso 2 o le masina nei lava, o le ai le tamai tai pāle mia i te tonu o le atino. O le temi mua fo i lea, ua fio ai le fionga le saa whapito na tūlanga o le pāle mia o Samoa. I sana malanga wha le malo i seina, talu o na tūla i le foio le te ingo le saa le tunu, i le tofi pāle mia. O wha i loa i se wha salalonga mai au wala so te inga tau televisi le malo seina, o le asia singa tau waloa le te tai o le malo, o le a wheiloa i atua i le pāle mia o seina, ma isi tai, ma whai ai ni tala noanga i mata upu, tau i le vā o malo e lua. E whaaso le whonu whale tau sanga komisio ngā ruenga tangata whai ngā ruenga le malo, i atunu e se furu ono le Pasifika, o lo usuia le vāso nei ro tātu o tunu, e peo na tali malo ai le komisio ngā ruenga le malo Samoa. Ma o le minstau le komisio ngā ruenga le tātu malo, le fionga le tamai te pāle mia, na ia te talaina alo i lea whonu tanga, o lo usuia le whale tali malo le tau Messina Island Resort. O le tau sanga le te neina fito au sui ai lea whono, ina ua tuana i le tolu tau sanga o le tāpuni ai o tua o i o atunu, i whai ngā malanga masani, ona o le whaamai COVID-19 funu mariva. E siria le fitu sfuru o fisa sinia mausu ngā whono, mai komisio ngā ruenga atunu e sfuru ono le Pasifika, o lo i Samoa mo lea whaata singa. O atunu uia e au fiai le atukuki, Fiti, Kiribati, o le atu mā le Sala, Fa Samoa bo le Federated States of Micronesia, Nauru, New Caledonia, Niue, Palau, Papua New Guinea, Solomona, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, ma Samoa. O savali nei le lua tausanga talu na tupu le whawelewe tau ta'vale, na mariwa i se tamā fast tasi tausanga le matua. Ai manua le tina e fast food ono tausanga le matua o ia leo le tua fine, o le ua maliu. Ma wha manua lia fo i se isi tangata i le lava whawelewe tau ta'vale, o se ali te lavau ruas furfata usanga le matua. O upuia o lo ia li o se tane o tufulele ma le pā, o ia lea na aveina le ta'vale o le itu ainga o le Nissan Note, e whapea na ngai whana tinati e ave le whalemai le unmoenga, se tamana palasi ma matapongia, ina ua maea o na mata le taaronga le toa Samoa ma Engelani, ia November le tausanga e lua afe lua. Na aveina le ta'vale upuia, ai le aiso na le sene. O le anga iai le whalemai le unmoenga na sawa tele le ta'vale peo na whaali e leo. Ma mafu ai o na tifa i tua i se vahenga o le ala taloto, i le fio anga o tufulele, ma maliu wai le tamā fast food tasi te usanga le matua, o le tuangane leo le tinao le toa lua upuia, na wha manu o lia fo i le whana me lawe. O le wha maonia o le morianga o le avita vale wha atamala ua maliu wai se tangata, ma le wha maonia o le morianga o le avita vale wha atamala, ua manu nu ai ni tangata, ua nofo sala i nei le whale puipui upuia, i le te usanga ma masina e ono. Ma ua polo ina fo i le wha masinonga le wha saa, o na ia umia se leisene avita vale, mo le umi e tolu tau sanga. O tala i o le nei aso, soifu. E silia ma le se lau fala o loa i Samoa e mawhai o na whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga.